Fatalo fatu le tai au fau le tunu u mana o soi fu manuia o tatu i le tai au le solua sifuru o ki topa lua afe lua sifuru ma le fa o le waunanga ma le tautua le nei le siufonga le laumua. Ai alo mai loa le tatu sa nunga lotu o le tai au nei te ia le sunga le whaafengainga Reverend Nove Vaila au mai le kalesia whapatonga ke usiano Sāmoa porirua. E usi mai loa le whaafonga. O te whatalofa ma whawhelo i atu i le whawhonga le tātou atunu i le nei fui tai au fau. Ma lor so i fua maua ma le langi mama. Sa tātou tā oto ma mamoi le pō mwai. Ja leo fina ngalo alofa le atua e whawhangu i na mailo tu so i fua ma lo wola. O tātou sauni foi tiu te mawhaiva o le nei asu. Ia ae sei o tātou mori le vi inga ma le whanetanga i le atua ono o lona rofa ma lona whamaoni. Te o tātou tāpua i le atua. Te o tātou tālo. Koe au mai alo mātou wola i le nei tai au fau. O mātou wa aia foi ma mori mawina lofa ma loanga le leile ma vai moi mātou. Mātou whaftai ta mai lofa ma loanga le lei. Wa e malutia i pēr i mātou. Ala mātou tāpua inga. Awai mai loanga e manui ai. Au mātou tālo e ala i lo suafa Yesu. Ameni. Pai te wina le tuspaia, tusfifilia mo le nei aso o mau mai le whenga inga tuai. Tusia le perfeta Hosea i lonu tā upo e sfumatas. Au te whaita wina mai le whai upo mua e whangata mai le whai upo e whā. Hosea i lonu tā upo e sfumatas, whai upo mua e whangata mai le whai upo e whā. O na pōna tamaititi ai Israelu, no alofa atu ai e a te ia, no wala wina foi lo ua talii nai e kupito. Na lātou alalanga e a te lātou, a ua lātou o ese i a te lātou. Na lātou whaitaulanga i a paala, ma wha mū mea manongi tupua o tā. No wao ina e wharaima i a savali. O lo tauta i tai a te i lātou i o lātou lima. O wale i loa i lātou. O no whamalolo ino i lātou. No uto sina i lātou i maia al tangata. O maia alofalava. No ia i a te i lātou e pei o e si a e le amo ai o lātou au lamu. Na utu ina te foi me ai a te lātou. Ia whamanuia mai le nganga o le tua i le whaitauina o nā whionga mai e tū mau i a te ia lona lava vi inga nei se iao i le whawavau lava. Amene. E mawhawhaunga whale nganga mo tātou i le nei tai au. Mau te whaonga ina le whai upo e tolu o le tusi o Hesea lona mta upo e sfumatasi. Na o wao o ina e wharaima i e savali. O lo tauta i tai a te lātou i o lātou lima. Na o wao o ina e wharaima i e savali. O lo tauta i tai a te lātou i o lātou lima. O le vai aso nei o lo whaonga ina ai e le tus whaita waso le e whakasa le manatu au tu e whapea vaenga o le tino. Ma o lo whata tau le manatu au tu lea i vaenga ese o le tino le tangata. Ma le whaonga ina o nei tu tino o mai whaatino ai le fina ngalo o le atua. O lo ta ua le uru. O lo tā ua taringa, o lo tā ua leisu, o lo tā ua mata,
ma vaenga taitasi uma o le tino le tangata. Ma o lo fa solo tu si faitau o aso taitasi o le lua vai aso. Mai le vai aso taluai se o mai le vai aso le nei. E le pese le e whakasa e whapea avelo uola i au ngā lea li ie i au whiau. O na tau wha solo ai leo vaenga o le tino o le tangata e wha o ngā i ngā ruenga tau le atua. Ave o vai e whe mo e ai i au whiau. Ave o lima e au nai a te oe. Ave lo leo e vi i ai lo suafa. O le nganga a toa le nā. O le manatu au tū lea. O le nei lua vai aso. Ma le tā ua ai o vaenga ese o tātou tino. E na ia whai i tū tino o tātou tino ma mea whainga luenga o le whina ngalo o le atua. O le aso, o lo whai mai ai le manatu au tū o lima o le ao o le atua. E leo whāta tau la le manatu au tū lea i lima o le tangata ola, ai o lo whāta tau i ao o le atua. Tu sa whaita wina mai le whangainga tuai o lo tā ua i el perfeta o ho sea le ngā ruenga whawhai lele, ma le ngā ruenga aputi puti a le atua sa whai molo na nu o Israelu. O lo tā ua e Hosea le nuu i le vai tau. Na whasa o loto ai e le atua i la tau mai le nopolonga i Ekupito. Pai mai o Hosea o ona pōna tamaititi ai Israelu na ua lofa atua i a teia. Na o wala au ina foilo ua talii mai Ekupito. O le vai tau o le nofo polonga. O le vai tau o le tango lima. O le vai tau o le ola tau mia. Ai o leo ua wha ingoa ai e le tua tangata polonga whai mai o loo wātali. Ua tau wātali e le tua le tangata o loo wha polonga ina. Lo whao ngai Hosea le ata wha tusa o le atali o loo tau awao. Ma tau wha tonu, ma tau wha savali, e wha matala ai, le a ao tai o le atua, se i wha whai lele luna nu o Israelu. O le ata lea o le atua malona a ao wha sao loto, na te lawe ina le tangata mai iona i tu aso whaingata. O le ata wa ia lea o le whao ngā ina i le atua ona a ao, o le ao foa na ia foa ina le tangata i lona whātusa. O le ao lawea ina te lawea ina mai ai le tangata o lo nofo polonga. O le ao whai malanga whātasi malona nu i tausanga e whāsfuru i le vau. O le ao na te puia ma malutia lona nu pe a whea ngai ma whaingataa. O le ao le leo ma moe le lei lea, e whai ai le upu a le whai salamo, o a ao na te ave au le mea o iei le vau mua o te ta oto ai. O a ao na te laulau mai mea i le lao ai ma au i luma o e ita mai i a teau. O a ao na te wha uu ina lo ulu le suau. O a ao e muli mai i a teau i aso uma o lo uola. Ao fo ina te wha nofo au le fale o le ali i aso uma o lo wola. O le wha o ngā ina lea e lea tua o na ao. Mo oe maau mo le tangata ola. Ino o vaia e le whaisalamo i le mamalu ma le silisili ese o le langi ma le vani monimo o na ia wha pēa ne lea a o vai i lou langi o le ngaruenga o tamatama i lima o le masina a toa mawhetūna e whaia sea ea le tangata
e te manatu mai ai, ma le atali o le tangata ua e asiasi mai ai i a te ia. O le whao ngā ina lea, e le atua o na ao. O a ao na te amana ia ai i tātou teito tasi, mana si tia le tangata na ia whaia e na ia le mau mawina lona ola. Mea foi rena mōni mau ai le apostolo Ioane ua whapea lava o nā lofa mai o le atua i le lorangi. O i au mai ai lona atali e tō tasi e na ia le whano se tasi e whatutua i a te ia. Ai a maua e ia le ola whavavau. O ao tātou wa li tōngi ola na tutu i whao i lunga o le sātauro i na ia whamangalo i na ia tātou ang sala. O ao ia o le atua e le ngata i na whaia ai tātou. Ai o ao foi o ia sau nia ai le tōngi ola e na ia whamangalo i na i tātou. A o alo whaiva le tātou atunu i whaiva matiute o le nei aso. Ia tātou o ma le whatu o tua ma le mautinoa e le tū lafo ina i tātou e le tua mai ona awa lofa. Ameni. Rā tātou vi atu i le tua i le pese ua saunia.
tatu te talo. Pa ia lava lau o fio le atua o le na whaia le langi, ma le lalolangi ma mea o tumuai. O le atua e mamalu, ma pa ia ma sirisiriese. A o le atua foi na e whaia le tangata i lo lava whatusa. O le atua e pule ao i mea oma na e whaia. O le atua foi ua ia fua ina le ola, ma e fua ina mea tua iai lo matou ola. Ala whai mai lo nui le nei tai au. Sa matou ta oto ma momoe ma malolo. Aua e whawhangu ina mai matou i lo lava alofa tunoa. Ma ua e fua ina mai le nei fua i aso fau, whao popo i aso o lo matou ola. Ua e whasauni foi matou i whiau ma whaiva o le nei aso. Ua matou sa ili mua atu i ate oe ma lau whaasinonga i o matou ola. Whaaftai ono le ola, whaaftai ono mea tua i ai lo matou ola. Whaaftai ono le ola whao ngā ina ma le ola tau tua o tangata i lau fio so seala ua e whao ngā ina ai matou. Whaaftai ono le nei e tunu ua matou no nofo ai ma tia e ai o matou ola a tia e ai lau tala le lei. Whaaftai ono tiu te mawhaiva o le poto ma le atamai ma le ola whaonga ina i matou i so seala. Matou whaaftai ono lau tala le lei ma lau kalesia. Whaaftai ono le fola ina o lofina ngalo i so se tafa o le nei larolangi. Ma o whaonga ina ai fo le nei ala leo e moli ai lofina ngalo mo i matou uma. Matou whaaftai ona o le whao le tanga o le tangata e ala i lo lavalo pele o Yesu Keriso o le na ia tongi o la ina i matou i lona soi fua o fo ina mai. Ia tu mau ia te oe le vi inga le whamanu ma le whane tanga e whavavau. Matou whatu ese i o matou vaivainga ma o matou le ato toa i o luma. Wa e si la fia lava i matou o lau whanau. Mea o le ato toa ai matou i o matou tiute ma lo matou ola vala wina. Mea o e fo ina mai ai matou te ngaruru e ai. Whao ngā ina ai o matou ola. O le ato toa i matou talo tamai. Se e whamangalo mai matou o lau whanau. Matou talo mo whamoe moenga o le nei aso. Soi fua ngarurue ma le ola whao ngā ina o lau whanau. Matou talo ia e whamanuia. Le ala usu atu i ngaruenga, ma o onga o le sa ilinga o le poto ma le atamai a matou whanau. Whamoe lo alofa ma lo wangalelei. Malutia ai matou i lo matou urufafo ma lo matou urufali. Matou talo whamanuia le nei e tunu o New Zealand ua matou no nofo ai. Vai tamaina o matou ola. A tia e ai o matou a inga ma matou whanau ma lau tala lelei. Ia e whamanuia ina. Matou mana tua Sāmoa lo matou o tunu. Se ie whamanuia o ana whainga malo. O ona numa o nā lala whanga. O lau e kale sia malana tala lelei. Ia e whamanuia. Matou tui na atu le lorolangi ma ona tōtu ngā. Matou sa ili atu ia te oe na ia maua le file mua o tunu o lofe ngai mataua ma fe vai a inga. Paenga o le lorolangi o lo awha ina ona o mala ma whainga tā. Ina ia e lofa ma pui ma leo i lātou.
E o le nei aso ma ona whamoe moenga. Ta ape atu, ma le sala la watu ronu. Ia manuia whamoe moenga oma ono ono lo fatu noa. O ia mātou te talo. Ma te talo lilo le tangata. Mātou lafua i atu. Whaia lo lava whina ngaloa e leo o mātou lotu. O au mātou te talo ma wala aue. Ala ia Yesu keriso le li i malfaola. Amen. Ua whaafonga le tino di tātou sānunga lotu o le tāo nei na teita ia le sunga le whaawhengainga Reverend Nove Vaila au mai le kalesia whaapotonga ke usiano Sāmoa porirua whamalo tā pena whaafitai mo le tātou sānunga lotu nei tai au whaamanuia le tua i fuafuanga o le awhenga i nei aso whaafitai tele lava. Ua luasu whaamilu te ute elfito le vi ingo le tua mai le whakasa porirua whangasolo le tātou porokalami afu le fitu o le ata o le tai au. So mai le whaafonga le vi ingo le tua mātou te vivi i a te oe.
fonga o le la mua. Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atang le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the pavel. Sufong lo mua. Atang le tayao. Tata por kala mele ata o le tai au le nei fu tatu tu filo i lungo peu e ma lo se fu mnuia tai au le nei o le so lua tal tonu sa mnuia ma lo longa le so nafi i le so ma lo tatu ni sila ya ai o isi atu no langi ya America ya ma ona territory ma ona state o na nafi la to wasa o nei le so fu a so lua te mini sila a so lua sfuru iva ma si no to ma lo se fu mnuia e le umana nga whaftai le tua fo i fo nea sfo fa popo i lo so i fua mara wola fa i tātou toi whi loai ia o le tala fia fia o manuia nei tua lalangi o mato iai ia po lo tātou iai pe a fua atu isi atu no lalangi o whea ngai mataua suinga o le tau ia o whai ngā mālo popo le ngā le rei wa whai nea le so i fua na isi tangata ia u nei le fo la sauni nei whanau e usu i le aonga nei tangata whai ngā luenga ia lātou ngā luenga o le autautua lātou e whai e whatu ainga tausi nei matua tausi a inga tāpita poi mai ngā lor so i fua mariwena ni tai au fau ia o a mai oe ni tai au ia vi ia le ri tai le malosi ma le ona whaftai le tau o fo ina fo i mō tātou le nei aso ia tari tonu la foi e fo i lu tau o le nei tai au ma le nei aso ia o fo lo whatu por kalame whaamidui atu so mai whawhenga inga mwharitua tupu mai o le atunu ia whare tua matau si sa o hao ma le awulu ma le manosi le turu ma le whanau
nei matua tausi, tātou woma paanga I rungo le Facebook, YouTube, o le tātou app, whapea I le frequency o le tasi ono tesi ma le tasi whamo. Tā lo whalawa mālo soi fu manuia. Te tonu ia o lo manuia le nai tua laulangi o lo ia. Ia manuia I o nei Wellington. Le hai se pe upu vole le whaonga I mo ofe pese, le hai se pati e sala. Tua whetau I uma pati o le tai au le nei. Ia le whamele o whailaunga I whaivole ngā taifa le ua whao le wha o mala. Ia le ua wholau le wha o manu le nei tai au le lofa maleanga le lei o le tua. Talo ia manuia le nei aso ia onga mga luenga o le tala fia o aso manolo. E fuola ne la mata mai le aso wharei le sto na i o Sāmoa na nafi le songa fua. Le ai se so I fua na fia I lungo le ana tatele. E se le mana I o ia tala le wha longo le ai se so I fua wha fitai. Ma lo le foe fa ma lo le fa uta ia te uto lungo ala te tele I le aso mano lo na nafi. Ya, ona I fa fianga so filo yo le tai au ta pena le tatu tala le tau ia malu watu I lo tala valu tatu tala fo le tai au fo. Tala le lei mata utia. Le wesiliana e o mai. Ia ema elenga tau avelena le wesiliana tau tuana lau tau tua ele mawhai o na ngalo atu e te upea o ele ta ele o lo fatu e tu mawhea o ia umanatu Wesley na maya na mua awa o oe o le ulu matua na e mua I malai I ave fe au a le tua Olo ola pelo ingoa I tala tupu wala wiloa o so o ai tu e whao Sāmoa Wesley na maya na mua Wai longa pe lau tau tua E a oa o le tama E bota pe ama tua Le wesiliana Le wesiliana Le wesiliana Le wesiliana e o mai Ia ema elenga Tau avelena Le wesiliana Siliana tau tuana lau tau tua E tama oe o le leviatana ta ua iopu mai le amatanga E mata utia te le awanga E numera tasi o I salafai Ua ilonga lo tula I mai Lo fai me ofo, ma lo fai me ama fai O no lau mua e mata ina E la fulemu au le le folinga E fe ina fi pe o ni penina Wesiliana tu mau pe iai I lo tofi tu uina mai E inu manuia E o lo tau mawhai Le wesiliana Le wesiliana Le wesiliana Le wesiliana e o mai Ia ema elenga Tau avelena Le wesiliana tau tuana Lau tau tua Le wesiliana Le wesiliana Le wesiliana Le wesiliana e o mai Ia ema elenga Tau avelena Le wesiliana Le wesiliana tau tuana Lau tau tua Le wesiliana Le wesiliana Le wesiliana e o mai Ia ema elenga Tau avelena
tau tuana, lau tau tua. E masani ona e wala au i le Healthline, a whai e le ai, wha masani ma whaata i tae ona e vili i le ovalu se lau ono tasi ono pe a e mo o mia le fesosoani mani fautuanga i lo ngase ma le vainga o lo soifo ma lolo ina. E wha loa atu fo e ate oe le isi la asanga e tatau ona e whaia e tusai ma lau mata upu. E le ai se totongi, e te tala solo a hatoa i le au ma le pō i aso e fitu o le vai aso. Whai i ai e te fiatala noa i se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le maasani tangata Pasifika i le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina i tangata i e whaongaina le Healthline. Le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Tradisio nei whamanatu tā uana mo le nei fo i vai taimi a po asa umalawa o tātou iei i le nei lalo langi. Ia, le tātou talo le tau o le nei tai au pe ona whaadia le ofisa le vai tau whamai e timu le aso le nei. Whaamanu manu le aso a tai au i le swinga matana vai ia le manta le la. E langi le nei le tau le aso tofi o le aso whareile whaamanu manu e ira i timu vai ia le manta le la o le aso tona ia langi le nei le tau. Langi le nei le tau manu atu ma whanga nui. E nai timu nei aso i Taranaki, whapea ka piti, langi le lei le tau i Hawke's Bay. E wai fo i tūlanga le tau i Taubo, wawai rapa e nai taimi vai le mata le la, e le taimi timu ai. Ta ulu timunga i le lo i Marlborough, e le ule o Marlborough, ta ulu i timunga i le aso le nei, o leo te lenga, o le ea malulu i nuunena uta uolo le valuanga i lunga i le se fulu. O le ea mawhanwhana, sfur fitu fa solo i lunga lua sfumre fa amata ona la a mawhanwhana le tau. Mawalunga le fule mawhanwhana i Hawke's Bay e lua sfumre fa. Au ki lani le so na fōringa mai langi le tau i ala tau. Ma vai le motu i saute i le asolo nei e peona whalia l'official va i tau. Wha mai e langi le tau i Queenstown taninen ma Invercargill. E ina i timu le pito i lunga fa solo to i kala i stete. O le malulu o le ea, a mata mai whaanga i aturunga le valu, ea mawhanwhana sifururua nga i lunga le sifuru mare ono. O le au telenga o le atunu ne iaso, e whesuisui ia i winga le tau. Le tele o vaenga o le atunu, o nisi tu e la, o nisi tu e timu. Pe le tu i sasa e lea e la, o le motu i matu nei le au fia i a Waipukurau, nei Pia Hastings, i a whasolo to i Kispin, ma le tu ato le na. Wawai a pia nei aso e langi le i le tau le tatu tunu. E luas fulu vanu le fuo le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fule lai le so Wellington e le tasi minute te elvanu nani le fiafi. E o soa e la tai au le vanu minute te e le ono i le tai au a tai au. Fuo le manuru i Wellington e manu tua oi le vanu fituanga i lunga le sifulua. E a mawhanwhana o lo iai i le sifulu ono, sifulu fitu fa solo i lunga le sifulu, lua sifulu. O na tato vavai lea i le talo le tai nei aso pe ona whaalia. Wellington e pe le tai te o le iwa i le tai o nei sua le tai le afo le tolu le fia fito e pe le tai la tai le valu na nei le po. La tai se fulu na nei le po. O polirua e sua le tai nei te le titi o le afo le valu pe le tai le afo le lua e le awauli to e sua le tai la tai le iwa na nei le fiafi. Tala nao le tau ma le tala le tai mo le silifia le tunu mo le ulaftupe ma le anga le lei tasi tala ni usila. Maua tupe Amerika e valu iwa sene. O le atupe Australia e valu iwa sene. O le tupe Amerika e 5 iwa sene. Tasi tala New Zealand maua tupe Sāmoa tala 5 iwa sene i le aso le nei. Tala 5 iwa sene. Tasi tala New Zealand maua tupe Fiti tala 2 iwa sene. Ia ma le pā angatonga le o tastesi ma le toru o le pā angatonga i le so. Tasi tala New Zealand maua tupe Sāmoa tala 5 mare iwa sene. Ma lo lava whaafitai reanga le leisi o tātou. Tino, lava no whaamirianga wa soifua. I meni maasani na so whanau at samoacapitolradio.co.nz.
E ili tātou whamanianga le wa i uluma le tāo nei. Na umai le tātou i meli. Happy birthday ka peneta eneliko. Alofa tele atu san, alofa anga mai a Pasilika na ufahu. Ya manuia tele le asoi fupula sfana ula tele ia ka peneta eneliko. Alofa mai ia utele lopo olo utamampa olo utina ia Pasilika na ufahu. Manuia lo wasfanau. Ole tus fai tau mo oena soi fuana ni aso, tātou riena se lus fruiva o katopa. E maua ele tusi lea salamo se lau fruiva alo no fai upo e 5 valu. O whaatonga atu i uluma malo uloto atoa. Ia lofa mai a te au tusa malau o fionga. Ia. O isi ia wala e tātou te tatalo i leri. Tātou te si ei mau ola na fionga. E lea lai tau fai salamo e whaamatala i leri. O la ua fionga o e te alofa. E la na te whaonga ina la, ia alu le suel tu si tumu i le alofa o le tua. Le whamelo le whaisalama. O whaatonga atu i o uluma, malo uloto atoa, ia alofa mai atia, ue tusa mala ua fionga. Ia, whailau ta talo le iaso, wai wheta lei ngā le, i lai wha maul tuspa ia. Tango si ia i le, o lea na e wheta lai mai i tusi lea, malfo yupu lea, pei o le tatalo le whaisalamo le tai au. Ia manuia telo wa soifua al pese nei mai a taulanga tangaloa e whaamanuia ilo wa sfanau. Fia, le au wala au lia
mai ai whawhea, siwa mai whawhea. Siwa whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia I unga, pese I unga. Siwa whatamati, siwa whaamatinati, siwa mai ai whawhea, siwa mai whawhea. Siwa whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia I unga, pese I unga. Siwa whatamati, siwa whaamatinati, siwa mai ai whawhea, siwa mai whawhea. Siwa whatamilo, whaala o le pati maleko, tuia I unga, pese I unga. Siwa whatamati, siwa whaamatinati, siwa mai ai whawhea, siwa mai whawhea. Ia tala falava se me whafonga o tala me na tupu la langi le aso tātou ria le aso lusi funu maraiva o ke topa. O le sol tau sanga ta si valu o no tolu na whaavai ai e le whaala apapitonga e tau koluse mumu. O se fono na whai e Geneva e le so ia na maliri ai e le tele o tai fwe na wale na fono na whaavai e lo le International Red Cross. E le tau sanga ta si valu o no tolu. O le sol tau sanga ta si valu I valima. O le urua I tamaitai na alpau fo ilo tamaitai na ia ia le moto manua o makelita yang ia na tuumalo I le soa na lufu tolu na tausanga. O le aso le tausanga e tasi iwa, tasi tolu na whai ele urua I pasa lava I tonu Amerika Sāmoa. O se tupe e fisosoani le fale mai. Na mauele tupe afe ma le whase lauta la ia I me umalava na whata watu e au fia I matupe na au alofa I tangata I le wha moe. O le so I le tausanga e tasi iwa ono sifulu tonu nuu lea o Louisville, Kentucky na whai ele fusu anga wha profesa mua tangata nei o Cassius Clay e le waingoia Muhammad Ali na naurua I fusu anga wha profesa mua lava whai ele aso le tausanga tasi iwa ono sifulu. O le aso le nei le tausanga tasi iwa na whaatia ele tu I mātu sai winitia I se whamalosi. E lata I se furu afe lato na mau e lato soifua mle whaitau afe maafe ua le aini o lato fale. O le sol tu sanga lu afe malfa e lunga le ala ata o le Al Jazeera. Na wha alia isi ata o le lile o Osama bin Laden. Wha pia mai o ia na wha tonu tonua le osfa inga le na wha tia I fale foi Amerika I le aso sfutasi o Setema le lu afe maltasi. O le sol tu sanga lu afe se furutolu na tatala ai se awala o se tano I lalo le sami fiso tai mai ai Europa anga I Asia ia o le nuu leo teki na tatala ai I le tau sanga lente anei ia o tatu tala nato e mawal whaapoponga le tai mahasani whaafitai lava. O le whaafonga mai tau tua le siufonga le no mua nei teimi le tai au manoso I fua ia mriwia tere whi au mga luenga amata o le nei aso mano tu sunga ya Yone ya Joakimi Erika oe ya lo fitele mo el tina o kalangolango lo fa tu to no mastone ya to no manuia saulo manuia luenga laso sunga ya mati ma foe ya sauvao lo fa tu por kalame ya fa vale semi ya lena tau papa finga ya lo fa mo el tina manuia tele ne ya so Lucila manuia tele fa mga luenga finga ye tiris ene sunga ya pea ya o sulesa tafao tafaunga ya o pua fito ai Naomi Matoka Palisina Tiulilo tatou paanga na lo fa talofa mai fa filo e te por kala men fa menu ya tu le tai ha malo to e fitu minuti na tane o valu na fa fifianga so fifilo I masunga ya fale mai ya vai matingo fie de langi ta pena tatu telefo ta tono valu to e fa talfatu malo so I fo menu ya. Oh, no.
O e sila fia e mawhai e au whainga luenga a whale talavai o na whasosani ate o e malau ainga e tonga fitini ngā se lai te manu anga i le tu ngā tele. Mō lau sila fia e anga wa umale au whainga luenga i le whale talavai i mata upatauru soifua maloloina ma o le telefo i o taimi e le tau whaiasa wa wanoa e mawhai lawana e talanoa i ai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le 2.5 i le 1.5 tau sanga le mātutua ai mai se lava tina mata maitai o lo tele ina wa ai le soifua maloloina ma le tau singa o ainga o whale talavai umalava e mawhaiano lātou whaatumuina pepa mo au whala au. Tali ni fesile winga i au whala au. Fesosani i ngase la i te pe o le tale, fulu, wha i te ngā. Fesosani foi ini manu anga la iti. O nisi whale talavai lātou te ofoi nātou. Tui pui e tau fia ilea a fia ili mi sela, tale vivini, fulu, male koviti. Siaki mafua ile mawalungo le toto, whala au mo siama e a fia ile plada se itulo. O vai e tulu yei mata, mafala au mo nisi o ngase o tina mata maitai. Asi ile upenga o fesota inga o le healthpoint.co.nz pe a fia iloa se whale talavai o lata ane. Talofa, Sunny from Miti. Make sure to tune in to Sāmoa Capital Radio Wellington. Fianga mai a whanana Jerome Gray, hel te mirei ono lea ua tāle walu i ausi mai lor whafonga i a tātou tala mai sa mom tala fau o renei tai au. O se mai al whafonga le isi whao poponga renei o tala fau mai Sāmoa, mo renei foi a solua. O tau tino le fionga ar kum seno mtanga luenga leo, au pa aulo e tino Filippo, o le au tū o le manuia o le tāpenanga Sāmoa lona tūlanga le puipuinga, ina ua te tū whātasi Sāmoa atoa uma, ai maise le pule ngā li mawhai pule, na le ai se mea e tasi na ngā se, a walo Sāmoa lana tari ngā malo le unsu ngā fono, a tai o malo le tau pule ngā ilo tātou o te no. Tai tele lawa tapua inga fu e Sāmoa, e tu sai fo i male fa moe o tatou tanga malo le vai aso Tuana'imato. Ia ole anga mo lunga la vai ole anga fia fastai pule nga malu ali fai pule. Ia me se foi
afio anga tasi fo isa wa pe ona au mai le langulango me se fo ile tu mai ola tu tau ia so soni fo ile ngaluenga mtanga luenga tu sai male tatu tanga malo be so tu na yatu ile tapenanga mtanga luenga sa fatino level tu langa mawolunga sa tau na ia itanga malo fa pe ono ta yo malo te lo langi le sa fa pe on au mai fo il tato tanga malo le matele io o le sai tu o fionga fu I tu puma masio fu ina o mai fontanga mai I le o te lengo le puinga na fea ngai manitanga luengo leo ma paanga na fesoasoani mai tu no tua oil Pasifika New Zealand Australia il tapenanga mai lava ia tanga luenga ele I tilo pito tasilim tanga luenga ile ilang tapenanga we were planning for the worst, but hope for the best. Olmeanga sati tilo ilimtanga runga yanta penanga. Ina ia tula mai foi se fala velave pos fa fita ulia tula mai. Ia lema foi ona tali atu. I so se tu inga fala velave lava sa pe ona tilo ilimtanga runga. E ona tula mai to ina fontanga fa pe. Ia fa taile tu o mai mal ia fa moi. Ia ele istulang fa pian tulai mai ai ile au tele ngala va ia pian fa tsengu fa wa it was a successful operation on tangal ile o mai fo ia le tato uso ia mai Pasifika ia me se New Zealand mostar ia me la tulang lang tato fa moi ia le voi men ia le fa moi se tato mal o se tasile nei o fa moi tele wa tali malo wailu tato tunu wa maua le to ele fionga le kumsino mtanga luenga leo male pulenga wala asia ia le mtanga luenga leisi la asanga mawalu atu e mawhai o na toi tali maloi deisi fon tanga te tele e whaatau teia mailu tātua tunu oile lumanai ua lava tāpena le tanga luenga tūlanga lea iso se tu inga fon tanga lava e whaatino ina mele tātua tunu le ua mai ia le fon tanga nea tapu ia ua matua mo lunga lava tapenanga le ngata fo I mea whainga luenga ontu ina mai mo sosoani me veta topa ia o onga fo isa whaatino ina ia whapea ona maua leanga waama to mai I leo e whaatino ai ia tiu te wha leo I le maua lunga e te tauna ia whaatulanga ma tusai ma leo fo ia tunu I whafu New Zealand ma Australia mai o se fianga maulunga fo I le fionga ia au pa aulunga I tinu Filipo le hava nona o lato maua malantanga luenga e whaafeilua ia tuai le tupo Peritania e lei loa sa isi te milumana I mwhai on toi tupu se tūlanga whaapea ai na manuia le lato tau mawhainga ina ua fesoa swani le tuai ai nato wa mai a whailua I atu le minister le vai whafo le malo Campia ia Dr. Manmandu Mankara Ila fio ango whenga sa tā pena moltalino le fo I malo. Mao I naise se le ne se furwa whetā la mo le fio anga. E moli atoilo la tua nganga fia whaafitai. Ia li I mawhai pole ai maiso le fio anga. E ala I teunga ma tā penanga sao la tu sao nia. Na whai lorsui whai pole le tu malo ia maulolo tā vita amosa. Pena mau lau nga whaapirotania sa whai ai. Sa kungai ar mako ngupe wala au sai mo mola nganga wala au mo ke feroa peka natule no pe foi o wala au wingi si mea ai a faia mako ke karikongo e fie cambia o mako fai kau foi ai rata foi e mimika foi da o kungura kola ko wa no ya mai se refa me la ko ore smiling coast of Africa fa pere a faia mun e fie para au mai ele aga ponga long mali makongu o le fio mai asisi mai ia mi skale vai fa na bonga ia fa tai ku vakasi uma ngai fa lo ngai mes furu wa fiko fisidi dei kai ke malanga le pe se kupe sa mo mai de an pre kupe ala mi ska mara malanga ia e dei maku mako di me fa pe pa wal me sa mako fia ai le lakto launga o fia afe mai fa fitai mai afe Na whai loyal te malanga o minister wa whafo Campia, e matua mata ina tele tū maanga nua Sāmoa,
o le lato woso lea o le a fo'i mai lato o tangata Sāmoa o tangata tari malo le lei ma leo langa wha aloalo tau sa fia malo lofa. Wo lato wha ilo fo'i le wha moe moe ngā le lato au malanga o le ao lato tau mawhaipea e whaia fiso o ta inga male fio angoa whenga sa o lato wha alau ilo e nalo lato atinu. O wha maunia mai le fionga le komisina o mtanga ruenga o leo au wha aulongo i Tina Filippo wa lata lava ina uma le wha moe moe le tali ngā malo le atinu. Ai toe wha tamana lava se tasi o malo le malo na ia wha foina se ta vale le mtanga ruenga sa ia wha foina a o wha swa a ma oi ina la vea le ta vale. Mo sila fia ia umolia ia tau le leo sa veina le ta vale. Wa mai e ona whaasino ina fo i tūlanga māsani lawa maua molia le ame ta vale o na. Ia ma ua whaamalo le tū mau fo i ma le mtanga ruenga temine. Ia se ia mai alan le mta upu fo i lumo le whamasino. O le vea so fo ua whaatulanga e tūla i e lea li i lumo le whamasinonga e tali i ona mōlianga. Ua tape natu le tausalo le kelope le tamaita i a Helani Pearl Kurupu e tu uolo tātu atunu i le so mo Mexico e awa iatu le tauvanga o tausalo le Univesa. Whailoe le ianto wale Sir Jerry Prunt o le presidente o le asosio le tape nanga le tamaita i tausala wa iai umal tape nanga o la e tauvaa le tausala na sui na mai e se company mai Vietnam au lona la e wha leanga nu. Na ngā lulue fantasia e se whalisu i sui longa mai Filipina, ma le asosi ale mana ia event. Pe ona sile fia le aso se fulma leo no Novema, e whaapale na ile tausala o le a whaamanuia ina, mai tausala e se lautoro se fulma ia tunu SS o le laulangi. Lea ua whaatasi atu i eima Sāmoa, mo se teimi mua. O tala fōia mai lutatu o tunu o nei fōia solua, manuia telefo whango ni aso, Fasoi foia. Talo falava e le nei vaenga o telefon mai le si ufongo le lo mua o le tala mua. O lea ua whaai uina le vai teimi alo ia o le aso malo lo o le Labour Day o le nei tausanga. Mai ua whaai lo mo iai e leo e le aistasi na whano le soifua ona o se whaalawe lave tauta amale. O le tulanga o se matati a fau lea mo nai tausanga ua mawai atu nei. O le tausanga i lua afes fuma le tolu o lo o pito maa wa lalo aila o inga o e na mali di wai ni whaalawe lave tauta amale i le taimi o le aso malo lole nei o le Labour Day. E nā o le totasi sa wha mau ina ai, a se lauma le iwa, le a whai o tangata na manunua, ona o ni whaalawe lave tauta amale. Whai lo mai fo e whapea o le Labour Day au pito i matautia ma to tele tangata na mali liwai, ona o whaalawe lave i lungo o wala. O le tausanga lea e awhi iwa se lau walu toru, e to o se fulu toru i la tau na whano ai le soifua, ai lua se lau fas fulvalu, le au wha inga o isi na marunu ai, ona o whaalawe lave tauta avale. O le tausanga te ruai, lua awhi lua se fultoru, e to ono ia le au maali liu. O le lua awhi lua se fululua, e to o lima, to ono isi na maali liu le lua awhi lua fultasi, ai o le lua awhi lua se fulu, e to o malu te gata na maali liu I whaalawe lave tauta avale, e tu sai o wha maunga mai le mtanga luenga o awala o whela o inga a New Zealand. Pei taila, e ui ina e le aise so I fua na mau I se whaalawe lave tauta avale le nei aso malo lo, ai o lo o whautua ina mai pēle ma maru le tunu o ina ia whaai tese I lunga o awala I taimi e whe mala ngā iai, ma ia tautua na le saonga le mui taimi uma. E sini atu I le valu se lau la wha inga o whale fau o pasia le fausia whaana tinati I la lo o le polokalame le malo I nisi o pitanu o le lau mua I Wellingtone. Pei tai o lo wha le tonu pēle tūlanga ma le mautu se fuafuanga
mo a wala o whela o inga mo le lau mua malona I tū mālo. Whailo mai e se sui o le pulenga wha I tū mālo o Wellington o le musu o le whainga mālo e awai I se porokalame e whaafou I nai ma tausia I awala nei o whela o inga o le a awha I nai lana porokalame nei mo le fausia o whalefau o loo manaumia e maututongi ai ia tangata. Nā tā ua wha pēo le amatanga o le tausanga le nei, nā te e nai e le whainga mālo ia se tālo sanga mai le pulenga wha I tū mālo o Wellington mo le wha atupe ina leo la whainga I se lau tolus fulwha miliona tāla o le tau atoa e lua se lau fitu se furu miliona tāla o lea porokalame I le tonu o le isi toru tausanga o lumana inei. Tā ua e le sui o le pulenga le nei o le li o Thomas Nash o le te e nai e le malo o le tālo sanga, o le ale ma whai ei una whai nisi o ngā ruenga I le wha le leia, ma le tausia o a seta au tū, mo le wha tino ina o nanga tauwhela ua inga, e pei ona mana o mia. Na ia ta ua, o le kompani o le Kiwi Rail, o la tau ia e wha atupe ina, ia a wala ua mea, anto hai mono fuhafi po trains, o lo o whewa iai, ai o le pulenga le Regional Council pulenga leo Wellington o la tau ia e wha tupeina ia isi vaenga e au fiaino fuanga e wha atali ai ia pasese po stations ato hai ma wha amtalanga mo visota inga ai wha pea ia ngā luenga I le wha tontoruina leo le whewa inga o no fua afi. Pei taila, ua umana wha ailo mai ele Minster mo awala whela ua inga le malo Simeon Brown o te tau I pulenga nei wha ai tū mālo, o na fua le leia rātou ngā ruenga I se leni ia o uma o na pāsia e le mālo. Nei e whaalia o le polokalame o wala whela o inga, a le whainga mālo, o whaamatua tuai mo Wellington e malona I tū mālo, le au whainga e tasi tesi ma le toru biliona tā la. Mai te tawai le pulenga o na fua iai le whaatino ina o a lātou ngā ruenga whai. O se tūlanga ua whaafia ina I le tele o tunu la iti o le Pasifika e pei o tumotu o tūwalu, ina ua ioe ina ma pasia I le whontanga mālo le tau pulenga, le sa whaia la tamai nei I pia, le te tau lea o na whaatu mawina pea o tua oi le Sami o tunu nei e tusa pe ngoto ifo le Sami ona o suinga o le tau. Le stona I te luai, le aso whaiu leo le whontanga a malo le tau pulenga I limas furuono, le ana pasi ai I a pia se manienga, po se tau tinonga whaapitoa mo le Sami, le ua whaingoina o le Ocean Declaration, ua whaali ai whapea, o se ulua I tau tinonga po se manienga lea, e a whiai le Sami, ua whaia le nei whontanga, talu o na whaavaina. O loo whaamanino ai I lea tau tinonga, le maali lia leo taitai o malo le tau pulenga, I le whaatu mawina, e au noa ma se suinga e whaia I sones o loto o le tamau ainga, mai le ngā tei whale o tunu umanei, I lalo o le tulafono le Sami, ma o aia tau uma I lalo o le tulafono whaalewao malo, o le a wha wopeo nā lo ia mamana ia, e tusa po ani suinga e ali ni mai, e mafua I suinga o le tau, e au fia I le lilo fia o lau whanua o motu la iti nei le swasami, ma ngoto ifo ai I le moana. O loo whaatu mawina pea, o tua oi nei, e mawhai ai o na sele pea atu motu nei I o lātou sone sa o loto tau le tamau ainga mai le ngātai whale, e wala lea ia la manuia tau whai ngā whaiva, e tusa pes I tia o lātou tangata I se isi nuu eno nofo ai. Sa malo si tau mwhainga la malo tu walu, e whina wina le nei mata upu, talu ai, o le onos fulpasene o tangata o le nei atu nuu, eno nofo I se motu amu, lea ua walo ia le au atu mamai, e o atu I le tausanga I lua afe 5 ua ngoto I le Sami le afa o le nei motu, ona o suinga o le tau e pei ona iai nei. I se saunoanga le pale mi o Sāmoa le fionga fia mena au I mata afa, sa ia ta wai, o le urua I tau tinonga le nei o le Sami, a malo o le tau pulenga, e pei ona whaiai I a pia, o se tūlanga matua tāla whea ngai le lei, taruai ona o le Pasifika,
o le tulangi lea e au pito isilio na lamatia ngō fie mā whaina I mā whatianga e mā fua mai ona o suinga o le tau. Nā maua ia le tino maliu o se tangata I le Sami I le ngata I whale o le pitanu o Eastbourne I Longheart I le tai hao o le asonga fua na nafi. Whailo mai le lipotia le leo e whapea o le tangata o maliu o se alii mai sa awinane o ia iuta lona tino maliu e lata I le awala o le Muri Tai Road I Point Arthur. Na iloa e stasi sa vani ai le matawhanga le tino maliu o le nei tangata I le Sami petusa o le toe luas fulu minute I le sefulu I le tai hao o le asonga fua nafi le aso malolo o le Labor Day. Whailo mai ai leo a tonu o le a umi se taimi e taumu whai ai e whaamautu po o I tonu le nei tangata ai mo le taimi nei e le ai nisi whaamtalanga e mawhai o na whaalau I tele I na mai. I au ki lani sa sae na maliwa I fo I se tamai tai e to tasi la so malo loa na nafi I se whaalave I le Sami. E tusa ma le fast furuma ona tupulu mo tausanga le matua le nei maafine e tusa I o le dipoti a le leo na iai ia ta vale me tangata whai ngā luenga o nanga la veai I taimi o whalavela whaafosei I na ua lipoti a mai lea whaalavelawe pe tusa o le afo le tolu I le afiafi o le songa fuana nafi pe tai e le I manuia tau mwhainga mo le whaasawina o le soifua o le nei maafine mamaliwa I lava I le matawhanga o le Maraetai Beach. I le ai o Gisborne, ua whaangasalo I neise sua ngā leo. I le mafuanga o le maliwai o se alii, na awina ane I le whale mai o na oni manuanga tū ngā na whiai, ai uma ilo na ola I le wawe ao le asunga fua. Li potia le nei whaalavelave I leo betusa o le awha o le whai le wawe ao le asunga fua, I na ua awina ane le nei tangata I le whale mai I Gisborne, Peitai e le I umi se taimi ai uma lona ola. O tali tonu ina leo le nei tangata na manua e se fale I le awala I le pitanu po le awala ingo o le Tarleton Avenue le ua whaangasalo ai nei I sa I li ngā leo. Olo o whaatau sanga ina mai fo I leo so stasio no mawai nisi whaamtalanga e tusa o le whaalavelave ina ia whaafso te iatu le ofisa I le telefoni numela tasi o 5 pe o le o walu o 555 tasi. Ua whailo mai e whapea o le mū lea nā awhiai se poloka o wheleti e maututongi ai tangata a le whaalapo tonga o whale a le malo le kāinga ora I aukilani ua masalomia nei a tonu pe iai se tangata na whaaponga iai. O le waweao le sana mua I se whale fo ngā whale toru o le kāinga ora I le awala ingo o le Albert Street I le pitanu o Otahuhu mai to ono te ngāta ina nofwai na ave se mo iai I o lato apartments. E le ngata I lea ai limas furuono la whai o easy flats na pepe ai le lato eritise a toa malesua mai ona o le whaalavelave. Whaia mai le leo lo whaia suenga I le mafuanga o le ne yafi mai o loo masalumia le whaaponga I o seisi. I le aio ka ai estete sa manuia tau mwhainga le tine mū e te peina le mū lena a fiai se fale I le pitanu o St. Martins I le tai ao le so malo lo. Sa malo si le tau o suasu mai le mū e mai tele ni telefoni moni fiso soani na whaato ai atua I le vaenga o le tine mū mwhaalavla whaafosei mai lua ni tawa le fui mū na awina ane ia I le fale na fia I le awala ingo o le Wilson Road South mai o ane I le tulai lua I le waulia na fi ua mate le mū e na o le tasi a le fale na fia ai whaalia fo I le vaenga o le tine mū e le I aise tangata I le tonu o le nei fale I le taimi na fia ai I le mū. Ua toi te tala nei mo fe malanga inga masani se vaenga o le ala tele e fe sota I ai au kilani ma Helensville le ana tapunia I la sunga fua malo loa na nafi ona o se whaalavelave na lave vea aini ta avale se lua. Whailo mai le leo o nei ta avale lua na feto ai I le mga ala I le vao le awal tele numeles furuono le State Highway 16 ma le awala o le Whare Papa Road I le tai ao le sunga fua.
to tasi le tangata na manua ti ngā inai, ai whio lolo manu anga o leisi to tasi. Ia e pei ona ta ua mua foi, e o mai i le teimi nei, e le ai se tasi, na whano le soifua pe na maliu ona o se whaalawe lawe tau ta avale i le tono New Zealand, i le teimi o le aso malolo o le Labour Day, e pei ona whaai ui nalo ia i le tūlai ono i le tai ao ana le la. E luas fultasi tau sanga le matua o se tamai ta i talavau mai le nuu o Cambridge i Peretania, o lo tau mawhai nei e alo so na waa e na o ia mai Europa a ngai ane i Amerika i saute. O le ni tamai ta i ngoa ia Sarah Lachlan na ia tu ua le nuu o Lagos i le tu nuu o Portugale i le tai ao le sana tenei. I lona wha moe moe e na te aloina ia lona waale nei i le mamao e tolu afe ono se laumaila a ngai ane i le nuu ingoa o French Guyana i le talawhatai i mātu o le kontineta o Amerika i saute. O le umi o lo o fuafuaina e alo ai le waa o le neita maita i talavau i lea maa o se vai mea o le iwa se furuaso po o le tolu maasina pea. O le tamaita i talavau le nei o Sarah Lachlan o lo o whaamoe e uru fale i le ami e Peretania ia se tema o le tausanga a sau. O na ua uma o na pasi ana suenga e uru fale ai mo le whaamoe moe. Ai o le auga o lona tau mwhai ngai alo le waale nei mai Europa i Amerika i saute ina ia lui tau i nai ma whaao Sofia nisi tamaita i talavau e ngā lulu e malosi ma ngai oi i so o se matata o a fia ai. E tā longa, e kirikiti whaalawao malo, a le vaenga po le tupau ta maitai, e fitus furuono ai na malo ai le White Ferns a New Zealand, i le aua initia i lona lua o tā longa, e taitasi aso po le ODI i le vā o au e lua, a o iai le au le nei e ta maitai New Zealand i tu tonu o initia. Na ta tā mua New Zealand mau o lātou ai e lua se lau lima se furma le iwa, ai iwa le lātou pē, mai na aisili aile te maita i kapiteni a Sophie Divine e fitus fruiva i o na aina maua. Na tuli e initia aina i o New Zealand, pe ta aina pepe uma, ai na o se lau valutoru aina maua. Ia, mai o tutusa ai nei la, o te tasi malo au e lua, a o whanga solo aile lātou series le nei, i initia i le nei taimi. I ta alonga soka, ua lua malo so o le kalapu soka au kilani, i le taunasanga soka o le A-League, le o lofa ngā solo i te imi nei. O le ta'alonga au kilani, ma la au malo si a Sydney, i Mount Smart, i le whaungolo vai aso, na malo ai la tau e tasi i le ai, i na i se kone lava na tutoe, i le taimi whaao popo. O le li e ngoi a Nando Pinaka, na i e maua lea sikoa mo le aule nei au kilani. E o le malo haila o kilani o tūlanga mua ai nei le whaasolongo au o le nei ta amulusanga. O leisi a lātou tā alonga, o le awhetau iai ma le au o le lau mua Wellington le Wellington Phoenix, mai o le tā alonga e whai le stona i le Sky Stadium i le lau mua. O le whaiungana nā o le nei vaenga o talafau. Amalo whaftai whafonga le te roi tātou telefou le nei tae ao. Mano la vile soifua o tala ni usile nei ta penene le fionga la wano ati lawa. Tala mai Sāmoa fonga ina le sunga tāse Salem Sam. Whaftai to fo i le tautua a pule mangafa tala milo le ana. Whaita wina tātou tala mai Sāmoa le nawa ya soma le asona nafi. Whamano whaftai le wate alevalo minu te lus fulu ma le lima le tae ao le aso lua le nei. Manuia fo ya o ngale whanau mai atu I whafol tātou ofisa. Ele ipisi tele, lo ngele I matana usu tomaiti. O matua e la to whanau le tau sanga sifuru lua ma le sifuru tolu le tala noe ni usila. Ele to tele ni aso to toyo a onga tomaiti ia. Na ona whaino atu ele le ia lusi le sila le kāle na mai le a onga. Ilo ele o taimi e mahe aia la to a onga e whianga ila to ma meo suenga. Tāpenanga suenga, sifuru lua ma le sifuru tolu. E fui ele vasinga sifuru tasi ia na fui ele tele fui ni aso to toyo ni tau sanga. Ia manuia tele su enga le whanau le o tāpena tu ei wha manuia le tua I le utu tau mawhai. Se matua tango lima iai, tango lima lua iai,
ia maua le avanoa le ua maua tātou ni Niusila. Ia ele o maua isi tamaiti. Pea na mātala notu matasi inisi o tei. Vai ni tupe maua le atunune o Niusila fai tau piliona tāla. Mai tamaiti o mai fafue a onga i Niusila. Au nei tamaiti. Ia, o le whaikatāi o le soifuanga na suela tau tupe nei tamaiti mai ini. Tua iala asia wai, a peo nei tamaiti mai ini tia, mai si nu uia. Ia, e whaputu nei mātua, le whaitau fies furuafe tālai o mai Niusila a ongai. Ia, o na toi fo iei leo niso e lātou, mō ngā ruenga nei, ia mō tātou leno, no fo i nei, tango li manua e whailaua o ngai e manuia. A tatu vai nei whina ngā tunu o lalangi e maisera nei atunu. O lea wana lea mana i ai o tātou leo. Tau te le a whaina pe a wheso ia i tūla whono me o whainga porkiki. E a whaina le vaianga le lalo. A e manui a le vaianga le lunga. Lona winga. O le ki le na tātou leo wha moe le atua e wheso soni mai. Fo i le poto ma le ata mai whanau. Ngā luenga tātou mātua i o le whamalusi. Au nei tamaiti. O tau le whanau i e manui au tau a onga tāpua i e mātua. Ia lo tau tau mawhai. Sāmoa ere umatala tangata wa tunu o laulangi de malanga mai, ma malanga atu i Sāmoa i si o tātua tunu. E uma le nei tausanga, uma malesi tausanga ele umatala. E tupu pea tala le lei o Sāmoa. I mori mau ese pea tātou tu whātasia. Ia awhapevo inisi ono a inga, a mese utou nu i Sāmoa, whesili pe i eitu te maua i tala na, tātou whaasoa i lea. Mena e ta o tala fia o tala le lei e maua i fia. Tātou whaasoa i lea nei tausanga atoa. E le whapela vi i ai tātou pe vi i ai o tātou nu i Sāmoa. E pe o lea nganga whaafitai ma whaamalo ua ave tala o Sāmoa i laulangi. I oi se a le fia. Oh. Ia malo lava. Ia o le mele o mai tauina. O atu nu uia na malanga atu i Sāmoa. O le la whai ne, la tau whai ngā pā, angam whai ngā uo manu nei. Ia, se tātou tālia. O le tala fia le nā peo ni whanongonongo tu fwoi tātou tala o le tai au. Te le i o a fio anga na whelo i atu i atu nu o laulangi na malanga atu i le Commonwealth. Ia le fwoi la iai i peo tātou tala fwoi le tai au. Lua sifuru vana minu te ute enel vanu tau tuan si ufonga le lau mua. Whawhiwhianga me le sunga ia lani alo. San, ola e tuol tātou a inga. Kamalelei whalongo i upu o umana whaiatu. Rau whaasanga whaina onga. Tau mawhai awal whaavai tele. Tō anga whailau te talo i le tua i aso u. Ao ma le pō. Le whaatasi le tua ma oe. Tātou pese. Alo i o whaivai a manu ia. Aua e te loto vai pea o mai whaina tā. Lua te whaatasi. Male atua i so o se ala e te uia. No uatali ia e whalongo mai. Ila une upu o le awhai. Ia e nofu sauni. Awa e te solo muli. Ila whai unga ua whai. O le lalo langi nei. E tumu i mea masi. E te le whao so songa. E vai ai o langona. Ia e loto tele. Awa e te fefe. Aluma le fia. Lo uatali e manu. Se e whaalongo mai I le maupu o le awhai Me e manatu mama I loi matau lo tina A o e wholau I le vasa loa loa E whainga tā O e malua I le ainga nei
se alofa fai lelei Ta ai e se lau fala Tu e se le alunga Fa malo si mai se ia o i le taununga Alo i o fai vai a manu ia Aua e te loto vai vai pea o mai fai ne ta Lua te fatasi ma le atua I so se ala e te uia O mamanga louso alo ye yo faiva yo rulu maka folau lo fa moi moi awale kaua ye kolo loko ye manga kuolo ku ile muri papanga ama kua ngai ainga ai mai se la fanga ngofka kalo kapua I fa lo lo le ala awalo savalinga nge ku yelo vai se maa lo se falongo le lei ile au ngangi a mama papa fau kuanga e fai mo e ku ai mangule fainga malanga falongo le lei mai manga kua alu mamo ngai kama kua au e ke fefe loko kele o ele lupe le afalele ki ke ele fili ki ke ele pia kamo e sapo le mangu ia ko anga le loku ko anga kakalo au ngi ngalo lo kuspa ia oi se sole se au ki kangi ke pa kaula ile ku le langi fa amaro si o ele koa kaule kaua mo Sāmoa ia wa ke nga fau kuanga ke o loko malo nganga ai sa u ka fa ko fa ia ku ia vai o ka va E tolu se fulu afe tāra le tino I tupe wa tapena le titi sound mo lana promotion e fiso soni ai I le tangu tā o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu fa ilonga tupe ta ilima se lau tāla cash o le ase ina I asa whareila ta itasi moni usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāra pe siri atu mai fale o lo masani pe lafo foi online le titi sound Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi a lafo sau se leni le my cash le titi sound Sāmoa fa o ngai le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tāla pe sili atu foi pe fa o ngai le ClickX mo tupe lafo le my cash alo ainga I Sāmoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo so avanoa e te manu mano ai I fa ilonga tupe e tolu ta ilima se lau tāla cash I aso whareila ta itasi. Mo nisi fa amatalanga fa so ta I le telefoni o le o valu se lau tolu fa lua tolu o valu se lau tolu fa lua tolu seki a le titi sa. O e sila fia e mawhai e au whainga luenga whale talawai o na whasosani a te oe malau ainga e tonga fitini ngā se lai te manu angai le tu ngā tele. Mō lau sila fia e anga wa umaleu whainga luenga I le whale talawai I mata upataulu soifua maloloina ma o le telefo I o taimi e le tau whaiasa wa wanoa e mawhai lawana e talanoa I ai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le 2.5 I le 1.5 tau sanga le mātutua e mai se lava tina mata maitai o lo o tele
leina wa aile soifo maloloina ma le tausinga o ainga o fale talawai umalava e mawhaiano lato whaatumuina pepa mo au whala au. Tali ni fesile winga i au whala au. Fesosani inga se la ite pe o le tale, fulu, wha iti ngā. Fesosani foi ini manu anga la iti. O nisi fale talawai lato te ofui nātu. Tui pui e tau fia ilea a fia ile mi sela, tale vivini, fulu, male koviti, siaki mafuaile mawalungo le toto, whala au mo siama e a fia ile plada se itulo, o vai e tulu yei mata, mawhala au mo nisi o ngase o tina mata mai tai, asi ile upenga o fesota inga, o le healthpoint.co.nz, pe a fia iloa se fale talawai o la talatane. Whaasila si langa tā ua, e tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau, mātou te tausisia tu la fono o sau nia e le Broadcasting Standards Authority, a whai e fia whaia sau whaasea, i se mata upu na e whaafonga iai i le Sāmoa Capital Radio, e re tau na lafo mailau whaasea tusia i le tuatusi, Limatasi, Mangavin Avenue, Porirua, Wellingtone, pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga, talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o Tuana'imato, e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority, e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz. Whawhitai. Malo whawhitai e il tātou whasilsilanga le il tātou official tau nei. E le whai atu ia le umawhilo i whai malur po lea tātou. Po lei. Malo tas. Malo foi, malo le usu. Alo, ia le nei au appointment ia mo le tali au nei ia le ua. Mai a le tātou whiro ia o manuia mai. Manuia whawhitai. Ia o mau fia pe o vai la ua ngana pe o tātou porkala. Mo i lei ia mo tulanga taimi fo ina ngai mai ngal wenga tu foi mel mle vale o fa yasi pisi o pisi masani al tai ia sa lokale al watu ia pe tau ngau sau se vanga na o va saule mle vale langa ile sit ia lai fa im tau poloka ia le langa ia tuale le o fa ngal wenga la ngal lue bosu ia mo lai pe o masani tatu Wellington pe o a me se toinga fa mavaenga le pe amalanga le fine pe ile fa ngofie fo il tante sa o fa ngal wenga ile ya si tatu sa o bala a fai tome tau ina stava ni sau mal mla vale le tai au ile sau sa ole wala ia pa wo no maftanga e valvala ele telo tamayo fai e ia tina i aluna tina e motino ele fai ngal wenga ile sonli ia me tau fai ia nga velo sau tot fai ngal wenga ia wa ia sa ol fale ia na tangi me mo ia le sau i e na tat fasi silanga le nei ia fa forma i ole fasi silanga nei ole fa mo ia ele kalesia le o le porirua Sāmoa Assembly of God. E whaia lai le aso tona i nei, ia o le aso lua leo November, amata le sifuru tai au tau tonu le fiafi. E tau le Health Past lua fe lua fa free event. Ia, e mawafua umane te leo vaenga o le amau o tau mafa, o lavalava, o se vai, o ti fua ia le ulu, iau, tulou, fua ila uta avale, ele bouncy kazo le fososo i te maiti valivali i fōringo te maiti mta whawai mo tau mawhitanga pe o le whamoe lava o si a kālesia le i tausanga uma o la tau whamoe o lumana i le kiwisi masi ia o le ngā lofan whai ele li i le whaua e la tau lalangi so seisi lava ta o tu iau o e anga i utu iai a whai le furu o lau sa i le neva yaso ia le fulfua i le whamoe si a kālesia nei ia o le vētu le tau pe ia langi le tau le sto nai ia utele i mauti noa whato ai lofo ia le sto nai wa sui winga o le tau ia wala ni ngalo tele fo ia unanga fal soi fua manolo ina iai fa ia nisi o tui pui ia siaki fal soi fua manolo ina ma vaenga uma fa pena tala leva noa mai le valo se furuanga i tolu i le fiafi o le tuatusi valu lima il valu fitu o Spite Avenue Kenneth Creek Porirua boi lava noa ma wala noa nafo yaso astona nei o lo autul na tau whamoe i le fuaitauna ina i le mātaio ia whainu umalava mso mātaio lo valu whaupas furuiva
Ia whaftai lava, ia paula o tātou whasisilang mo nei tei mo le sirfia le tino. Malo, watai. Whanonong mai foi lunga au ala le taimi le tarana ia mai lau ano. Istara fia mo le nei foi aso malo lo. E mo ila vasa ia ita wale sa lave vea. Ia whaftai le tua whaasaruina le soi fuo le nei foi tausanga. Mana ia i o lea tala. Ia e mo le foi whaftai le tātou o whanongo. Wa le tātou tau longo lava lea i taimi uma masa uma. Ia tau tua nare sa onga le mu. Pe lua tōris furu tausanga le la vesta wale iawe. Ai ia le taimi sasi ei. Ia moni le ia. O le mana ia o le sanga le mu o whiwa inga le nei taimi pe a fua i stau sanga i uma vai. Whai tau fia se fulu pe whai tau fia leo whai soi fua e mau. Ia le nei taimi tatou walu elpa unga lea. Te loa a te lea wha amanatu man wha lau iloa. Ia sanga le mu fo ilunga na tele. Ia manuia tele whiwa inga le nei aso le whai la amata na pisi la uala. To hea onga tamaiti. Sa o le. Ya, ona na. Pio ta wole nga lua na fi so manolo. E fa tim wala so na fi. To tele la vai la to sa mo la no mafuta ya ka yo se tu la le tele. Ya, manuia ia fa va mata le nei ta fo. Ya, ava pe fo na fa longo mai wo to fo i au kilani pe malanga mai fo vanga le Wellington au kilani Wellington. Ina o mai manolo. Ya, fa mana tu ai le pisio la wala nei ta ya. Fai olangi le lei, ia, fai le mu mel ta vale pe, fai malo lo le nga ma wa i ai nga lo to fo ile so. Yo, malo lo no la wala fai singa iputi to fa wa wele malanga. Mo olo tasino fa tu nei le ta olo o mai pe tala fia ma tala le. O nisi tala le ma wele u fa sala lau. O nisi tala fa tau ya sa mo le o sa ngi news. O tele yo tala fa yo sa mo. Na mawale fono ne afia tala no mai fo ini di pote mai sa mo se wainga bili mai o fa tolu vol lima o fa tasi lo pento tala no mai se lo to fio anga mo lo to nu di si sa nga lu el fa mo bili mai o fa tolu vol lima lo o fa tasi fa so se fa fo ile tu no tala mana nei am tala le o tala nga mano o tatu tu o le fa ma ningo tata la le o le mana yo tala nga mano o tatu tu ia au malanga ina malanga mai fafu ia le meta o foi pena mai telefone le fia nga fenga le na fe au malanga ina i fe foi kempia ia fa il maftanga fo la to me alofa ia mai tau foi le fia nga o mangiangi ia le fo ina fa sua fa matai ia sta si fo o fa nga malanga mai si malo le atu Afrika ia tal fia na ma fa ma ninga na tau te loa le fia o tanga tana malanga i Sāmoa ia le tanga malo ia moni le sa o le e o fo i mo le mau ni se la malanga mai intia mai tau ina fo ila tau mo le mau le mata ngo fi o Sāmoa mana ia e pe o le paradise o le la fililo tono le Pasifika wa tato ale mo lungo tato a vai mai lano yo nga sa minita mai mo to le Pasifika mo ia e pe la le wo fo tanga nei o le la fil nei paradise o tono le vasa Pasifika o le matua mata uti o le lua tua tulisi le la o i Sāmoa ta whao talu le whala ulonga tangata ni la o manato. Ile sa o le. Le wila lau? Ia, soifua maria le ta whau ta alofa. Mahalo soifua? Mahalo soifua mahuia e. Oi, soifua manuia. Toa. La sua kasi. Mahalo soifua le toa. Nga lo ka pia whalongolongo la wea o lua aia. Sele yo e va bekai la va ke lua sila fia o nga o kangi mo ia ile ke lo kala au le lei male pale makango pia nga au mai ile karinga ma lo sa mo la kala sa o kangi mo kilo langi mo pa kai le ku le lo pa ku io kako ile nga ke le pale mia ale mamalu la ke lo sa mo u mala nga lu le moli maule ale ngo ke foka fai ka umang ya tanga mai ya tu well ngo fai ka foi le moli maule channelista in kia le pa o ka se fa nga ai longa ista mo ele pa nga kia nga lango ile i moli mau le la lolangi ai nga malanga ista mo pongole ya e pe ka kengo fofua a pe oka le pe va pe oka ikol Sāmoa ka kengo fa kunge ia kunguiva a oka avera ka fa pe kai ile karinga malo al pale mia male mamalu uma Sāmoa al mea kongulea o le kele ole pe aunga mai ai nga lulu e uma le kungu
ele ai ni pe se inga ngamnga lue umale kungu pugo ngu uma yo ya le pakai la kilo ngai Sāmoa se upangau mau mai ai malanga kulolma ele ingo foile karinga malo ai nga sai kuala i sapaka ia mau ele pakare me ngau foi sa vai la ngor kamala panga ngor kam sa vai pasaka ngau foi ai baba o ya sima ia le ai ngoloka ma ka milo ya sa vai ako ia ole kala pango mo loko le ala ufanga mai vai o le koma isa vai o ka se au le sa vai la ko mai o ka se au le sa vai mai o ka mai le kari ko vai se me ka we a pe fonga le wa fanga ai loko la ufanga o fia wa o vinga ka mai ke fia o aya o fia manga o oro i Sāmoa aya anga le la iki ale panga ora wanga le aya ngoa onga a wo fia we la ngonga fia o ia ka mai ki a mai sala panga aya wo ba ai le manga yo Sāmoa ko ese foi ia ko nga la ngonga nga mawe ka mai ki la wo panga i Sāmoa ile i me ka umapa o le fainga e a inga ai la ku pongo pia ma ne winga va ka ko kari malo la le a moni ku poema tasi e a ku foi fanga wingi pi wo pai uma ku kalele o me o pelenga ese le kari malo le ku ai a inga ku sapo ki ka ke la pa ma ngi ku sapo ka ko la fanga ai aka ko ku ngi pe ka ko fainga po yo ku moni le ya yo e pele yo ka ko e vai uma me le uma la ki mo faia ele mo mori la fa kai fo ile fainga malo male pa ia ma wo lungo Sāmoa mon ka uma ke o ki ka fo ya mo ka fo ile ko fa mo ye si o ku pa mo ia ka uma la fa kai ko kasi ma la ko ka fai ma le pinga ma lo wa re ngau ia manguia ai nga uma Sāmoa nga tinga le kwa ia manguia ka ko uma ia mawele ngangol pe kufai alo fa ku le silesi pe so ngia ku le silesi ma lo fa pe kai mo ko la melelei to fa manguia le kwa yo lo si fonga ia mo lo pinga nga lo le awale ko ingo Sāmoa malang fa ponga o kero pa kele aku to mune yaso ko ia manguia la usunga le ma usunga kasi ya sai ko mai manguia te lo tonu le la vai fo stato fa fianga o te mile o to sfruttasi minuti ana tana do ival to tual si fonga le mo Demais
tangata mai. Le fa fianga mele o fepese le rosa pa e pae ina ua toi 2 minuti o Natalia o le iwa. Tale iwa, e il whapopongo tātou talafoli tu la iwa, ia me stala mai Sāmoa. Alo lava, aftai. Ole aso 5 o novema, fue e tu so le aso lua le vaso le a New Zealand. E pe o le aso lulu tātou. E o le la mata e lo pe sau e lo le fai taunga o le pānota le malo Amerika poli unga na le pānota pe o le aso au tū le nā. Taimi ne mutu aveve la fato sina Donald Trump ma Kamala Harris. Yeah. Ai ele i fai tala mali. Na o matamata ni usan po no vai fo i fasela longa. Ia matodela le fa nga solo ia le campaign a Trump ma Kamala Harris. Yeah. E vala uri tanga tau ua fo le Amerika fo ne la tau talanga i Hulk Hogan le na ia Trump. Sa wela male tanga na fai tala mali na la lam to e vese ya i tu e lua te mina i tala le tangata na. O le li, tate musu e ta ulo na ingoa mai ta waifua. Ai e whaina tala le anga e whaatau le ule Puerto Rico. Mai o lo ia le motu na i tono lo ngā sami na o mea le anga fwile le upule le whai. To i whiita e tangata Puerto Rico, whaina tala i tangata uli o tangata choose i tangata iutai isi na go ia na me mali e isi taimi au. O na fila pe wa faina o mai tangata ia Latino o Latin Americans. Tangata ia mai le continente o Amerika i sauti. Ia male atu Caribbean e manu umaina. Le lau te vai atu nei i le whamaumaunga Amerika e tu singa ingoa. Lua whelua tasi. Tu sei onos fululua miliona tangata Latino i tono Amerika. Ngā tupunu mena. A whaila ti ngā tangata ia. Nunga le mse palo te atu. Ona tala tangata le. Ai la istangata maururunga o le whainga o le tu o le Republican. E ola tau whaalia. O upu na tau tala ile. E le o ni manatu na le Republican. Wala wai lo e le vaenga Trump. Wa whaina la tau ile li whai me mali ele. La foi la na whaleo foi tangata i te ier campaign por whato si na Trump. E le whapea manatu la tau tamo Trump. Ma le la tau vaenga. Le fire campaign. Se el tangata wala uria. Ne foi la le. Ya foi la tangata fai tala mali. E so se mea e alu solo ia na tala. E alu i matala le manuia. Ia. Ena winga le o le sona mo tato. Yo ina lo po fiesi miliona le tu ia il va ngale a Biden. Democrats. Ia. Tongel tamale fai maini an tala va pena. O le sona mo le olanga. Fai tete ala wala rio tangate fai me mali o atu in fa moi fa pia. Ia. E fai san tau talanga wal mele za usa we ma upu wai. Pe le na turo tala mali, ale tala tu lo tala le anga pe le mali. Ia. Fai tete ila ta to i tau ya tangata. Ya wala le tal te mi ole. Le nga palo ta to yo sol come sole le ya le la utile fare. Oh sol. Ya tal si ia fenga palo te Amerika ya meduia. Yo na manaya. Ele tasi. Ele. Ele tinane lo mia fo ila na sa no nga ilunga ole o penga le TV1. Mana tu o fai e pel por kala mele ole fair ko ai o te sa ilunga le TV ana ia wala na fai. Ole tinane na ia su ese fai ala na faleta ele bathroom. Na mo le tangata. Ya ona fa mai lo tangata le la tu lo tangata vai. Ai fa mai na tala mfaina ia faia. Ona mana o lo tangata le o le tau ato nga lunga fitu afe. Ene ni usila le tala le. Ya no fololo mo tu mo tipo se dai la tai fafe. Ele mi se me o faia. Oh sol. Alo le tina ia ave fam sino nga lunga. Io el fam sino nga lunga. Ia tu le ile tali ai moria. Ya ala la fam sino nga lunga tangata le. Tongi tu pelo tu fiwe le ise me to ya lu foi lo tina ave le district court. Fam si don fai tu mano ia le i mo mese tala ai walu ela tu pestina tau ave fam si non o le mana i fo mta pule fai mta tu fa so ai e te wa fai na ise tu pese si o tato pole ale au wala te faia ia i sa nga luenga fa pe ai a fai fo na tupu ya le ale wana to mo me le tupu ia
A vili mai mta upu ia ul ta wolo swafa. Ele lei o le tatou fifasoa. Ia. Le lopo lau te mafatia se me whapea. Ia vili mai o tasi ia o le alau sosoni le wala au le. O nei me whapea na. Sa o le. Ia misi anei tangata i lato fale, vole le fale ua. Fale motu. Vanga whapea na. Ia e sa o le leia. E le whatu atasi ai leo se vanga talo wa. Tupu te le vanga lea na le afia o nei tangata ia lato fale ia ave tupe deposit umane le se me ufai. E fio lolo la tinane le deposit pe deposit le tupe. A lista ngata tongi atoa. Ngau atoa. Ngau atoa. A tangata nei whaia le amiule. So ele ke ai tula fonoa. Mo ilele. E fia e whai le tapo. E fia fo e tuli. A tuli fo e maua. E peia o ia sa o se tangata le. Le ai o le na mama. E o masani ala tau soli tula fono. O le sinam tapu mana ia fi faso ma ia mana tasi to tele tato falonglongo na fatalo fa ma ia. Fatalo vatu le supporters a Trump le wanga solo mai ia Paulo Fanico, tai ia Ellen Salmona mania nga luenga le yaso o John Paul, ma lo tai ia o Alfaltu ia Sala Henley, ia mesifo ia le fionga Fortino ia tu fasina. Ia o le sunga el to ina matua mai o kilani a veau na ama veau malo veau ia tapsolin mayava tapsolin mayava fatu tapsoa tamalei fa liuli pule yata ia fa pe fo sunga sila fa iwaso talo fo le sunga malo persauma ia faltua ia Katerina Amosa ia Lucia Faea a Saulo Faea ia Penny Mala malo se fua fionga fa muina a mangutia ia fa pe fo ia Rachel Sifa ia me se fo ia sunga Charles ia Simon Bradley oi talo Simon ia mafuta mai sava ia lunga la sava te maloa ia o le sunga ia aloma mano ia ma princess Amia ia na ma to telo tatu tenu lewa e mafuta mai mo mai nei mi lunga tatu pengata failangi ia ma to ina matua ia Eliana Lota malo e alo fatu foi ia momoi mausu le mafuta mai Headley Perk i Melbourne te pe te o sailing or no ia lo fatu Katrina mo e fa tai level mafuta mai ma no le tele o tato pa anga foi o mafuta mai tato tautua mo ile le ia le sunga le fiu maunga ma lo fa tai mafuta mai sini Australia ia na fa mnato tu pe share tu pe tu fatu tato Facebook fa mole ia subscribe tato YouTube na Aaron Sila ma lo se fua pa pe fo sunga to lima sia vao ia le wata tonu lava le tula iva ia usimai al fafonga i tatu tala mai Samoa. Usimai al fafonga le isi fa poponga le neo telefon mai Samoa mo le nei foi a solua. Wa tau tino le fionga kum seno mtanga lwengo leo awa pa aulo ngoi tino Filippo o le autu o le manuia o le tāpenanga Samoa lona tūlanga le puipuinga, ina ua te tū whātasi Samoa atoa uma, ai maise le pule ngā li mawhai pule, na le ai se mea e tasi na ngā se, a walo Samoa lana tari ngā malo le unsu ngā fono, a tai o malo le tau pule ngā ilo tātou o te nuu. Tai tele la volta puinga fu e Samoa, e tu sai fo i male fa mo o tato tanga malo le vai aso Tuana'imato ia ole anga mo lunga la vai ole anga fia fasta ia pule nga malo ali fai pule ia me se fo i afio anga tasi fo i sa pe ona au mai le langolango ia me se fo i le tu mai ola tau ia so ni fo i nga luenga mtanga luenga tu sai male tato tanga malo le vai aso Tuana'imato ile tapenanga mtanga luenga sa fatino la vertulanga mawalunga sa tauna ia itanga malo fa pe ono o taita yo malo tele lolangi le sa fa pe on awai mai fo ile tato tanga malo le matele io o le sa itu o fionga fo i tu puma masio fo ia awai mai fo tanga mai ile o te lengo le puipuinga na fea ngai mtanga luenga leo ma paanga na fesoasoani mai e tunu tua oil Pasifika, New Zealand ma Australia. Ile tapenanga mai lava ia mtanga luenga, ele i tilo pito tasile mtanga luenga ile ilang tapenanga. We were planning for the worst, but hope for the best. Ol meanga sa tilo ile mtanga luenga ia tapenanga. Ina ia tula i mai fo se fala velave po se fita uli tula i mai ia la ma fai ona tali atu i so se tu inga
Fala lave lava sa pe ona titilo i tanga e ona tula i mai toina fo tanga fa pe ia ai fa taile tu o mai man ia fa moi ia ile i stulang fa pe tula i mai ai ile au tele ngala va ia pe on fa tanga fa wa it was a successful operation on tanga ile o mai fo ia le tato uso ia mai Pasifika ia mai se New Zealand mo stari ia mai la to lango tato fa mo ia le voi men ia le fa mo se tato mal o se tasile nei o fa mo tele wa tali malo wailu tato tunu wa mo le to ele fionga le kumsenum tanga wenga leo male pulenga wala asia ia le tanga wenga le isi la sanga ma walu atu e mafai ona to tali malo i desi fon tanga te tele e whātau teia mai lu tātua tino ui lilo manai. Ua lava tāpena lu tanga lu mai tūlanga lea. Iso se tua inga whonutanga lava i whaatino ina mai lu tātua tunu. Lea ua mai ia le whonutanga nea tapu. Ia ua matua mo lunga lava tāpenanga e le ngata fo i mea whainga lu e ngantu ina mai mo sosoani mai vwe tātua pā. Ia o onga fo i sa whaatino ina ia whapea o na maua leanga wa ama to mai I leo e whaatino ai ia tiu te wha leo I le maua lunga e te tauna e whaatulanga ma tusai ma leo fo I atunu I whafu e New Zealand mo stari mai o se fianga maulunga fo I le fionga ia au pa aulunga tino Filippo le hava nona o lato maua manutanga luenga e whaafeilua ia tuai le tupo Peritania e lei loa sa isi te milumana I mwhai on toi tupu se tūlanga whaapea ai na manuia le lātou tau mawhainga I na ua whesoa swani le tua iai nātou. Wa mai a whelua I atu le minister le wai whafo le malo Campia ia Dr. Manmandu Mankara I le whio ango whenga sa tā pena moltalino le fo I malo. Mao I naise se le ne se furua whetā la mo le whio anga e moli a toilo lātou nganga fia whaafitai, ia li I mawhai pole ai maise o le awhio anga, e ala I teunga ma tāpenanga sao lātou sao nia. Na whai lorsui whai pole o le tū māloia maulolo tāwita a mosa. Pena mau launga Whaperitania sa whai ai. Sa kungai ar mako ngupe wala au sa I mo mola nganga wala au mo ke wheroa I whika. Natule nu. Pe foi o wala au ingi si mea ai a whaia mako ke karikongu e fie Campia. Ua mako whai kau foi ai. Raka foi e mimika foi rea o kungura kola kou wakanu. Ia mai se refa meo la kou o le Smiling Coast of Africa. Whapea a whaia muni e fie wala au mai. Ia lea. Aga ponga long mani mako ngu. O le fio mai asisi mai. Ia mi skale vai fafu. Na gonga ia fafutai. Ku vakasi umangei falolo mangei mes furu wa feko fisidi dei kai ke malanga le. Pe se kupe a Sāmoa mai dei an. Pre kupe a. Ala mi ska mara malanga. Ia e dei. Mako mako di mea fapea. Pa wal me sa mako fie ai. Le lakto launga o fia afe mai fafetai mai afe. Na whai loel te malanga o minister o wai whafua Campia, e matua mata ina tele tū maanga nua Sāmoa, o la lātou woso lea o le a foi mai lātou, o tangata Sāmoa, o tangata tari malo le lei, ma leo langa wha aloalo, tau sa fia malo lofa. Wo lātou whai lo foi le wha moe ngā le lātou au malanga, o le ao lātou tau mawhaipea e whaia wheso o ta inga male fio angoa whenga, sao lātou whaalau I loa ina lo lātou atino. O whamaunia mai ale whionga le komisina o mtanga wenga o leo au a whaaulongo I tino Filippo, wa lata lava ina uma le whaamoe le tali ngā malo le atino. Ai toi whaatamana lava se tasi o malo le malo na ia whaafoina se ta vale le mtanga wenga, sa ia whaafoina a o whaaswa a wā, mau oi ina la vea le ta vale. Mo sila fia ia umolia ia tau le le leo sa veina le ta vale. Ua mai au na whaasino ina fo tūlanga masani lava mau molia le ame ta vale o na. Ia ma ua whaamalolo le tū mau fo ima le tanga luenga temine. Ia se ia mai alan le mta upu fo ilu mo whaamasino. O le vea so fōua whaatulanga e tūlai e lea li I lumo le whaamasinonga,
e tali i ona mōlianga. Ua tape natu le tausala le kelope le tamaita ia he lani per grupu e tu uolo tātu atunu i le so mo Mexico e awa ia tu le tauvanga o tausala le Univesa. Fai loe le ianta wale Sir Jerry Prunt o le presidente o le asosio le tāpenanga le tamaita i tausala wa iai umal tāpenanga o la e tauvā le tausala na sui na mai e se company mai Vietnam au lona la e wha le anganu na ngā lulue fantasia i se whalisu i sui longa mai Filipina ma le asosi ale mana i event. Pe ona sile fia le aso se fulma leo no Novema e wha pale na ile tausala o le a wha manu ia ina mai tausala e se lautoro se fulma ia tunu SS o le laulangi. Lea ua wha atasi atu ia ima Sāmoa mo se teimi mua. O tala fawia mai lutatu o tunu o nei foia so lua manuia telefo whango ni aso fasoi foia. Talo lava e le nei vaenga o telefon mai le si ufongo le lau mua o le tala mua. O le whaalinga tele o ata mala le Aotearoa New Zealand Festival of the Arts i le tausanga le nei e tusa ma le whāsefuru ma le whāmiliona tā la ia le se leni na mauai mo le tamau ainga o le lau mua o Wellington. O le whainumela le nei sa whailo mai le lipoti alo ia o le nei whaalinga tele i le amtanga o le tusanga e pe ona whaala wo i tele mai i le vaia so nei. Whaalia i whapea o se vaenga tele o le nei se leni na maua lea mai tulisi mai whafo ai whapena i fo i matangata o New Zealand la vaia na asia si mai i le lau mua mai isi tu o le tunu a o whaanga solo ai lea whaalinga. O le whaalinga le nei e ta ilua tausanga mawhaia mai o le tausanga nei sa whaamawina aise i tanga i 5% i tupe mama na maua mai ai e whaatusa i fwoi numela mo le tausanga i lua awes fulma le malu e la ta ili se lau 5% la whai tangata na mori mawina le sidi atu i le fitu se furu i a polokalame ma whaalinga SS sa whaanga solo ai. O tangata mai whafona asia si mai ai i Wellington i le taimi o le whaalinga i le nei tausanga na o la tau whaaluina le wā o le lua se lau ma le toru se lau tā lai le aso e tāsi tā ua hoi le lipoti le nei o la whainga atoa lava o tangata na whaamawina sa awa i le whaalinga le nei o Wellington e wha se lau fitu se furu wafe e au fi ai le onu se furu walu wafe o pepa ia na taulia mo whaalinga SS ma leisi wha se lau wafe o tangata na o fua i whaalinga ia e le aise tongi po o se ulu whale na whaia i ai. O le masina whau e amatai o na whausia ni whale whau se tolu se lau i se vaenga o se atina tele mo whale e mauta tongi ai tangata i lea whaia ai tele o New Zealand. O le nei atina tele o whaingoina o le simplicity living o se atina e le whalabo tonga tautupe e whaingoina o le simplicity. Stasil nei o company tele, la tau te pūlea ma whaangai o ia i a Kiwi Saver tangata i te tonu o New Zealand nei. Whailo mai o le pūle sili o le company o le liingo i a Shane Brealey, o le opasia umatalo sanga mo le whaatinoina o le nei ngā luenga i Remuera, i le ele na o la tau whaatauina mai i le malai tutu ui Ellerslie. Ta ua ai le lipule, o le tau o le ngā luenga e tusa mo le lua se lau valu se 4 miliona tā la. Mai te tau o na uma, ma mai ale lei i a Februari o le lua afe lua se 4 mo le fitu. O stasi o ati nae wapea le nei company, na fausia ai foi i a nisi o la tau whale 5 futasi la whai i le pitonu o Mount Albert, mai na o le toru awai aso ai no foi a uma i a whale. O le si vaenga o le tātou tala, o se tau lea mai le tumalo o Dago, o le tangata mua lea, ua whale pui de tono New Zealand nei, i lona fausia lea o ni a upenga malolosi po o ni whana,
e le whaongaina i ai o le masini e lolomi ai ata o ia mea e ta ua o le 3D printer. E ono le au whai o ni whana na whausia e le nei li i ngo i a Matthew Brian McLaren e tōrus fultasi tau sanga le matua. Mai asana te nei sa tu lai ai o ia i lungo al whaamsinonga whai tu ma loi o maru. Ia mai o whaasale nai i le luas furuono masina i le whale pui pui. Wha mōlianga sa io ina i le nei li e au fia i le mōlianga o luna whausia leo ni whana se lima sa ia lolomi ina i lan 3D printer i le wā o Iuni o le tausanga i luafe luas furulua ma Iuni o le tausanga nei. O le tausanga i luas afe luas fulu na pāsi ai ia se tula whono whau le mālo New Zealand ua whaasa ai o na whausia i se tangata se penga mālosi i se whainga whapea. Mai mawhai una whale pui pui ai se tasi i le se fulu tausanga pe a wha maunia ia lana sori tu la fono. O lea ua whai uina le vai taimi alo ia o le aso malo lo o le Labour Day o le nei tausanga. Mai ua whai lo mo iai e leo e le aistasi na whano le soifua ona o se whaalawe lave tauta amale. O le tulanga o se matati a fau lea mo nai tausanga ua mawaya tu nei. O le tausanga i luafes fumare tolu o lo o pito maua lalo aila fo inga o e na mali di wai ni whaalawe lave tauta amale i le taimi o le aso malo lo le nei o le Labour Day. E na o le totasi sa wha mau ina ai. Ai se lauma le iwa le a whai o tangata na manunua ona o ni whaalawe lave tauta amale. Whai lo mai fo e whapea o le Labour Day au pito i matautia ma to tele tangata na mali di wai ona o whaalawe lave i lungo o wala. O le tausanga lea e awhi iwa se lau walu toru e to o se fulu toru i la tau na whano ai le soifua a e lua se lau whaas fulu walu le au wha inga o isi na manunu ai ona o whaalawe lave tauta amale. O le tausanga te ruai lua awhi lua se fulu toru e to o ono ia le au maali liu. O le lua awhi lua se fulu lua e to o lima to o ono isi na maali liu le lua awhi lua fultasi ai o le lua awhi lua se fulu e to amalu te ngata na mali liu I whaalawe lawe tauta amale e tu sai o wha maunga mai le mtanga luenga o wala o whela o inga a New Zealand. Pei taila, e ui ina e le aise so I fua na mau I se whaalawe lawe tauta amale le nei aso malo lo, ai o lo o whautua ina mai pēle ma maru le tunu o ina ia whaai tese I lunga o wala I taimi e whe mala ngā iai, ma ia tautua na le saonga le mui taimi uma. E sini atu I le valu se lau la wha inga o whale fau o pāsia le fausia whaana tinati I lalo o le porokalame le malo I nisi o pitanu o le lau mua I Wellingtone. Pei tai o lo whaale tonu pēr le tūlanga ma le mautu se fuafuanga mo a wala o whela o inga mo le lau mua ma lona I tū malo. Whailo mai e se sui o le pulenga wha I tū malo o Wellingtone. O le musu o le whainga malo e awai I se porokalame e whaafou I nai ma tausia I awala nei o whela o inga. O le a awha ina aila na porokalame nei mo le fausia o whalefau o lo o manaumia e maututongi ai I a tangata. Nā ta ua e whapea o le amatanga o le tausanga le nei, na te e nai e le whainga malo I a se talo sanga mai le pulenga whaitu malo o Wellingtone, mo le whaatupe ina leo la whainga se lau tolus fulfa miliona tala, o le tau a toa e lua se lau fitu se furu miliona tala o lea porokalame I le tonu o leisi toru tausanga o lumana inei. Ta ua e le sui o le pulenga le nei, o le li o Thomas Nash, o le te e nai e le malo o le talo sanga, o le alema whaiei o na whaia nisi o ngā luenga I le whaale leia, ma le tausia o a seta au tū, mo le whaatinoina o nanga tauwhela ua inga e pei ona mana o mia. Na ia taua o le kompani o le Kiwi Rail o la tau ia e whaatupeina ia a wala ua mea anto hai mono fuhafi po trains o lo o whewa iai. Ai o le pulenga le Regional Council, pulenga leo Wellingtone, o la tau ia e whaatupeina ia isi vaenga e au fiaino fuanga e whaatali ai ia pasese po stations, ato hai ma whaamtalanga mo fisota inga,
Ai whapea ia ngā luenga i le whaatonutoruina lea le whewa i ngā ono whoa awhi. Pei taila, ua umana wha ilo mai le Minster mo a wala whela ua i ngā le malo, Simeon Brown, ua te tau i pulenga nei wha ai tū malo, ona hua le leia rātou ngā luenga i se leni ia ua umana pāsia e le malo. Nei e whaalia o le polokalame o wala whela ua i ngā ale whai ngā malo, ua whaamatua tuai mo Wellington e malona i tū malo, le au whainga e tasi tesi ma le tolu biliona tā la. Mai te tawai le pulenga ona fua i ai le whaatinoina o a lātou ngā luenga whai. O se tūlanga ua whaafia i nā i le tele o tunu la iti o le Pasifika e pei o tumotu o tūwalu, ina ua ioe ina ma pasia i le whontanga malo le tau pulenga, le sa whaia la tamai nei i pia, le te tau lea o na whaatu mawina pea o tua oi le Sami o tunu nei e tusa pe ngoto ifo i le Sami ona o suinga o le tau. Le stona ai te luai, le aso whaiu leo le whontanga a malo le tau pulenga i limas furuono, le ana pasi ai i a pia se manienga, po se tautinonga whaapitoa mo le Sami, le ua whaingoina o le Ocean Declaration, ua whaali ai whapea, o se ulua i tautinonga po se manienga lea, e a awhi ai le Sami, ua whaia le nei whontanga, talu o na whaavaina. O loo whaamanino ai i lea tautinonga, le mali lia leo taitai o malo le tau pulenga, i le whaatu mawina, e au noa ma se suinga e whaia i sone sa oloto o le tamau ainga, mai le ngā tei whale o tunu umanei i lalo o le tūlafono le Sami, ma o aia tau uma i lalo o le tūlafono whaalewao malo, o le a wha wopeo nā lo ia mamana ia, e tusa po ani suinga e ali ni mai, e mafua i suinga onga o le tau, e au fia i le lilo fia o lau whanua o motu la iti nei le swasami, ma ngoto i ai i le moana. O loo whaatu mawina pea, o tua oi nei, e mawhai ai o na sele pea atu motu nei i o lātou sone sa o loto tau le tamau ainga mai le ngātai whale, e wala lea i a la manuia tau whai ngā whaiva, e tusa pes i tia o lātou tangata i se isi nuu e no nofo ai. Sa malo si tau mwhainga le malo tu walu, e whina wina le nei mata upu, talu ai, o le onos 10% o tangata o le nei atu nuu, e no nofo i se motu amu, lea ua walo ia le au atu mai, e o atu i le tausanga e lua afe 5 ua ngoto i le Sami le afa o le nei motu, ona o suinga o le tau e pei ona i ai nei. I se saunoanga le pāle mi o Sāmoa le whionga whia mena au i mata afa, sa i e ta wai, o le urua i tautinonga le nei o le Sami, a malo o le tau pulenga, e pei ona whai ai i a pia, o se tūlanga matua tāla whea ngai le lei, taruai ona o le Pasifika, o le tūlangi lea e au pito i sili o na la matia ngō fie mā whaina i mā whatianga, e mā fua mai ona o suinga o le tau. Nā maua ia le tino maliu o se tangata i le Sami i le ngata i whale o le pitanu o Eastbourne i Longhart i le tai hao o le asonga fua na nafi. Whailo mai le lipoti le leo e whapea o le tangata o maliu o se alii, mai sa awinane o ia iuta lona tino maliu e lata i le awala o le Muri Tai Road i Point Arthur. Na iloa e stasi sa vani ai le matawhanga le tino maliu o le nei tangata i le Sami, petusa o le toe luas fulu minute i le sefulu i le tai ao le asonga fua nafi le aso malolo o le Labor Day. Whailo mai ai leo a tonu o le a umi se taimi e tau mwhai ai e whaamautu po o i tonu le nei tangata ai mo le taimi nei e le ai nisi whaamtalanga e mawhai o na whaalau i tele i na mai. I au ki lani sa sae na maliwa i fo i se tamai tai e to tasi la so malo loa na nafi i se whaalave i le Sami. E tusa ma le whaas furuma o na tupulu ma tausanga le matua o le nei maafine e tusa i o le dipoti a le leo. Na iai ia ta vale me tangata whai ngā luenga o nanga la veai i taimi o whaalawela whaafosei i na ua lipoti a mai lea whaalawelawe pe tusa o le afo le tolu i le fiafi o le songa fuana nafi pe i tai
le I manuia te whainga mo le whaasawina le soifua le nei mawhine mamali wai lava I le matawhanga o le Maraetai Beach. I le ai o Gisborne, ua whaangasalo I neise sua ngā leo. I le mafua anga o le moli wai o se li na awina ane I le whale mai o na oni manu anga tū ngā na whiai ai uma ilo na ola I le wawe ao le asunga fua. Li potia le nei whala velave I leo betu sa o le awha o le whai le wawe ao le asunga fua. Ina ua awina ane le nei tangata I le whale mai I Gisborne, peitai e le I umi sa taimi ai uma lo na ola. O tali tonu ina leo le nei tangata na manua e se whale I le awala I le pitanu po le awala ingo o le Tarleton Avenue le ua whaangasalo ai nei I sa ili ngā leo. O lo o whaatau sanga ina mai fo I leo so stasio no mawai nisi whaamtalanga e tusa o le whaalawalawe ina I whaafso te iatu le ofisa I le telefoni numela tasi o 5 pe o le o walu o 555 tasi. Ua whailo mai e whapea o le mū lea nā awhiai se poroloka o wheleti e maututongi ai tangata a le whaalapo tonga o whale a le malo le kāinga ora I Aukilani ua masalomia nei a tonu pe iai se tangata na whaaponga iai. O le waweao le sāna mū ai se whale fo ngā whare toru o le kāinga ora I le awala ingo o le Albert Street I le pitanu o Otahuhu mai to ono tangata ina nofo ai na ave se mo iai I o lato apartments. E le ngata I lea, ai limas furuono la wha o easy flats na pepe ai le lato eritise a toa malesua mai ona o le whalavelave. Whaania mai e leo lo whaia suenga I le mafuanga o le ne yafi mai o lo omasalumia le whaaponga iai o seisi. I le aio ka ai estete sa manuia tau mwhainga le tinei mū e te peina le mū lena a fiai se whale I le pitanu o St. Martin's I le tai ao le aso malo lo. Sa malo si le tau o suasu mai lea mū e mai tele ni telefoni moni fiso soani na whaato ai atua I le vaenga o le tinei mū mwhaala whaafo sei mai lua ni tawa le fui mū na awina ane ia I le whale na fia I le awala ingo o le Wilson Road South. Mai o ane I le tulai lua I le waulia nafi ua mate lea mū e na o le tasi a le whale na fia ai. Whalia fo I le vaenga o le tinei mū e le I ai se tangata I le tonu o le nei whale I le taimi na fia ai I le mū. Ua toi te tala nei mo fe malanga inga masani se vaenga o le ala tele e fe sota I ai Aukilani ma Helensville le ana tapunia I le asunga fua malo loa na nafi ona o se whalawelawe na lawe vea aini ta avale se lua. Whailo mai e leo o nei ta avale lua na feto ai I le mga ala I le vao le awal tele numeles furuono le State Highway 16 ma le awala o le Whare Papa Road I le tai ao le songo fua. To tasi le tangata na manua ti ngā inai ai feo lolo manu anga o leisi to tasi. Ia e pei ona ta ua mua foi e o mai I le teimi nei e le haisi tasi na whano le soifua pe na maliu ona o se whaalawe tau ta avale I le tono New Zealand I le teimi o le aso malo no o le Labour Day e pei ona whaai ui nalo ia I le tūlai ono I le tai ao ana le la. E luas fultasi tau sanga le matua o se tamai ta I talavau mai le nuu o Cambridge I Peretania o lo tau mawhai nei e alo so na waa e na oia mai Europa a ngai ane I Amerika I saute. O le nita mai tai ingo I a Sarah Lachlan na I tu ua le nuu o Lagos I le tu nuu o Portucale I le tai au le sana tenei. I lona wha moe e na te aloina I a lona waa le nei I le mamao e tolu a fe ono se lau maila a ngai ane I le nuu ingo o French Guyana I le talawhatai I mātu o le kontineta o Amerika I saute. O le umi o lo fuafuaina e alo ai le waa o le neita mai ta I talavau I lea waa o se vai mea o le iwa se furuaso po o le tolu masina pea. O le tamai ta I talavau le nei o Sarah Lachlan o lo whaamoe e uru fale I le ami e Peretania ia se tema o le tausanga a sau. O na ua uma o na pasi ana suenga e uru fale ai mo le whaamoe. Ai o le auga o lona tau mwhai ngai alo le waale nei mai Europa I Amerika I saute
ina ia lui tau ina ai ma whaao Sofia nisi ta mai ta italo wau e ngā lulu e malosi ma ngā ioi i so o se matata o a fia ai. E tā longa, e kirikiti whaalawao malo, a le e vaenga po le tupau ta mai tai, e fitus furuono ai na malo ai le White Ferns a New Zealand, i le aua initia i lona lua o tā longa, e te itasi aso po le ODI i le wā o au e lua, a o iai le au le nei e te maita i New Zealand i tu tonu o initia. Na ta tā mua New Zealand mau o lātou ai e lua se lau lima se furma le iwa, ai iwa le lātou pē, mai na aisili ai le te maita i kapiteni a Sophie Divine e fitus fruiwa i o na aina maua. Na tuli e initia ai nei o New Zealand, pe ta ina pepe uma, ai na o se lau valutoru aina maua. Ia, mai o tutusa ai nei la, o te itasi malo au e lua, a o whanga solo ai le lātou series le nei, i initia i le nei taimi. I ta alonga soka, ua lua malo so o le kalapu soka au kilani, i le taunsanga soka o le A-League, le o lo whanga solo i taimi nei. O le ta alonga au kilani, ma la au malo si a Sydney, i Mount Smart, i le whaungolo vai aso, na malo ai lātou e tasi i le ai, ina i se kone lava na tutoe i le taimi whaao popo. O le li e ngoi a Nando Pinaka na i e maua lea sikoa mo le aule nei au kilani. E o le malo haila au kilani o tūlanga mua ai nei le whaasolongo au o le nei ta amulusanga. O le isi ala tu ta alonga, o le awhetau iai ma le au o le lau mua Wellington le Wellington Phoenix, mai o le ta alonga e whai le astona i le Sky Stadium i le lau mua. O le whaiungana na o le nei vaenga o telefau. Malo waftai le wa afatonu lava le tula iwa, te whafonga i le tula sifurma le lua i le au nei, ia matala mai Sāmoa, telefoni si fonga la mua Wellington. Ya, malo lava le, eva mai le nei tai au, au al whaavesi el tai au whaafingo fi el tatu tai au. Che no ala na vesi tai au peri si ti, ai malo el tai au ele vesi. Ja, tatu fua for so fua nei taimi o so na tau mafa tau no le tele o tau mafa. Ia ele ya las mafa ala le fona vesi. Ala, e mafu no vesi, e el tanga fu le moe. E pi moe so ani lunga ia afu. Po tu mo se situ no kuka. Tanga tala na fa vesi el tai. E lo mai tau lo. Ya malo la volo spo. Io fui ngalo vai foi fa foto lo fisa nei le so ele la su lungi ai la wil ele ya o fi tau le fo le ya so fo fuanga tanga tele vai ya malo la. Tato tau tau le lua ile o le ne so. O le ta o le a se fulu le la tau tu ai sa velina Cristiano me se la foi fa la ulo por kala me se fo malo lo ina mo le tuno. Ya o le tal su tasi nei fa fianga su filoi ya fa solo to is fulu i telefon musica o le o ya malo al ma futo mai ya na ya manuia fo ya nga luenga lo fenga il tatu tinu ni taimi ya manatua ya isi appointment wa le sa so malo lo na ya isi appointment na ma tua ya wona imis fenga tanto e monia mano ya a fa fo ile alu le filo ingale mal fo mai le le no fai lo pe le au nanga le la vatu ai tu ula vano le stanga te fa ngai na la vano ona a fai no fa long long por kala mele le cervical screening ma le breast screening atina ene na tautino ina fa metala istina ya palolo scan o le tape nanga le o sia ki na susu tina tu lo la vale ngana tu sa fa fa ngofi o le tele o le tape nanga le fa ngalu a faila o mona faila appointment aile al ya faila tele ya fuala isi foila o nanga isi foi to inga mai o le mata o rifo talinga o le fatu la fatu langa mai wa umana tape na me o mai ale alu tangata ya o tele o tape nanga la fatali me a o lava no foila no fia mo le tangata le la le mo no tangata le a me foile witasi fo mai fale ainga e veli el fo mai sa appointment le termine
E lua ele tolu vai aso te whaatali e. Sa, mo intana na. Tua pisi a whale mai so. Ona ua, ngao ia nei fō mai. Tau lini fō mai. Ia ono le mea le tupu te imi nei wa. Tere ngā luenga vai ea. Mai se au nanga fōi e toi whaapopo nei fō mai. Ari si tu tā ue ta te maua mai le polkalame lea. O le tu alana ma le whaamanatua i la tu o whaia polkalame nei. Ina ia vave, o le vave o na siaki. O le vave fo le na, o le fo i o le whaafita uli ma tong fitinga. Saola. E lo le ngā luenga te. E lo ngā na. Ia, pe i voi lisa so le no whalonga yo e whelau tala whaapea. O le malusi o le tangata. E te ia o ta umai o le tangata le ua ngase i lea, ia po wafia fu ilon soi fu a. Mo i le le. E ta ua la le alui whelau siaki. Ia. E le fui whalau loa atu le tatou whalau loa. Le leina na le helpline. Ia, e mawhai ona o le healthline. Ia. Ani usila. Le lenga fsosani mo tatou. E te o ta utu inu mela e te le iloa aluta mai whenga luenga i le pō na o tina amari whanau. A whaile i loa tina ave i o me umana tupu i ala i se fsosani te apa tu iai i fsosani o le healthline ani usila o le ovalu se lau. Ono tastasi ono. Ovalu se lau ono tastasi ono wha mau lau telefoni. E vili o fō mai le talia mai lau telefoni. Le umalua talanoanga te le alu le after hours po le emergency i wala i loa me whai a talanoa telefonia. Na i whamanatu e whalsoi fō maloloina mō tātou. O le si maule maua fo i le tele o teimi o i tātou Pasifika e siakil fō mai. E le umiana i tonu vai fō mai ato i sau fafu. Alu le pālangi, po le stangata. E umiana i tonu e talanoa mai fō mai. Ma fō mai o nao tātou wa. E wala manoa la me fō mai. A whai tū la. Ia, ai tongi nei la, o isfale mai tongi sifuru lima tā la, o istangata e lua sifuru, o isfale mai tolu sifuru tā la. Lela ua tongi al fō mai tolu sifuru tā la, pe lua sifuru tā la, te lua talanoa i le awhai tū la. Ai alatu la i tonu e 5 minute. Ia, tu salana 5 minute le na tongi ai sifuru lima po lua sifuru tā la. Nā tā uai. Ia ta itai, ia whape o iola uto ina tas. O te lisia umai lano le pepa mea o te whitanoa le fō mai. A tā ora i tu tonu. Yo te mana o siaki ele na suka o to ina. Ia siaki a me uma, siaki lea. Ana whai uma le fō mai tono lea whai tūla lea. Wha skue ai le tupe lea e tongi. Ia, ma se whai whai toi whai sisi appointment, ma toi whai sisi appointment. O tāua fui nao leo whanau ave ia tu tono vai fō mai. Wai ia mātua fui lele pe whamera fō mai. E ti ngan mele, lea e ti ngan mele. Au lea o ngana leo whanau. Ia, e le sao pelo le tama po tina leo. Whatu i fō. Ia, sao fō. Wala le whamera tama. Le ai, le whasini mele fō mai. E ti ngan mele papa. Le ai, le whamera tama i titi. Dad, nā runga po e oiro lima na. Se whai sao fō mai. Le nā. Ia wai anai mātua e whapena, ia e tāua nei whanau, whamatala lei fō mai. Ia maringa ngana. Maringa ngana. Ia, ngana whapeo tāni e fsosani whamalama. Elu se whaliliu ngana pe awhingitai nei mātua. Ia. Ya, o le whaasoa nā tūlanga tau soi fua maloloina, na usir fia tātou, ai o se whamanatu. Ia, le usa wali alwa le wati toi, le usa whaamilu te o na tāne o le sifuru. Whataro whaatum toi whaamanui atu lo ni tai au. Whataro whatu sunga John Paul, ia mis fo ia sunga Ione Alsana ma John, ia whatua roivu mapsua, whatua Silulu Polton mai au Kilani, ia whengara o Kilani sole. Ia. Lia lauta, ia le sunga ia poe whatu le, whaamaunia ma le tātana le na whai, ia whapefo ile whaamaunia ma le sunga tapsori ma iava, ia runga vesia ia tapsori ia pēr lista. Whaavale le fua semi, malo, ia pali, ia e meise foi, ia e tō telo le tātou tinu ile mai moma le temi. Ale la tātou ur whaafia fianga lea, ia, ma tātou taltanoa tu lava le o toi luas fulton minuti on tale o le tu la se fulu ia ma na le o kisene ya le sti malu tai mana le o kisene mama papau ira upele o le abro Sāmoa Tele, ole sorene lea, ole setete, e ape mafe, to peto, asili leti
ana e peso o le na ati o ata emo e tasi o e ai o no na selo o le la au paolo le Susana eso solo Tapulena e ofisa ole solo ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga le ula tai male o ma amora oe ole tapasa si o ola si o i elino le amai Roma Fia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le abra Sāmoa ua ma i le vasa la loa si awa mi o vai vai e pea seki o na ua liu vai ua lama fo i lea e kai ma mea Engalo ai la Valencia vai La usala ea La umana mea Le mata mofiona yo formina Solo mia Elena Sina La usala ea La umana mea Le mata mofiona yo formina Solo mia Elena Sina Le mata mofiona yo formina Solo miele masina E masani ona e wala au i le Healthline a whai ele ai, wha masani ma whaataitai ona e vili i le ovalu se lau ono tasi ono pe a e mo o mia le fesosoani mani fautuanga i lo ngase ma le wa ainga o lo soifo ma lolo ina. E whaailoa atu fo e ate oe le isi la asanga e tatau ona e whaia e tusai ma lau mata upu. E le ai se totongi e tatala solo a hatoa i le au ma le pō i aso e fitu o le vai aso. Whai i ai e te fiatala noa se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le masani tangata Pasifika i le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina e tangata i e whaongaina le Healthline. Le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani. Malova tai, to e sfuru minuta ntale o le tula sfulu. Ole aso nei i lano ka lena mano o whatasi. E tau International Day of Care and Support. O le aso amana ia ila tau e whainga luenga leo le lango mo le wa inga o istangata. O le whaateta inga ia inga luenga e totongi, e inga luenga i le tongia. O le whaateta inga la whapeo le tina le e whasusuina le pepe. Mena ta o le support and care. A whapeo foi o le alii po le o le tina la na tau sieson to lo ua mai. Mena ta o le care and support. Ia e whapeo foi la o nanga pe o le whai o le tanga lava. Whai o le mea ai, mga luenga umana we whai, o tangata i le tutongi, ma tangata i tutongi. O le asole nei amana ia e malo o whaatasi la na tau fwoi ngā luenga whai. Oi olo e whai ale ngā luenga le lei e tausi e is tangata, pe tausi e lava na i o mātua ma si au whanau. Pe tutongi oe pe le tutongi au. O le asole nei mana tua i oe malo o whaatasi. Mana tua whai tata por kalami. O le a tatou fua nei i ngā luenga nei tina.
pe ia tatu tongia tina i lana tonga luenga e fia se la ua whele tau sanga tongi. Nei tina ia no fale whaia lea fatu ainga tausi. Ma no lava tina, ia i fwoi nei ta maa le whaia tiu te lea. Ai e fwoi tina, na te whaia ngā luenga tina, toi whai mga luenga ta maa. Ona wale ista maa le ainga. E sa ole le. Ai tele la tina e whapena. Ai tau le ni ta maa whapena. Lau te whaia ngā luenga tina. Tau le tele. E tau le tele ta maa. Ai tele la tina o te mai tau ne whapena. E le whapea wo au tina. Alanga le wa yei pine wha mau wo. Ai. Nā fwoi le tele ve i asosia. Maftara tina. O le la tia wao ma ifa mtalanga ia. E ta maa tau wha maasani ne whainga ngā luenga tina. Wa mena alu tina o e malanga i se atunu. Ia pea lea sia silona ainga i Sāmoa. E sa wa tina ele it ki en masin ta lava lava. Ai se a. Mafua mai le loa tamata. O le ki masin ta lava lava. E sa ula maisto ina. Ia, ua mai le te lo tanga lava lava ele ki en masin ele i roa ki. E ul fa tupu vesi. Ai se e stupo se vai nga fa pe na mata no to i mutasi an le line me le fai nga luenga nga vele ka upo e le tu fai nga luenga i le umon fai nga luenga vele tupe pe le fu singa luenga e vele tupe e mana ia lo fa so mai foi nei me na le olanga wa e mo nei le so na ta ua o le o ele na tupu ai le ala wala na fai en to mo le tupe a fai foi nei fai to nga luenga fa pe vali fale fai ka peta o le palama o lo fale e o whainga o le mōri o lo fale. Ia pesa ho o fwoi whamsinonga ne tau whapea. Le alma mau na o iai, ia. Na i mea na e le ngata o lau whasoa o le mea na tupu. Ia le fo e so soni fwoi ne o tātou fwoi tangata. E iai lunga o penga so ta inga isi au nanga e pei o le New World ma le Back and Save. E iai la le feature po le vaenga na le website au nanga nei. E te tango i whatusa tusa le tau o loa. Au ave ese la wanga utape au nanga nei. O le mawhai, ia, tailoi, au wailoi la tau e pe e tau dia isi o loa, ai le tau dia isi o loa. La lau utape la tau, o tele fo ila whasea. Ia, leu whaalia le Consumer New Zealand. O se whainga le i tele, mele o whai au whale o loa nei. Ia wa tau ana i loa tangata whaatau. Oi. Ia mea. Umanena le whai lau oka o lau whaatau, a le la tutongi online. Ia. Malo vai tu sole. O se pokeli na fa tau to tala ale lua tala ma se ne lesi. Ese vai na. Yo le se singa tau ana ia pe le va enga le na. E lo i tanga te fa tau le se singa o le tau o lo. Ma se ne fa tau online no pe ngop so ta inga. Ia meu supermarket. E wa te ia le te vai disi ainga te ia le tu ki diva do mol fale. Ia. O mol fale fa tau ki diva tu a. Ia, tele yo na fa pena le wil te min. O tele fa ia na fa ia istangata o le na te ia la ia le tu lo le kiri vatu. Ai se le dress. Le la sao. Le sao. Mo tanta foi mai se tunu, mai posta ali. Tara surfa. Te ia le tu le kiri va countdown. Ai la o tu. Ia la o tu mo me pusa me ai mai se o lo. Ia langa e ia o nanga lo fai i nei tangata i e pangatia. E o la tu whai i tau mawhlinga la vei marau sum. E le maua i mo flui tau o le o langa ua le se me tuam whain whai ai. So ana se Vincent. Wan Vincent tipo. Malo. Marau mai tātou tala noa. Ia ai fui se mea o e le fie. E wane ngalot pa moi nei lea so sto nei nei. Ia fia se o toa tu se o le valu lima le valu fitu o Spite Avenue Cannon Creek Polirua. Moi la vai o fofu atu te le o tautua mo le antuno. La le taimi la tamai ngata e furunga lau ta vale. Lua vesta ruai. Yo vai atu stase kalesia. Ia. O le lai fai mai la tonga luenga full ta vale. Ia o vatu o pe ala valu lai full lau ta vale. Ia no ai mai ala full ta vale wa fe tu ta vale ta malo, wa tau fa stafa. Pata fai man na fu. Ai mai tol tua palpalate le taimi anu. Ia la tu ila u tu pe le sasani fo i sia fo i au nanga ia e va tu pe tu la matua fulo ta muti ia au nga fo i lu ta va tu ia wa ta ele ma matua le na futa
Ya le na. Ma lo la mo na tau tu le ya wa ni ngalo ya. Fia o te fo ia ulo sia fa na ya ina I tanga ti ulu le I fa mo le na sta. O te fo. Ma na ia te. Te le adu fa funga lo wa I fa mo. A tonu a u va no wa fe fa funga lo wa. Ya. Aba pe te u le ia te lo to inga fa funga le tanga la ia ia la u ya ma tu ia la u po. Ya le mana obia. Le mana omia ia le alu ia o kiripa. Ya. Na lo. Ya. Manuia ia le ia soma. O fuanga la lo to il tato tunu. Fa fianga su filo il taiao. Ya pian tato tano. Ele umma lava tala o Sāmoa tato tano ya ole. Mo fianga fo se le mane il tele o tala pe ale le se mena fai. Sa ole le. Ya le fo itanga mali tala le. Le si tu ta u ta mai tau fo tato la u ma tatu. Se wa tu wa tu por kiki el tato tu. Fenga malo. O onne fa ta si sa pai mali tato le tato ataringa malo. Le tato fa la. Alo se fo. Ya talo hani. Malo ni. Talo hani. Tu ya kolua. Uho. Ya, tanga ko lau ni va yeso pa. Ya, mon. Le kau fa manga ko nga voice ka ko so Pacific. Ya, malo. Ya, malo lava. Le malo ma yo ngai pokala mi buka fa no ko ya le ngi se ka vidia. Ai fe ka wi ko mo le sa local nga tu fu mata sile. Mi yo nga renga fa wa le fa ko le fa la nga renga le fa. Ko mala ka peka o mo le wo fa wa le valingo le ko mo le fa ya ma ma pokunga me venga le ka o le pantry ya me va le savale con o mga fau o le fainga lo nga wenga ya foi ya wa ya inga wa ngi vai ken con ka yo nga wenga mo ile ya la ka funga lo ko inga pongi wo nga le masangi yo la wa sa nga e hu yo ya lo venga ka mu ko le wa ka mu ka me fa pala mo con o makwa inga so swang ya yo ka singi la ki nga mai se swangi e malo uso fo ia ole e kisela ole nga ka ngo ku lunga Facebook ma ngai fo ngai me ia nga ku la fe au lunga ke le Facebook ma nga mi se e kise kali mai ka ewe ai ola fam kala e ma nga mi se e kise they won't cost me an arm and a leg se kise ka mo fio ka ia la ku le kise nga pakulang kau nga ngai ia fa nga luenga kau ngofi ai ke ia lusa o se kampangi o le fa nga foi la le vali fale la e vadingo kongol mako fale e kampangi ngai fa nga la o ko vali mako fale kusanga kasirva yaso o kangolo la e ko kongi le afa kusa e fa mai se kama o fa e va ku le afa fa mai yo ya la walu le afa ale te fa umar fale o nga va koila i le fa umala i le ko inga ale winga la kala e mafainga e fai ai se longa umar nga luenga fa langa fo o le pingi fa ma umar me nga le guarantee o nga o lai o lo fale ele mafainga e sola mai nga kala la ku faila nga luenga langa fo ia lai lo le me ke ngo foi a li liu foi la a kangala li liu nga kala la ku faila nga luenga a kango ko kongi ai le fe nga luenga se sela ya un menga e kawanga i se ku nga fo nga le se lua mafkanga le makanga e wai le lo po fe sa u fe nga luenga por kampangi ala i lo va nga le me ke ngo foi ele me faila nga fa pe wo mo fa nga luenga e sola nga i e wale la i lo la e tresa la wa una so so ni nga le nga i ka ku ka nga le e o lua ku nga wa ke le nga ka e la ko fa me fa nga luenga ai por afa ai o le se va kuinga le vai vaenga e lua fe kai lua vai so va ku le si lua fe ale ke va ai o le fa kingo nga luenga o le si foi me fai e fai ama va ai la nga luenga la fai fa ka kinga ya o ke manga va pe ka foi la blancho o sur fale va ai nga luenga ke va ai po ai se ni me wa fa po ku lo me nga ka nga luenga fi makala kwa nga fi nga e lo la ia o ia le ia le lunga nga fa mai ala le ve va ngol seling ia ma ave ia ai a u ia au le ave a kor seling ele umman nga mo
Ia la o nga vai nga ia fai nga la ko inga wenga wenga le fa kai le kuolo i ka ko le ai nga ma ko ai nga mo wa so swang ia ko kongi le ia wa fo io wa ka i ka fo ai nga la ko si la ko fa la mo wa singa ka ngo fi ke si fo inga le fa ka o fa su ma fa la o fa ia la wa so swang ia ku tu fo e matasi ai ma ia la va le haka he tai mo te ava noa e wai vai whamagaku le ele ia whai mawa o la koi o kako le ele ki o whai koko e ui e koi koe la le awhatu e lau tina o le ainga wana ia le ftere atu ia mangia ringa atu tai koe ia mana ia o te leo nei tanga te mafti e me o lau matua Leo matua lea na i tangata pensione i runga atu ia tangata e nofte tō tasi e fia whai le shawa pe fia whai se uise moli pe fia vali pe whai kāpeta ia pālo e tamasea mana ia le ia tō mai nei tātou tangata lau te ilo whai ngā luenga uni whaseina e ili si mea ola lea tulo e whatau e lea sone i tasi e lau mate e ili matauri e ili mea ola le whatau e lea sone i le lalulangi fo o le isumu o le filho le isumu. O le filho le isumu. O le pusi. O le pusi. A ta ua ile aso nei pusi. Te le pe o le wofo inga tangata. Ia e whawhanga whao is tangata. E ilisi kosa o awai. Te le la e whao ngala le camera. E whaasanga ma le camera. E pe iau meo le zoom. E whao ngala le au nangana le Microsoft e tau le team. Ia. Le lai u whaasasanga u makia mai tamaiti o le kōs. Ia. Le sia li inga o le pālangi Italia. Tala po wol tangata po lus furumatu. Ia. E mato i ta oto le ia le pusi irunga le whatwhata lau tamma lea. Whao e whape le pusi irunga. Sole. Ia, na whai ale o le a onga mwhai le whono. Wala e mafuta tu tangata i lo na whalwhenga luenga po lo na whale. Ia. E umane le ia le wasenga. Le whao al pusi pa al mea pusi e whai. O le o lolo na ulu i. On fuma eto ala fa ola tam ala tangata le ele mase ke ai tangata I mata atu o fies fulumato ia o te mi olanga te mi tautala ia na saulo le kiama la tam le tu saulo no nata ia to ia lunga le ia le pusi a wasa umma fa ye e fa pena tu ata si ia fio tangata le e fa lo lua I mal pusi sa wo so mai no le ulo tam le sa wo lunga le tau wa le fa ia ti o va o ningo la pusi o push. Ya, Maria po I ngo tangata mana tu whawhau, ya. O te mana tuai, o le tala na o maua mai stasio, o le iwhai au si nia fo le tātou tunu. Ya. Tātou nei tangata ia o tau whaatua tuaina. E se le tātou vai ngo fie I meo leo langa. Ia. Fia tausanga o tātou le upo le atua I a tātou manusi. E o mo leo whawhitauri. Pe a tātou nta mai pusi. A o le teimi nei. O le tangata o lewa na o tauina. E le tauna to e miau mei se pusi. E o tauna tangi me por tangi liona. Tātou me e se mai leo langa o pusi. Pe a tātou ma liona. Ia fia e sao le leia. E sao le leia. Fia se furu tausanga. Aista mai tala e whai resta ngata. Tangi, tewa, ita. Solo muri tua whawa I vai. Ai mai sale tangi. Ia. Ai mo meo, ai vai nei au kersi ano I ona pōio. Ia. A veri whali pui tau ai I maa. Upu leanga whai e. E te vea tualanga lue. A ona pō nei. Sta mai tala, tewa, le fi ai wha maa vai. Solo muri. E o le pupula lesta ngata. Whamaido le maltala whai whiautoina. Ia. Ia. E peni o langa o tamai pusi tātou o langa. Au tauna avea tātou mani liona. Ele ila ni whawitau. Ia. Ia whatau al pusi nei asa. Ia whatau al pusi. Ma toa lo loto pe o le loto al pusi. Pusi e fitu ola. Toa e pe o le liona. Ula au vai pe o le pusi. Ia wale pusi e fitu ola. Whamai le si whaitau na e fitu ola le pusi. Lo nonga malosi le pusi. E malosi le pusi I folele le lola. A ona langona e pisi langona o sta mai pusi. Ia tātou viola. Ia uni pe tātou. E sao le ia.
Au ni pita tu o langa to mai pusi o le. Sa wa le atala o tatu la vea. O ia sa la vea le upo la unga te vai le aso fua le to o tu le kalesi. Pensa pa pusi. Tau na veta to peni liona. Pita to liona. To ve pe to peni pusi. Wa pe ola uia na mau. O langa o ke usiano le uru ia kalesia. Ile ila se me o le oti. O le taimina nei. O le vai ngo fie o langa o tangata. O sta mai te o le popula. O te vai o te vangana. Si longa ulo mai to to. Sa le o fo ia fa le pa fa ni tan noanga ainga poto. Ia la saua la fa sa o mai po matai te vai ofta ngisi. Tangi le mau paolo, tangi le noftani ia no winga no nei. Me pusi. Me loto I pusi. Le lo fia tanga tangi so. Ia pe ia ole anganga pusi. Fo le matangi. Oni aveta toni tanga matangi nei yaso. Ia maso umalava le ola. Ia le. O mata te pokalame. After tele la. Maduel tayao pokalame na atal tayao. Tala fa tu isi o mafuta mai ona talo le tato pese. Sunga tami au pa au mala tami. Ia o loto mau valo ia. Fa tele lava io ia Teresa ene. Ia fa pe foi fish. Ia risati alisa tasi le tama ese tangi vale. Tangi so pe o tangi pus. Ia utumoa mafua right. Ia tala fatu. Katrina Amosa. Ma lo se fua. Fatua fai pe taula mafuta mai Seattle America. Ia Washington te Steva. Ia ole sunga le fafengainga pasta deu ia tamara ia maralosi pe o lion con nio Antonio e fa pe foi pu Maris ia me se foi ia yo apo yoelu ia mane to telo tatu tu ata mata ia Cyril Bolton sio anga malo ia ma uto umala volo fa nga mai lunga tatu YouTube ma Facebook ne tayao ia malo lava ma fiti vaiunga alo ma fiti ia ma trenga le vauto lei ia tamara le tangi o tenia lo tina ainga tangi pe tangi pus ia mania lava ia ne la tatu mafuta ia sei pa la fole tu la lua i le afia na nei America Samoa na mafuta mai oi so ia tala tala fat fo ia si ipa so le fai ia sai folau a fere aliva va tau foi langa na mafuta me America Samoa oi ia va langa mai na uta o tu pus ia o lupe Malinowski ia mai Brisbane ia malo na silipa solfai talo tatu pese ia no le o mai te mo tatu klame pe ona so mai ai
maso yo vae Aia tu inatsu ya o elevi inga Ale mamalu awa o oe o le tupu o tupu Le mata isa uoe o mea uma Wapapa tiso aia meto tisi Ifa amanu ianga Lea tu fa tai tele o sa pai fa tu ele la ula sa sa le faiva le soi fu le wa matsaina o tini pa o le uso malo tau sala wa etai fo binsa malo afua umaua Lea tu fa tai tele o sa pai fa tu ele la ula sa sa le faiva le soi fu le wa matsaina o tini pa o le uso malo tau sala awe awela manea se I maso yo vae Aia tu inatsu ya o elevi inga Ale mamalu awa o oe o le tupu o tupu Le mata isa uoe o mea uma Wapapa tiso aia meto tisi Ifa amanu ianga Awe Awela manea se I maso yo vae Aia tu inatsu ya o elevi inga Ale mamalu awa o oe o le tupu o tupu Le mata isa uoe o mea uma Wapapa tiso aia meto tisi Ifa amanu ianga Wapapa tiso aia meto tisi Ifa amanu ianga If I be out
Ia whatalo whātu le nei tai au fōu le mamalo lau whafonga malo lava ia te uto umalava. O lo mwhai na mafuta mwhafong mai bea i le tautuala si ufonga lau moa ia po le Sāmoa Capital Radio i lunga tasi ono te simal tasi whamo whapea fo i mau au nanga i lunga upenga ta whailangi o lo mwhai na whaasoa toa i le tautuala tato le teo ia so tai tasi. Pea na masani ai o tai awa solua tato po kalame le vaenga soifua malo loina. O le asol neo le ale stato malo fa alongia o na yei ala e yei nei fa sisilanga ta o le foina o to fa fonga mai o awina to e sunga ya to fue matasil nei ta au nei fa manato lo o ngalu fa tase tato le teo so Pasifika o le siufonga lau mua matato le teo Pasifika e yei fiti tonga to ke lau ni we le atukuki ia ma nisi vaenga o le Pasifika. O lo tatou ngā lue whaatase mal soifua malolo i New Zealand, pe ona iei pulenga whaafale mai whaitu malo nei i te tono Wellingtone, o lo o tatou ngā lue whaatase e tu ina atu le taulongolongo, a wale tau singa le leo le soifua malolo ina o tatou tangata, Pasifika i te tono o New Zealand. Ia e meise o le nei tu malo Wellingtone, o lo o mawhai ona tatou au mawai i le nei, fo i vai tau le soifuanga. E la vaenga i sa whaalaulo atu le tai o nei, ai non toi whaapopo iai, e whaamanatu wai vaenga tā ua nei. E ei le whaatasinga po o le afiafi, o le tau afiafi tā o le tala noa on health, po whaatala noa ngai winga le mta upol soifua maloloina, o le poana nei e ei i la tau whaapitoa o le amawhai o na whaasoa i vaenga tā o le soifua maloloina, o i la tau whaapitoa ia i lea fo i matata, o la whaasoa i fo i au nanga nei e winga i le whaata se i tu lou, whaata susu, mo le i tu pao tina mata mai ta i pui puia mai i wha mai ol kānesa, e iei fo i le whaata le whaanga solo i tono le tunu o New Zealand, whaata o le tau whale se i tu lou, ina ia awane i o atu i le tūlanga ol kānesa o le tau whale se i tu lou, ia whaata se fo i mwhaamtalanga i whaata tau i tui pui pui, o lo o mawhai o na pui pui mai ei tātou, mai ngase o i le tātou o la maloloina. O le ala whaatasinga e whaiana nei i le porirua Samoan AOG, i le valu lima, i le valu fitu Warspite Avenue i te tono porirua. O le poana nei mai le itu lae ono i le afiafi se ia o atu i le itu lae valu i le afiafi. O le ala whaatasinga e maua fo i le tau mawhitanga e maua fua, pe am whaiona e a waia tu ia i le poana nei, ai a whape te fia mo mniani si whaamatalanga, ia ona e wala aule ia David Lafaele i le numera o le o lua tasi, tasi fitu o, lua tasi wha, o le o lua tasi, tasi fitu o, lua tasi wha, ia po o le e-maili davidlafaele@hotmail.com. E mawhaione fisa o tai atu iai i lea whaatasinga tāua i le poana nei. Manatua o i le porirua Samoan AOG, valu lima i le valu fitu Warspite Avenue i te tono porirua. Whatatanoanga nei e selma nei e tātou te mawai whaamtalanga tāua, a wālava le whaalileia o loutou soifua ia malamatou o la maloloina. O nisi vaenga tāua lea na whaafonga iei whaasisilatu fo i tu fue matasi lea sotona i nei awane i ngalo a whaio lea te alala i tonu nei le i tu malo porirua ia po tonu fo Wellington e tu salava po le Hunt Valley po nisi vaenga i tono nei tu malo o lea so tona i nei la so lua Novema mai li se fulu i le tae awanga i atu i le tolu i le awauli e whaatino i nai siaki nei e whaiafua ia e tele lava siakir soifua maloloina. Ia e maua fo ia whailonga whaapitoa o le a whaini sei o le anga lua lava ilvaenga soifua maloloina mai la tolo ngā lua whaatase i le kalesia lea le Samoan Assembly of God. Ia leo la whaatino ia vaenga i tonu i Cannons Creek i Porirua. Ia one i ngalo ia vaenga tā o tele o le a whaatino i fo ia tui pui ia o siakir soifua maloloina fai fo i whaata whapena fo i si vaenga tāwana o le soifua maloloina. Ia e iaila ma vaenga peo no tau whaafonga mai iai, ia e maua i fo i le fulu ai lau ta vale, e maua fo i le fofo, e ei la tau o lo o mwhaiana whaatino ina vaenga i lava maua se vai.
Ia ai te maua lava le atoanga pea a fio tu iai I le astona inei le asolua o Novema. Ia mo I lātou fo I le tu pao tamaita iai mo meo ia tu loa lau mata ia iai fo I vahenga wha pēnā I te waitino mo le tu pao tamaita mau fo le whaile face painting mo whanau iti iai fo I le pouncy castle ia mo whanau ia I te maua ia vahenga umalava o vahenga lava ia nā o loo au mai le lisi nei al vahenga o soifo maloloina le o loo ngā lue whaatasi ai I le whaatinonga o le vahenga I le astona nei ia awana I ngalo mai le se fulu li tae au e o atu I le tolu I le auli o loo ngā lue whaatasi la vahenga I o la unanga le soifo maloloina po health providers ia iele te whaatu ora o le Whalaptonga lea mo le whatu o le Heart Foundation, o le Tu Ora Compass Health, o le Stroke Foundation, o le Waka Atawhanga, Whanau, Awhina Plunkett, o le Tai Ao Manino Trust, o le Arthritis New Zealand, ia po le vaenga I o ngase pona iwi, o le Whalaptonga lea o le Maisuka I tono New Zealand, Diabetes New Zealand, ia ma le o nanga le Pacific Health Plus, I te tono o Porirua. O I lātou I alo o ngā lue whaatasi. Ia, a ngā I ai le stona I nei, e le e te maua fua o mai a vaenga, wa taunga taha fo isi vaenga, pe ai alu vaile fo mai, ia o le taunga fio nise o nanga, onos fultala, o lo o whaatino ai le vaenga le e whailau siaki lau fo mai po lau GP masani. Au nei awanoa, ia leo maua fua, e le tonga se tupe, ma nei a tele e whailau siaki, ia e tele e te tau popole se tupe e tutongi. O le isi vaenga lo o mai le soifo maloloina, a whai o oe le isau fōma I fo ilea masani po o sau GP. O lea e iei lea wanope o na tu o mai e le Pacific Health Plus, se tasine o unangol soifo maloloina I tono Porirua. O lea ua au mai fo ila lātou whaalau loanga. O la mwhaina le stala pe a whai le isau fōma I le isau GP masani e te ngase loa vile whai sau appointment. Mana tua fo I taimi nei, ia ua tele lava ina umile taimi whaatali ai, ele maua se awano e whailau siaki, o na ua pisi fōma I wato o tele tangata, ia uto o ngau fo I au whai ngā luenga. A whaila ele o iei sau fōma I po o sau GP, ia leo o maile whaamanatu e mawhai o na maala au I le vaenga le Pacific Health Plus, te le stala ai. Ia, mawaile o se fōma I a na e ngase lava, ia wala au lo mawhaila o appointment, ia ma e anga I ai. Le ala o lo mwhai pe o na talia le Pacific Health Plus I tono Cannons Creek I Polydua, ia nisi tangata fōwe e le stala atu, pe a whai ele I eisau fōma, nei vaenga tāwana, ai mawhai o na whaatumu lau fōm, I lunga o le o upenga te whailangi, ia pēna al vili fo I whaingofie. Tala noe le Pacific Health Plus, e le telefoni o le o wha, valuiva o, toluono lua o. O wha, valuiva o, toluono lua o. Ia po le e-maili foi o le info@phplus.co.nz. O le e-maili info@phplus.co.nz. O le latou tuatusi o le 4 Bedford Court, Porirua, ia I tono le neito malo o Wellington. Nei vaenga tahua lava lai e whamanato tupia, la mwhai lava ona maualau fōma I po lewa noa fo I te le stala I le Pacific Health Plus I te tono Porirua, pe a whai le isau fōma I masani, whai ngofia ia vaenga o lo soifua malaloina. Se I watu sina pese le ina toi whaawaua tua I leo nei whaasisilanga tāua nei, a wā lava le vaenga o tausinga o le tātou o la malaloina. Ia malo tau soifua malaloina e pe o na tātou iai, ni fu I vai tau o le soifuanga. Whafofonga Sāmoa, oa uneo I moa, o le toa ua lewa, lauti ai sema, o si au mea ula, aua wha mo I tō whātu tō
sema ile palapala Faamanga loita Ole tamataleanga Oi chofa Oi laudia Ole amavae Neitaua Toi lili ulo mafau fau Saili seta sieta wanga fau Ole a seu loa ai angai leau Whanau pele Pele ilo uangana Pele whaia so uloto Ile tula fono Tatou tupea Ile sili sili ese E pule ile whaaola Pule ile ave ese Di oi tofa Oi laudia Ole ama vai Nei taua Toi lili ulo ma fau fau Saili seta sieta wama fau Ole a seu loa ai angai leau Oi tofa Oi laudia Ole ama vai Nei taua Toi lili ulo ma fau fau Saili seta sieta wanga fau Ole a seu loa ai angai leau Ole a seu loa ai angai leau Ia olo o whaau bel tātou whaamtalanga nei vaenga tā uon soi fua maloloina ia pe a whai o lefta e maua maile tātou tau tual nei tae au i le nei fo i polo kalame. Se i whaafonga tasi maile tātou whaasalaunga nei pe o nau tau whaafonga maile nei vai aso o nei tā ua tele mo nof sila fia o i lātou e le o yeise pe le o manatu tele fo i le vaenga lea o le tā ua le au nanga a whale talawai ia whaapea i fo i le au nanga a le health line, po le telefoni lea a le ofisa po le au nanga le soifua maloloina, whai ona vili iai, it's tono New Zealand, pe amo umiesef so san mo lava, mo le tūlanga o le soifua maloloina. O e sila fia e mawhai e au whai ngā luenga a whale talawai o na whasosani a te oe malau ainga e tonga fitini ngā se lai te manu angai le tu ngā tele. Mō lau sila fia e anga wa a umaleu whai ngā luenga i le whale talawai i mata upataulu soifua maloloina ma o le telefo i o taimi e le tau whai asa wa wanoa e mawhai lawana e tala noa iai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le 2.5 i le 1.5 tau sanga le mātutua ai mai se lava tina mata maitai o lo o tele ina wa aiele soifua maloloina ma le tau singa o ainga o whale talawai umalava e mawhaiano lātou whaatumuina pepa mo au whala au. Tali ni fesile winga i au whala au. Fesosani inga se la ite pe o le tale, fulu, wha iti ngā. Fesosani foi ini manu anga la iti. O nisi whale talawai lātou te ofui nātu. Tui pui e tau fia ilea a fia ile misela, tale vivini, fulu, male koviti, siaki mafuaile mawalungo le toto, whala au mo siama e a fia ile plada se itulou, o vai e tulu yei mata, ma whala ang monisi o ngase o tina mata maitai, asi ile upenga o fesota inga, o le healthpoint.co.nz, pe afia iloa se whale talawai o la talatane. E masani ona e Ia pe o vaenga tāua le nā i tutonu lava i o New Zealand ia mo i lātou mwhaiona maua maile nei tautua pe o whasisilanga i alo o whataua ina lava i ala soifo maloloina tātou tangata i tono le tō malo le nei o Wellingtone. Nā ona o tau whaafonga mai le whaasalaunga o le vaenga le lento e whaamanato mai le soifo maloloina e whaalaulo i tātou tangata Pasifika ona o ina ia sila fia tātou tangata le te leo le avano e mwhai o nā lātou mō mai whaamatalanga
ma fesoasoani ma le aoga la o lenei foʻi auaunaga o fale talavai pe amana o mia mo le vaaiga o le soifua malōlōina pe lava ona outou faafoga mai pe sa faapitoa lava le faasalalauga i le vaenga o tamaitaʻi po o tinā mai le 25 agaʻi i le 5 tausaga le matua e maise lava tinā ma tamaitaʻi o loo tele ina vaia le soifua malōlōina o ma le tausiga o aiga ia wai pe o latou e vaaia a mamaʻi tamaiti e vave na ave i le falemaʻi ma tulaga faapena o le vaenga lana pe o loo faataua i tele ia lenei foʻi faatosina po lenei campaign po kalamene o le soifua malōlōina tāua la o le maua i o fautuanga ma au naga o le soifua malōlōina e fesoasoani e puipui ai tagata mai le ono o ini tulaga ogaoga o le gasegase e aafia ai o le au mai faamaumauga o tagata pasifika e tele ina faaogā auaunaga faletalavai peitaʻi e tau le tele la silafia i le tele o vaega mafai ona ofo mai e faletalavai mo le tausiga o le soifua malōlōina o le lau faa manino mai vaenga taʻitasi e tele lava e mawhai ona e mau mai le fesosani faletalavai ia pea e fesili i ai o le utatou ilo le taugata au nanga le soifua malōlōina i o stasi leo faafitau le mo le toʻatele o tātou tangata Pasifika pe ona whai atu o isi fo mai wo i le ono sefulu tālā le tau e vaai ai le fo mai po lau GP ia ai tasi a se pefia na le 5 minute le te aluatu fai mai ai lau e mwhaina e lato e tala no e lau fo mai e aluatu wa peo lan meo e sau vai ia o a ule ti ngā le vai ti ngā le 5 ia tope ai le fo mai po lau GP o mane pia na o le 5 minute ai o mamai lai tatongi o le tau le vai ngol fo mai ono sefulu tālā au lewa au mai le fesoasoani mo tātou e tele i o vaenga i e mawhai ona o tātou atu i whale talavai, e maua mai e pe o le tale, o le fulu, masani lea, e mawhai ona e maua mai le fsosani e mai le vai whaapea mai, o i lātou i angalu i tono whale talavai, o le tele o i lātou umaia, o tangata uanga waa, ma o i le to mai o le soifua malōlōina, i e mawhai ona e alu mo mo i e fesili o au lewa a tole vai aso o tale, i au mai se fsosoani po o le ale mea e mwhai ona o maua i se mapusanga i lo utale le nei wa atole vai asa utale. Ia e mwhai ona fsosoani lātou, ia tusai pe ia o le ua vai o le fōmai. E mau mai matala mai e le vai e mwhai ona maua le wha mama a venga mo oe. Ia mamanui ai pe o le tāua na vai ngolo o au mai whautuanga le soifua malōlōina. Tele i o fsosoani o le o mau i whalitala vai. Tāwhia mai fo i oelo walu i te whiu e whaatalitali le awa noe talo e wailo fō mai po lau tipi. Ia e o lea maua mai fo i le whale talavai le tele o nei vaenga la iti ia e le lei fo i le asiasi mo le whale talavai pe awhai o se vaenga i le tū ngā tele o lau soifua malōlōina. O leo lo mwhai o na fsosani e tātou pe o na isi vaenga tāua na o lo mwhai o na taulongolongo mai ai ia le vaenga leo soifua malōlōina. Mau mai le fsosani tonu i whale talavai. A iei fo i la le vaenga lea o le health line, po le numero telefoni le pe ono tō whaafonga mai e whaasisila to e ana. E leal to e vatu e whaamanino ai, iana to e whaapulati li fo i leo lea tautua ma lea au nanga. E masani ona e wala au i le health line, a whai e le ai, whaamasani ma whaataitai ona e vili i le ovalu se lau ono tasi ono pe a e mo mia le fesosoani mani fautuanga i lo ngase ma le vainga o lo soifua malōlōina. E whaailoa atu fo e ate oe le isi la asanga e tatau ona e whaia e tusai ma lau mata upu. E le ai se totongi e te tala fasolo atoa i le au ma le pō i aso e fitu o le vai aso. Whai i ai e te fiatala noa i se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le maasani tangata Pasifika i le health line. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina e tangata i e whaongaina le health line. Le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le health line o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani.
Ia, whaawau tu sesi vaenga o pespesenga. Ia ona toi whaawau atu leo na isi vaenga ia tutoi. Mō le tātou whaalauloanga mai le vaenga o le soifua maloloina. Malo lava le whaafonga mai. Ia whamalulu atu pia whai o whaisi mawha to upol mātou pesel nei tae au. Ia e waenga lava le tau longo mo le soifua maloloina. Malo lava le ona sai mai. O isi waenga tāua ia pia no tau whaafonga le health line o le numero le o valu se lau. Ono tasi tasi, tasi tasi ono. O valu se lau, ono tasi tasi, tasi tasi ono. Mantua le laina lea e mawhaina e vili, e le sautu pe alu e tutongi, pe a whapea e te ngase po se tasi fo e lo ainga, ma wale fautuanga mo le vainga le lei o lo soifua maloloina, ia e se fe mai fo e lo wala au le ta avale al falmai, wa oisi taimi, ia e a vili mai le health line, o la em whaiona mo mai le fautuanga mo oile mea au, o na whai po o le la asanga po le stepu fo i e tatawana e whaia, e sosoani ai i lau soifua maloloina i lea taimi ma lea i taimi. Pe ai ei se whaafita au le tula i mai a fiai oi, po se tasi fo i o lau a inga, o le fo ilana a mātul whaasisilanga, fesili mo se whaamatala upu pe a mo mia, e a whai e tele mo mia lava se whaamatala upu, lea lava e mawhai lava e ona tala noi so stangata i tali mai le health line, ia i mana ia tele, e pe o lea e olo o matua
whaamanatu ma a maile taulongolongo mo tātou Pasifika. Pia le o whaongaina tele tātou Pasifika le au nanga lea po le Healthline. Tātou te vili mo moe e tau tele i oil fo mai pia whapeo se vaenga e le tū ngā tele. Ia se fe mai fo ilo wan lope de vili mai e whapea avi fo le mele e whai e whapea le mea lea e whapea le whaingole. Vaenga le soifua maloloina. Ia e maua e nā le tali ma fōa ia nei vaenga la iti o le soifua maloloina. Po lo ngase ma lo tau walu ai oile i le whale mai. Ia e te alu atu e matua atu tu mo lava i le vaenga le tau nuu i ngase whaafose ia e te fiu e te no fo ma whaatalitali. Ia e te fiu fo i pia whaapevi le atu wa pisi lau fo mai po lau chibi. Ia ole mo i sea vanua mawe e mwhaiona e alue e vaai ia ma asi e fo i le nā vaenga tā ua lo soifua maloloina. O isi vaenga i whaamanatu mai pe ona i se whaalau loa al vaenga le Pacific Health Service i le Heart Valley. O lai whaamanatu le 25 tausanga o siaki po o whaata ia le whaia fua mo le itu pao tina matama itai le breast screening po whaata i o susu se itu lo whaapea i fo ila ma le whaamanatunga le masina le leana masina nei o le Breast Cancer Awareness Month masina nei a toa lava o kitopa o na lo matawina lava i o se tasi fo ilia o kane sa o wawena a fia ile to pao tina matama itai ia o lo au mai lava nei whaalau loa. Te manto fo ilena mai fo ipa lolo ia ile vaenga lava leo le whaata ia mo suso le tuna au le tu pao tina matama itai. Ia e o mai. E le o e tina e whaatono atu. Ia o nisi tina e ngalo. Ia na umalava leo watu waina to e whaialanto whaata. O leo ngā whaata nei e wawe nei loa po ua se pe ua e la talate na te e wau o atu ile vaenga wau. Waviana a fia oile kānesa. Ia ona whailo leo le tonga fitinga e tele i oia tū langa. E ta ilua tau sanga ma whaatino vaenga nei o whaata mo susuina ia a puipuia mai leo oile kānesa. Lea ea a fia ile tele o tātou tina ma le tū pāo ta maitai. Tā ua ma lea o ngāna o nei whaata o lo tau longolongo mai pia. A whailai o matono le lua tau sanga lea, ele i whaialau whaata i tele i alu e whailau whaata. Ia, e tele i loa i tono le lua tau sanga lea, po ua a fiai oe, ia ua toi whai atu. Ia ua i se tōlanga o whainga tā, ma tuwai tonga fitinga, ia mau oile i ni tōlanga fo i e maua i tātou le whaanoa noa. Pēla o vaenga nā leo lo whaamnatu ai nei, le vaenga le Pacific Health Service i le Heart Valley. O lea lai e la tau whaalau i loa leo lo o whai, e le la tau po kalamena e whai a le vaenga le Pacific Health Service i le Heart Valley e whaamanatu i le 25 tau sanga o le neifo i po kalamena malo New Zealand. Mo le masina la ne o ke topa mo tama ita i Pasifika umalava mai le vaole 5 tau sanga i tonu lava le tu malo Wellingtone. I la tau la lea i le whali manga i le fitu se fulu tau sanga le mātutua o loo anga waa e whaile mammogram e au noma stongi po le whaata la lea. O i la tau la ia o umana whaia la tau whaata. Po i la tau fo i nei i tonu masina ia. Ia e elo a wanoa e te manu malo i ni whailonga ia e mawele pepa fo ile e mau fuai tau mafa, o le pepa e utu fuai lau ta avale, ia maisi lava mau whailonga. Ia o tinala nei lesa umana whaiala tau whaata i masina nei, le breast screening, ia i lava no e otometi lava na e alu i tutono le sei, ia e te manu malo ai whailonga nei o vātu mali whaase lau tāla, a whailau oile sa whailau mammogram po lau whaata le i tono masina nei, ia o ena e anga vae le nei fo i se ia le vaenga le a le Pacific Health Service i le Hunt Valley, le stala o e anga i oile, pe o le o vaenga la ia o ai inga mwhaiona e anga vaa, pe a whai o lea ele e tele i ai tutonu, o lele i whaia lau whaata masina nei, o lea awai lua suiva nei, ia tolu se fulu, tae au, ia tolu tasi, o lea i tutonu o na yaso i tolu, te vili e puk, le stala oe, whaila ua manoa e whailau whaata. E te vili la i le PHS, po le Pacific Health Service i le Hutt Valley, le numero le o valu se lau, fitu wha fitu, lua tas tolu,
o valuselau fitu whaafitu, lua tasitolu, ia pe te text foi ia epi ili o lua fitu fitu, ono iwa iwa ono. O lua fitu fitu, ono iwa iwa ono. Ia tue whaafonga tasi ia, text ia epi o samai ta isa moana e esele mata ata lau fonga fifia na Pacific Health Service ili Hunt Valley. Text ia o le o lua fitu fitu, ono iwa iwa ono. Ia mapuka ilo avanoe e whai e lau mammogram po lau whaata lea pe a whai lau a tolu tau sanga ele i whai lau whaata e tauna whai tono lua tau sanga ina ia ma whai ona ina iloa vaenga ia e tonga vawe ena tonga whitia oe e tele i oi nā tūlanga. Ia o isi la vaenga na o le sif sosani al Pacific Health Service a whai te mo mi al sosani wa le isau ta avale ia fiso ta ia nei ei ta avale an le vaenga na ia manai ma le au whainga luenga ia mwhai ona mauaile avanoa nei whamai e free le transport no winga le se tongi o le taawale ave oi o pe a whai o whainga luenga o manai whanau o le isi se avanoa ave oi whailau whaata ia a whai fo e whainga tale ngana o le matoato o tele lau whainga luenga e lava le to mai ma le sila fial ngan Sāmoa whaina fsosani wha amal lama ia ma whaamatala atu ia oile au ngā o le fo i whaata ai book lau appointment i le taimi le nei pe a whai o lele i whaia ia buka ma whaatonu a ngai o le Pacific Health Service i le Hunt Valley so sonia ia te oe ia e mawelawa noi te ofi e tono se ile a mantua i ese le tāua o le whai o lau whaata le nei whaasau i nai le soifua ia ma waweo nei loa vaenga ia ma waweo na e maole tong fitinga ia ma fia i fo i le ainga i le nā fo i vaenga o asfari le umalawa lai nei whaasisi lai lawa le vaenga ia le Pacific Health Service i lunga le Facebook a lātou au nanga po i lātou lo man malo ia whailonga ia ai puk le toi tolu ana ia so ia to sape whano ve mai puk nei whaino whaile simasina alawa i ai tutono le o lava nole whaile sei o le isi vaenga o lo whaamana to mai o lo o tātou iai pia i le tau le nei o lo whaasolosolo atu nei i le tau mawhanawhana ma ua te le lava le avanoa e maua i tātou mai pipisi ai le whaama ili o le tali vivini ia e matua whaingata o na a tonu o le popolenga o nai pepe mana i tamaitila haiti pe a fia le tali vivini ia o le numera le nei o whaamomonga na mai le masino se te mai se lau valus fulfitu i lātou ia sa maua le nei fo ima i o le tali vivini awa a whaatustusa ia au kuso ina o to fitus fulima a le lai matua maua lunga al numera na a afia i le masina o se te ma se lau valfitu no winga o whaaluaina whaopopoina ia a le lau lo o mai le fautuanga i te le avanoa e ono pipisi pepesi e le whaamai o le tali vivini o lo whaamana tupea le tele o le avanoa e whaingofia na awhi e tātou nei a tātou pepe ia Pasifika ma Māori tamaitila aiti tupulanga talavou le ala ua a mai pele fautuanga se i tautua nā lava o lo iei lava ia le fautuanga mō tina maitanga a whai ele i whaia le tui pui lea e au nomas totongi ese le tele o nei mea o mali soifua malolo ina le isi tongi ese le laki o tātou Pasifika ia tātou whaonga leina ia wanoa nei mō tina maitanga a whai ele i whaia le tui pui mai le tale vivini ia o le maule a wanoa e le isi totongi toi whaamna tuatu le isi tongi mpe a whape olo maitanga le sfulu ono vai aso ia o le waiai mō oe titauna ma te itu vaenga ia mawhaile tui pui o le tale vini na ia pui o le pepe ia pe o isi vaenga e mai se fo ina i tamaiti la aiti le lava lo o whaamanato mai ia whaamauti noa wa whai tui pui le taimi e te tauna whai tui pui o tamaiti tolu vaiaso, tolu masina, 5 masina ia ma pusta si o tamaiti le lato tai whātau sanga ia ma le tai sfultasi tau sanga le mātutua
o lo mai falfau tonga tala noa lava i la forma tala noa iau GP o le au unanga sei forma loloina le po Pacific Health Service le Hunt Valley Pacific Health Plus i tono porirua toi fa amna tole si vainga tawale i le Pacific Health Plus i porirua le tatala mai lava no mo tata le se forma na le full val tala e te va ai le forma i na le vainga le Pacific Health Plus ai le stala la iai ia se vaina le full val tala fa to sai i stanga tai te pe o ia fa te inga o ia te alvai o no full tala o ka stonta o toi alma i mo le toi alu vai tonta ia pe vainga na le na nga tata o nga Pasifika nei leo lo lango fa atasi ina ia maua le soifua maloloina mo na i o tātou tangata. Sina vai ngai o musika e vai fu il la tātou fa amatalanga nei tau ia na fa mai atu lea pe mai anai pesenga ia malo lavalon sai malo fu il fa fonga mai. Ua fa aturanga ina soifua maloloina o tamaiti pepe ya le leilo na tausinga kina olo o maitanga awale tau mawhaile tapa malau tamane whanau mai a tino vai vai Tinae ole atu Ia tau sirau ta mama fafanga ilo usu asusu Ai awale musu Ina ia ola fia fia Matupu mai male manuia Awa e sili la vale pui pui a ima i e to mafitia So se pepe o la mama Malele o la tausia Ole atu kumai o ia vale fia fia Lango lena Ile tau singa o eletina Awane ie fa avai vai ia e patala Tamai tita e tasimazina e o ile lima Ia fafanga leilo i mea ai wafa atulanga ina Tulanga ina Ala au tau mawhamata Toa ato manuia lava Mawha asusu pea ia te oe peo le wha amoe moe Sāmoa moni e maua i lona tino marosi Supo e si sua wha i wai salo wha a pea male talo Maisi mea ai wha a pena Ke ona wha a tūlanga ina Mau ke ni kuka mata mato mawhingota Tau mawhaie a te se mai ke masu kalati E whai ngofi e aina maua i le tele o wha amai Bifo mamai E mea sua mali e wha a pena E le au mai lau tama E o fo i lole a te se mai wha a mole mole Susu mafangu mea ai E ai fo i mai e mawai
ai ole a o vaso e whao ngai. A ole sua susole tina, ele ai se taumata. Ai maua fua lava i taimi uma peo na mana o ia. A pale ni lana mea ai mama o na fai. A o vai no foi a mana tua e fa a puna mua mua e taua. Ina ia puri puria ile puai male mana batata. Ole autu moni lena ole ni taupanga. Tau mawhai e fua fua whaata tau lau whanau. Ina ia mawalo malo si moa so o sau. E tu mau. Talia mai na ula pata ina. Mawhai se aina fua fua ina. O lau whanau ina ia to a whate to a Talo fai e ala na telefau tuanga mo le tupau tina. Ia ona e whaingata o tina lea e pe e mamafa i ele ngā luenga. Whai ole wa ingo whanau. Ia a o le whatu ainga tausi fo i tutonu o le ainga malo lava tina i lo tau sau. A wale a tina enga o ainga. Ia maso o se mea lava i tina. Ia pe e whaatulitilo lava i tina i salatou. Ila lātou whaatinonga o ngā luenga ma whautuanga ma vaenga uma a wale manuia lau tele o tangata uma ma lo lava e te utau tina i le tausinga o ainga ia ai mo mia ia le langolango ta mama le ainga a toa o lo o ma losi fo le langolango ta mala tau i le latina enga ma le tausinga o ainga o isi vaenga ta ua ilo whaamanato mai o na fo il tātou taimi. E vaenga ia o le Mental Health Awareness Week. Ia pole vai a solo whatau o le soifua maloloina o le mawhauwhau. Te leo nei fo i whautuanga o lo au maia mo le tausinga le leo le mawhauwhau. Ia talitonu. Tele fo i vaenga o lo mwhaiona tātou maua mai i isi au au nanga ai le ngata i lea pe o penga ta whailangi anga e nisi tangata ia o le sosoani fo i le whaaleanganga matulanga o mawhtanga i tono e kāle sia o lo mwhaiona maua mai le tele o le sosoani nei vaenga ai o lo vaenga lava lo whaamanatu ia matau mawhai sosoani e le soifua malolo ina o le mawhauwhau ia anga le leile tasi le isi pe o isi whautuanga na leo lo au mai nei anga leile tasi le isi ia e mauale fia o tangata uma ia whaataua le taimi ia matau mawhai lava ia iele so o tanga o tangata ia male nei fo iso i fuanga ma whaataua le lava o le taimi e malolo i whautuanga ia le au mai pepa nei le ana o na mātou whaitau atu o pepa wai nei o manta pena i lātou o lava le sila fia vaenga o soifua maloloina o lo mwhaiona moli atoi nei fi au tāua mō tātou ia ma avele wha mua ma te patau la e vaenga e ma whaiona wha atino la vale teito tasia whaiona sosani nei vaenga tā o le soifua maloloina o le mawhauwhau la vale malolo ia ma tau whai fui wha awhiawhia o le tele me wha aita le mawhauwhau nei soifuanga o nei popole ei o tātou loto ia ma awhia o mātua i male mawhauwhau o le isi vaenga lo wha manatu o le cervical screening ia male to langa leo o mata o taun fa la lo atili o le kanesa leo le prostate ia po le prostate cancer leo lo fa manatu mal nei masina ia o le vainga tau lava le nei o lo fa manatu fo i faile so enga mantua le cervical screening leo wa yai o fa ngofia na faila vai le tina ia le naia so enga pe la o le mena o fa ngofia ia ai o lo mai fo i fa maunga tatou tina matamai tai Pasifika o lo pito sili fo i ona mawalunga le foi numera o ea afia i le cervical cancer ia pol ka nesa i o totonga whanau i o le tina po o tamaitai whaatusa isi tina po o tamaitai o isi tu ainga tangata no
Ia i tonu lau New Zealand, e pe ole whaamamunga le amai, o tama i tai po o tina Pasifika, pe tu sama le to asfulu wha i le tai se lau wafeo o tina le e maliliu, mai le ka nesa le nei o le o to tonga whanau ne o le to pao tina ma tama i tai, wha atustusa i le to avalu, mai le to se lau wafe, o isi tu a inga tangata anu, po isi tu a tina o isi tangata anu ese. Na winga, o le matua mawalunga o le whainumera o tātou tina a Pasifika o lea a fia pe maliliu mai le ka nesa le nei o le cervical cancer. Ia, olo au mai e fo ila le wha amanatu, whailau test, whaia tātou suenga, ia po o le whaata le lo whaingo fia na whaila wale tina ia, tau le whai e te aluai o ile e lau ile tau soifua, ia e na whai e lawa le o e lau suenga, vaenga tāua o lo wha amanatu mai pia mo tātou o le maloloina, o le health warrant of fitness, a whai e siaki le taavale, ia tau fo ina siaki le tātou o le maloloina, pe fo ina siaki le taavale ia atoa lele, le malosi ma le leo le taavale mwhenwhea lua ilunga le antele, wha pena fo ila le vaenga leo na ina ile soifua maloloina o tātou oma, tau fo ina whai le health warrant of fitness, o le tangata lato, ai lo whapatola al whautuanga nei, mo le itu pāo tama, le itu pāo lii, ia tau mawhai o una ina fo ia le itu pāo o lii Pasifika, awale le matamumuli pe mamafoi, i le sailinga le sefsosona i mai le vaenga o le soifua maloloina, ina ia maua pia le soifua maloloina le lei. Maolo o mai fo ia whai te ilunga le tausanga, a whai ilunga to limas fo tausanga lo soifua, ia whaamautinoa, whaila walau siaki o le regular check-up pe tasi i le tausanga, vaengana le au mai i le whautuanga le soifua maloloina, a whapewa limas fulu o tausanga a nga ilunga, ia tauna whailau siaki fo ia atoa siaki atoa o malo soifua maloloina, pe o yeisena meo whaale tonu e whaatasi i le tausanga, ta ua tele mana ia le atoa le ina ia puipuia mai e fo ila vaenga o le kanesa la le penta o le prostate cancer po le kanesa po le state po o vaenga yo to tonga po i to tino saole i to pawali ia tasina vaenga o le fo au mai ia e to tele o tasinei kanesa o tele ina afiele to pawali i to tono New Zealand pe ama le fa fele to pawali e whaamaunie maua le kanesa nei tau sanga te itasi. Ia e tele atula na ilo le itu pao tinaie maua le breast cancer po le kanesa o le susu no winga la ia fo i pe o lo whaila wasi maualunga o le polstate fo ila o le kanesa polstate e lona lua lona maualunga whainumera o ka nesa le mali li wai tangata i tonu po le itu pawali i tonu New Zealand. Ona sfutasi pasene o i lātou ie to e o survivors po lātou ie to e manuia mai le ka nesa ne o le polestate le whaapea e le ini aunga. Lātou tele i loa ni aunga ia e pēnala na maua o no pe o susu enga masiaki e whai ia mai loa maviona whai ia tonga fitinga ia i lātou ia mato e whaasau ina ai o mai fo i la ia vaenga ia o aunga e tau na mata i tu ia le tu pāwali ina ia whaasau ina mai lātou ia malo lawal whaafunga mai peo nei vaenga tāua na o loo whaalau i loa atu ma whaamana atu o le soifua maloloina mō tātou tangata lava ina ia o tātou wola whiwhia ili nei lanulangi. Ia mala nei fo ia tunu o ne usilo lo tātou mauai whaamama avenga e le aise totongi o le tele o vaenga o lo o fo inatu ia ai whaongali le iei nei avanoa a wale tau singa le lei o le soifua maloloina o tātou. Tangata e toi whaamanatu atu le awhiawhia nā nei e le vaenga nā pio na whailo atu o le i whaatalitanoanga na e whai i le Health Information Night i le Porirua Samoan Assembly of God ia e whai ele o le awhiawhi po se tau awhiawhi o whaatalanoanga i lau soifua maloloina a maua le avanoa se e mau fo i tau mawhitanga e leise tongi ia ai e te mau e whaamatalanga tāua mai le vaenga leo o
whaaupengaina, whaatamao ai ngaina, I whaamtalanga o soifua maloloina, whai elo fasili, ai o nangane o soifua maloloina, ile press screening, whaata mo susumatina o tamaitai, bowel screening, ia po ol whaata leo le to low level tau whale, ia ma whamatalanga I winga I tui pui pui, I ele porirua Samoa na AOG, walu lima I le walu fitu Warspite Avenue, Cannons Creek I porirua, na nei mai leono I le afiafi, a ngai I le walu I le afiafi. Whafsotai David Lafaele, I le olua tasi fitu o lua tasi whapole emaili, davidlafaele@hotmail.com. Ia malifas singana I le aso tona inei I le nofuanga lava lea ia toi whaanauloa tu lava whaamanato atu ia whaamtalanga tāua I le nei vai aso whaftaitele whaafunga mai manuia lava ngā luenga o whianga I le nei taimel tae au ia whaaftai lava ia o le a whaawapela tātou tautua si ufonga lau mua a tāli tu lai sumaluan toi whaafunga lea tātou talfou pe ona sauni I lātou fo I olo o ngā lua I lea vaenga o le tātou tautua ale si ufonga o le lau mua whaawau whaafifianga mō le nei tae au.
O e sila fia e mawhai e au whainga luenga whale talavai o na whasosani ate o e malau ainga e tonga fitini ngā se lai te manu angai le tu ngā tele. Mō lau sila fia e anga wa umalau whainga luenga i le whale talavai i mata upataulu soifo maloloina ma o le tele fo i o taimi e le tau whaisa wa wanoa e mawhai lawana e talanoa i ai iso o se taimi e ta aua tele le sila fia e tina mai le 2.5 i le 1.5 tau sanga le mātutua ai mai se lava tina mata maitai o lo o tele ina wa ai le soifo maloloina ma le tau singa o ainga o whale talavai umalawa e mawhaiano lātou whaatumuina pepa mo au whala au tali ni fesile winga i au whala au fesosani inga se la i te pe o le tale fulu wha iti ngā sosani foi ini manu anga la iti o nisi whale talavai lātou teo fui nātu tui pui e tau fia ilea a fia ile mi sela tale vivini fulu male koviti siaki mafuaile mawalungo le toto whala au mo siama e a fia ile plada se tulo o vai e tulu yei mata mawhala au mo nisi o ngase o tina mata maitai asi ile upenga o fesota inga o le healthpoint.co.nz pe a fia iloa se whale talavai o la talatane. Thank you.
Sei Oriana Ole fua matala E tala noa I tama Iafi o e vanga E suri ula fefila Ma sei tu ufa asasa Lo sei Oriana Eso solo I maua Ele tu putele Ai tau fele fele Tu pua oe mai ana mua Tu pua matara o lewa matua Sa te wai o Samoana Lo usei Oriana Lo usei Oriana Se I esa salamai E te nofo mai maunga Ma e wha ma liu liu ai E tau whau e teine matama E whai ai o la tau se Ma sa vali vali I le masina Ma pepe se I le Oriana Lo sei Oriana Eso solo I maua Ele tu putele Ai tau fele fele Tu pua oe mai ana mua Tu pua matala o lewa matua Sa te wai o Samoana Lo usei Oriana Sa te wai o Samoana Lo usei Oriana E masani ona e wala au I le Healthline a whai e le ai Wha masani ma whaataitai ona e vili I le owalu se lau ono tasi ono pe a e mo o mia le fesosoani mani fautuanga I lo ngase ma le vainga o loso I fo malolo ina. E whaailoa atu fo e ate oi le isi la asanga e tatau ona e whaia e tusai ma lau mata upu. E le aise totongi e te talawa solo a hatoa I le au ma le pō I aso e fitu o le vai aso. Whai I ai e te fiatala noa I se Sāmoa pe amo o mia se whaamatala upu. E le totongi a sautupe. E te sila fia e tau le masani tangata Pasifika I le Healthline. Ai olo o whaamauina le matua langolangoina e tangata I e whaongaina le Healthline. Le tāua o lea au nanga. Tautua nā, aua e te whaatali se ia e matua ngase lava ona whaatoa e wala au lea. Whaamasani le Healthline o walu se lau ono tasi ono pe amo o mia le fesosoani.
Na o tau sa ili o ele wo ile po malulu Ta le mamo e pe malolo Le fia va ai atu La o pele e wa o wilo lo wa lo fa fa avalea E tu mau pea ele suia Le mosa o ele matinea Alofa moni E pai ole oti O ela urosa manoni E tu maulo sa sala E mawai mana banga Aronge ai ngangana La rosa O lo la le le wo fai ma vai lo nga la la nei Ta fia I du pe ai ai Se ia mali ele le O mata ne e fia vai lo nga Elena ne I di boe Le tai le la oi va de mai Alofa moni E pai ole oti O ela urosa manoni E tu maulo sa sala E mawai mana vanga Ai onge ai ngangana Alofa moni E pai ole oti O ela urosa manoni E tu maulo sa sala E mawai mana vanga Ai onge ai ngangana La rosa E tu maulo sa sala E mawai mana vanga Matala mai o la urosa
Amen.
Io ni sina o whaafifianga mai le vaenga leo le mantua fo ia onga whawhaia onga nei esel ma nei o lātou pespesenga i aso ia whaatasia ma lātou au siva ia le ma nei o pe o tui longo mwhaafonga tu ile mamalo lau whaafonga ia fo i pespesenga tu ai esel ma nei ia manisi lava whaafifianga nā sa o tau whaafonga mai sina bara ma poasa le pesena ana o tau sa ili oe whaapena fo ilaine au e lua lo sei Oriana ia ma whaafifianga onga nei Don Bosco ia o Victor ma o le tamaita i vo ilia pese sa a vea fo i mafonga po kalame ia sa ilinga o tangata pese i tono Sāmoa o Andante ia nasa o tau whaafonga mai pese nā sa vali maia ia o nisi nā vaenga whaafifianga nei tai au o le uto e lua se fulu ono minute o Natale o le itu lai se fulu malua tāta se fulu malua ia o nā whaafonga lea to e awina atua ia tātou talafou mai Sāmoa pe ona tāpena ina le sunga ia tā Sesalem Sam ia whaatasi ai ma tātou talafou i tono New Zealand nei manisi vaenga o le Pasifika ma le lalangi tāpena ina le sunga ia lawano ati lawa ia o le atoe maua le avanoa sfulua te whaafongai ia tātou talafou na ai o la whaawau pia tātou pespesenga nei vaenga o le tae au. Ai o le wawai atu fo ina ili poti ai tala i ta'longa. Mantua o leo le vai ungal vai aso nei leo le a ta pena ia e i ta'longa te tele lava a au ia le olpeleki. Le e ta pena to i lato malanga ta amilo lea e i tono Europa. I o le sai i le atu Asia i Apani ia le ua tu wa atu mo Engelani lato ta'longa whaitau lia ma Engelani wha ingol vai aso. E i tos singantanga te le lunga o le Radio New Zealand o Joe Porter e o lo pio lo whaavi i vi i ele sunga i a na yalo yo Sāmoa ari sa vea whaapea foi ma Wallace Titi o le olpeleki i le lei o le ta alo mai whaapea te le sao o nei tapatala vau i tutono o le olpeleki i le tulanga o le whaingolata alo mai taluna o fiatu ia le tama faulia Wallace Titi tama tala faulia. Pio le va ai atu ia i le ngā lulue whaatasi ma ari sāvea wai pe e o lenga e ta alo whaatasi. I pe i toi fitu na i fo ile whaingol ta alo ari sāvea ina ia mwhaiona whaawhi ma pe i fo ilea i le e o whaatasi e mal ta alo tama le Wallace Titi. Ia olo o tele lava vivi inga i lea fo i alo fō o Sāmoa na uofia tu i tutono o le aule alo olpeleke to saima to singa ale leite o New Zealand pio na vava ia to i fo i nei aso. O le alasa mua ia ari sāvea manisi tamata to sai to asful tasila to lo olpeleke ni mua to ua i a pania malanga i oi Engelani mo tapenanga le la to talonga tele lea ia a o sititi ia le Samuel mawina le matua i ma nei o lana taalo i whaingola vai aso le taalonga lea na iai mai a pani. Le fo ila olo wawa ai bea le sosoania i o ila ua e maise fo le sosoania i o arisavia o ia lea le savia mata alo o le lakapi le nei tausanga po tausanga te anei e le lalangi ia leo lo fa aso atu i fo ine ona to mai ia tom fa inga lo fa atasi pe ola to leo lo tom fa ine e to fa le ia ma fa malo se atili le ta alo la o le olpeleki wai e tolu la ta alo tele ta alo ma Engelani o ma ta alo ma Ayalani ia ta alo im falani ia o au le lei ma au malolosi uma nei leo le afa sanga ile olpeleki i lato malanga ta amilo leo lo fianga iai ia esel mita va vai atu ina yalo o Sāmoa nei o lo matua mi ia ma patipatia le lei o lato ta alo ia mai se fo ilasi ia lo foule ia stiti leo lo matua moli mawina matua le lei o lanta alo ia ai o lo fa matala fo o se tau lele e se le amio lele ia mai o lo o tam fai fa ngale ia vanua ia ia o mai fo ista matuai matua i tona le au ia tal tono ni se o talonga ia leo lo o alo atua i nei fo ia le mamalo lau tapuai ma le au fie la kapi le toe maua ia le tu pauti nale ki o TV ia ai o la nofo mtama tapuai nei talonga toe lua sfulua minuta sfulma lua la fa wau pe fa fianga
pese lea mai le sunga ia Yeremia, Jerry tapu mana ia ma le pese o le e whaavavau a inga. Ia o tama lea tātou, tama leo Jerry, te le lopo ini so tā, o tamu whai e te pē mal pese le pē a ki atu. Ia ai pulea Jerry lan pese e whawhomai e whaavavau a inga. Salumana ielele ua mafuai no ocho yasi mai ai awa fai si umi o tato vala vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao lao wa fa'ava no aina I lata whailo a inga malangona ai o le mawhana whana e sa o lava e whaava wau lava a inga pe a tātou mafuta whaatasi via I le tama o I le Sura elo mani esu elo na fa'a malama Mato e vava ilo na fa'a sino manga E mana tua pule Aile e mana tua fa'a leo O una o le ngangana Lo una uta inga Ia so o le fa'u Le mafutanga ia whaau Mafutia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Tala es lo pepe I foa foanga Ala sili sili ese O lupe salva ese ese A ua fui fui fatasi Langona na ole nei pese Wa ato tupe fala Fa afetai ai leli Tātou mafutanga E folau lo meisa Masisi ane lona la Oh yeah Leisa ra elo mani e susu elo na fa'a malama Mato e vava i lona fa'a sino manga E mana tua pule Aile e mana tua whaaleo O una o le ngangana Lo unau ta inga I aso o le whau Le mafutanga I a whaau Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Tātou tutu whatasi Tō mai se hua I o tātou lau whanua Le alafa E fusia O I tāu
Leisura elomani esusu elona fa'a malama Mato e vava ilona fa'a sino manga E mana tua pule Aile mana tua fa'a leo O na ole ngangana Lo unau ta inga Ia so ole fau Le mafutanga ia fa'au Mafusia i tato i le telefoni Ala una telena Te tato tutu fatasi Siva Sāmoa Pusila loa Ole au mai moa Ae saa saa Le tau pou Sāmoa Venga wiai Olona tino wa vavai Ai ai uli Ta mama fa atafai Wa feki lafi Mai ona te una Masiona ofu E gracia ile la
Ia ni se whawhiwhianga na pia no tau whawhonga mai ai mai le tama o le whelela siva Sāmoa. Whatatale taimia o tātou talafou i le ito la ese fulo ma le lua. Mo ina tau ia lalai Lower Hutt po o porirua fo ia po Wellington a le yeini wha moe moe ngoni mata upo i whiwhai tono porirua wha pia i ma le Hutt Valley. O le whautuanga mai le mtanga nuenga polo fisa leo leo a whai te pole mo lo saunga le mo pe te wa ia fo ini a mionga ua lamatia ele soifua saunga le mo tangata ona vili lo leo le numera tasi ona ele maliu le whaia i Lower Hutt o le maliu o se tasi o soiperstene o le kengi lea le Moncro Mop le alau lo tumu sai e leo il poan po e pe o neila le whai e toi sauninga o na solo mai lo leo o le molinga mai e teu la pe lango mau i le whanua tanu le ai whenua tapu le i porirua le alaia e mafuai ia whautuanga mai le vaenga o le ofisa o leo ina ia tautua nā le saunga le mua tātou tangata mana tua ia whautuanga po kalame masani a ana o winatu. Ale sunga fo ile li malo le sunga ia fa maulalo su apetelo sangato tala noa toi lava tautua na le saunga le mo tātou tangata e iei lava le taimi te le tuli e lo sao a wai te tuli lo sao i tu inga si o manga whaapea i o nā whaina lo lea ia ma o ai nisi tu langa ai o lo amail whautuanga tautua na ma vai mo mwalo saunga le mo ma vile le numera tasi ia pe ai silafia wa ye se tolanga wa le saunga le mo ia lo soifua i se tolanga fa pe ai mai se lava la taimi nei le lo mai fautuanga ona le lope o male ia toi sauninga moli mai taimi po saimi fa pe nei ia po o le taimi lava le auli ia tautua nala fa pea o le fuafua e tanga i mai porirua i taimi nei ia o o mai le fautuanga ia va ai le ma e toe tilo iai po o tala fea ngai le nā taimi te whealwa i mai lunga o le ala tele ona o le a iei se poloka o awala i le fa pea ini mea fo ie po ni whaala vlave ai o le poloka o awala po ni tūlanga fa pena iei fo ini stangata e le popole ai i lo lato saunga le mo ia na ona tupu mai leon whaala blawe e peo nei vaenga na o lo fia wha ilo atu vili le tas ia pea e sila fia wa i se tūlanga le saunga le mulo soifo i lunga le ala tele pea whai o nai te malanga mai anga i porirua ia po i tonu fo i se o manga o le Hutt Valley o i lunga le ala tele me va ia fo i tūlanga wha pena o lo wha ilo fo i la le fifi o le minister o leo ini a mionga e ono tula i mai ia maua ia whailo foi o lea ua no fosauni ma ua lava tāpena fo i leo e tali atu ini whaafita uli e tula i mai ia ai tautua nā lava saunga le mo tūlanga whaapea whaawa wata tātou pesenga se ia tali tula isfun malua ia na toi whaafonga lea ia tātou tala fau ma lo lava leon sa ia te umalava o lo mwhain whaafonga mai ili tautua ale si ufonga o le la mua.
Talo falava e le nei vaenga o telefon mai le si fongo le lau mua o le tala mua. O le whaalinga tele o ata mala ei le ao te Royal New Zealand Festival of the Arts i le tausanga le nei e tusa ma le whase furu ma le whamini o na tā la ia le se leni na mauai mo le tamau ainga o le lau mua o Wellington. O le whainumela le nei sa whailo mai le lipoti alo ia o le nei whaalinga tele i le amtanga o le tusanga e pei ona whaala wa i tele mai i le vaia so nei. Whaalia i whapea o se vaenga tele o le nei se leni
na maua lea mai tulisi mai fafo, ai whapenai fo i matangata o New Zealand lawa ia, na asia si mai i le lo mua mai isi tuo le tunu a o whaanga solo ai lea whaalinga. O le whaalinga le nei, ta ilua tausanga mawhaia, mai o le tausanga nei, sa whaamawina ai se i tanga i 5% i tupe mama na maua mai ai, e whaatusa i fwoi numela mo le tausanga i lua awes funma le malu. E lata i le selau 5% la whai tangata na mori mawina le sidi atu i le fitu se furu i a polokalame ma whaalinga SS sa whaanga solo ai. O tangata mai whafo na asiasi mai ai i Wellington i le taimi o le whaalinga i le nei tausanga, na o la tau whaaluina le wā o le lua se lau, ma le toru se lau ta lai le aso e tasi, ta ua fo i le lipoti le nei, o la whainga a toa lava o tangata na whaamawina sa awa i le whaalinga le nei a Wellington e wha se lau fitu se furu afe, e au fi ai le ono se furu alu afe, o pepa ia na taulia mo whaalinga SS, ma leisi wha se lau afe o tangata, na o fua i whaalinga ia e le aise de tongi po o se ulu whale na whaia i ai. O le masina whau e amatai o na whausia ni whale whau se tolu se lau i se vaenga o se atina i tele mo whale e mau te tongi ai tangata i lea whoi ai tele o New Zealand. O le nei atina i tele o whaengoina o le simplicity living o se atina e ala whalabo tonga tautupe e whaengoina o le simplicity. Stasil nei o kompani tele, la tau te pūlea ma whaangai o ia i a Kiwi Saver tangata i te tonu o New Zealand nei. Whaelo mai o le pūle sili o le kompani o le liingo i a Shane Brealey, o le o pāsia umatalo sanga mo le whaatinoina o le nei ngā ruenga i Remuera, i le ele na o la tau whaatauina mai i le malai tutu i Ellerslie. Ta ua ai le lipule, o le tau o le ngā ruenga e tusa mo le lua se lau valu se 4 miliona tā la. Mai te tau o na uma, ma mai ele lei i a Februari o le lua afe lua se 4 mo le fitu. O stasi o ati nai wapea le nei kompani, na fausia ai foi i a nisi o la tau whale 5 tasi la whai i le pitonu o Mount Albert, mai na o le toru awai aso ai no foi a uma i a whale. O le si vaenga o le tātou tala, o se tau lea mai le tumalo o Dago, o le tangata mua lea, ua whale pui de tono New Zealand nei, i lona fausia lea o ni a upenga malorosi po o ni whana, i le whaonga ina i ai o le masini e lolomi ai ata o ia mea, e ta ua o le 3D printer. E ono lea o whai o ni whana na fausia le nei li i ngo i a Matthew Brian McLaren, e tolus fultasi tau sanga le matua. Mai asana te nei sa tu lai ai o ia i lungo al whaamsinonga whaitu ma loi o maru, ia mai o whaasale nai i le luas furuono masina i le whale pui. Wha mōlianga sa io ina i le nei e li e au fia i le mōlianga o luna fausia leo ni whana se 5 sa ia lolomi ina i lan 3D printer i le wā o Juni o le tausanga i luafe luas furulua, ma Juni o le tausanga nei. O le tausanga i luas, afe luas fulu, na pāsi ai ia se tula whono whau le mālo New Zealand, ua whaasa ai o na fausia i se tangata se penga mālosi i se whainga whapea, mai ma whai o na whale pui ai se tasi i se fulu tausanga, pe a wha au maaunia i a lana sori tula whono. O lea ua whaai uina le vai taimi alo ia o le aso mālo lo o le Labour Day o le nei tausanga, mai ua whaai lomo iai e leo, e le aistasi na whano le soifua, ona o se whaalawe lawe tau ta amale. O le tūlanga o se matati a whau lea mō nai tausanga ua mawai atu nei. O le tausanga i lua awhes fuma le toru, o lo o pito māua lalo aila a whainga o e na mali di wai ni whaalawe lawe tau ta amale, i le taimi o le aso malo lole nei o le Labour Day. E nā o le tōtasi sa wha mau ina ai, ai se lauma le iwa, le a whai o tangata na marunua, ona o ni whaalawe lawe tau ta amale. Whai lo mai fwoi whapea o le Labour Day au pito i matau tia ma tō tele tangata na mali liwai, ona o whaalawe lawe i lungo o wala. O le tausanga lea e awhi iwa se lau walu toru, e to o se fulu toru i la tau na whano ai le soifua, ai lua se lau whaas fulwalu,
lea wha inga o isi na marunu ai ona o wha lave tau ta avale. O le tausanga te ruai lua afe luas futolu e to ono ia le au maali liu. O le lua afe luas fululua e to o lima, to ono isi na maali liu le lua afe lua fultasi, ai o le lua afe luas e fulu e to o malu te ngata na maali liu I wha lave tau ta avale, e tu sai o wha maunga mai le mtanga luenga o awala o whela o inga a New Zealand. Pei taila, e ui ina e le aise so I fua na mau I se wha lave tau ta avale le nei aso malo lo, ai o loo whautua ina mai pēle ma maru le tino o ina ia whaai tese I lunga o awala I taimi e whe mala ngā iai, ma ia tautua na le saunga le mui taimi uma. E sini atu I le valu se lau la whainga o whale fau o pāsia le fausia whaana tinati I lalo o le porokalame le malo I nisi o pitanu o le lau mua I Wellingtone. Pei tai, o loo wha le tonu pēr le tūlanga ma le mautu se fuafuanga mo a wala o whela o inga mo le lau mua ma lona I tū mā lo. Wha ilo mai e se sui o le pūlenga wha I tū mā lo o Wellingtone o le musu o le whainga mā lo e awai I se porokalame e wha afou I nai ma tausia I awala nei o whela o inga o le a awha I nai lana porokalame nei mo le fausia o whale fau o loo manaumia e maututongi ai ia tangata. Nā ta ua e whapeo le amatanga o le tausanga le nei, nā te e nai e le whainga mā lo ia se talo sanga mai le pulenga whaitu mā lo o Wellingtone, mo le whaatupe ina leo la whainga se lau tolus fulfa miliona tā la, o le tau atoa e lua se lau fitu se furu miliona tā la o lea porokalame I le tonu o leisi toru tausanga o rumana inai. Ta ua e le sui o le pulenga le nei, o le li o Thomas Nash, o le te enai e le malo o le talo sanga, o le alema fwai ai una fwai nisi o ngā luenga I le wha le leia, ma le tausia o a seta au tū, mo le wha tinoina o au nanga tauwhela ua inga, e pei ona mana o mia. Na ia ta ua, o le kompani o le Kiwi Rail, o la tau ia e wha atupeina, ia a wala ua mea anto ai mono fuhafi po trains o loo whewa iai. Ai o le pulenga, le Regional Council, pulenga leo Wellingtone, o la tau ia e wha atupeina ia isi vaenga e au fiai no fuanga e wha atali ai ia pasese po stations, ato ai ma wha amtalanga mo fisota inga, ai whapea ia ngā luenga I le whaatonutoruina lea le whewa inga o no fuahafi. Pei taila, ua umana whaeilo mai le Minster mo a wala whela ua inga le malo, Simeon Brown, ua te tau I pulenga nei whaaitu malo, o na fua le leia rātou ngā luenga I se leni ia ua umana pāsia e le malo. Na ia whaalia o le polokalame o wala whela ua inga, a le whainga malo, ua whaamatua tuai mo Wellingtone malona I tū malo, le au whainga e tasi tesi ma le toru biliona tā la. Mai te tawai le pulenga o na fua iai le whaatinoina o a lātou ngā luenga whai. O se tūlanga ua whaafia ina ai le tele o tunu la iti o le Pasifika e pei o atu motu o tūwalu, ina ua ioe ina ma pāsia e le whontanga malo le tau pulenga, le sa whaia la tamai nei pia, le te tau lea o na whaatu mawina pea o tua oi le Sami o tunu nei e tusa pe ngoto ifo le Sami ona o suinga o le tau. Le stona ai te luai, le aso whaiu leo le whontanga a malo le tau pulenga I limas furuono, le ana pasi ai I pia se manienga, po se tautinonga whaapitoa mo le Sami, le ua whaingoina o le Ocean Declaration, ua whaali ai whapea, o se ulua I tautinonga po se manienga lea, e a whiai le Sami, ua whaia le nei whontanga, talu o na whaavaina. O loo whaamanino ai I lea tautinonga, le mali lia leo taitai o malo le tau pulenga, I le whaatu mawina, e au noa ma se suinga e whaia I sone sa loto o le tamao ainga, mai le ngā tei whale o tunu umanei I lalo o le tūlafono le Sami, ma o aia tau uma I lalo o le tūlafono whaalewao malo, o le a wha waupeo nā lo ia mamana ia, e tusa po ani suinga e ali ni mai, e ma fua I suinga onga o le tau,
e au fia i le lilo fia o lau whanua o motu la iti nei i le swasami, ma ngoto i ai i le moana. O loo whaatu mawina pēa, o tua oi nei, e mawhai ai o na sele pēa atu motu nei i o lātou sone sa o loto taulu tamau ainga mai le ngā tei whale, e wala lea i a lawanuia tau whai ngā whaiva, e tusa pēs i tia o lātou tangata i se isi nuu eno nofo ai. Sa malo si tau mwhainga le malo tu walu, e whina wina le nei mata upu, taru ai, o le onos 10% o tangata o le nei atu nuu, eno nofo i se motu amu, lea ua walo ia le au atu mai, e o atu i le tausanga i lua afe 5 ua ngoto i le sami le afa o le nei motu, ona o suinga o le tau e pei ona iai nei. I se saunoanga le pale mio Sāmoa le fionga fia mena aumi mata afa, sa ia ta wai, o le urua i tau tinonga le nei o le sami, a malo o le tau pulenga, e pei ona whai ai i pia, o se tūlanga matua tāla whea ngai le lei, taruai ona o le Pasifika, o le tūlangi lea e au pito i silio na la matia ngō fie mā whaina i mā whatianga, e mā fua mai ona o suinga o le tau. Nā maua ia le tino maliu o se tangata i le Sami i le ngata i whale o le pitanu o Eastbourne i Longhart i le tai ao o le asonga fua na nafi. Whailo mai le lipotia le leo e whapea o le tangata o maliu o se alii, mai sa awinane o ia iuta lona tino maliu e lata i le awala o le Mori Tai Road i Point Arthur. Na i loa e stasi sa vani ai le matawhanga le tino maliu o le nei tangata i le Sami, petusa o le toe luas 10 minute i le sefulu i le tai ao le asonga fua nafi le aso malo lo o le Labor Day. Whailo mai ai leo a tonu o le a umi se taimi e tau mwhai ai e whaamautu po o i tonu le nei tangata ai mo le taimi nei e le ai nisi whaamtalanga e mawhai o na whaalau i tele i na mai. I au ki lani sa sae na maliwa i fo i se tama i tai e to tasi la so malo loa na nafi i se whaalave lave i le Sami. E tusa ma le whaas furuma o na tupulu ma teusanga le matua le nei maa fine e tusai o le dipoti a le leo. Na iai ia ta vale me tangata whai ngā luenga o nanga la veai i taimi o whaalawela whaafosei i na ua lipoti a mai lea whaalawelave pe tusa o le awha o le tolu i le fiafi o le songa fuana nafi pe tai e le i manuia tau mwhainga mo le whaasawina o le soifua o le nei mawhine ma liwa i lawa i le matawhanga o le Maraetai Beach. I le ai o Gisborne ua whaangasalo i neise sua ngā leo i le mafuanga o le moliwai o se alii na awina ane i le whale mai o na oni manuanga tū ngā na whiai ai uma ilo na ola i le wawe ao le asunga fua. Li potia le nei whale lave i leo betusa o le awha o le whai le wawe ao le asunga fua i na ua awina ane le nei tangata i le whale mai i Gisborne peitai e le i umi sa taimi ai uma lo na ola. O tali tonu ina leo o le nei tangata na manua e se whale i le awala i le pitanu po le awala ingo o le Tarleton Avenue le ua whaangasalo ai nei i sa i li ngā leo. O lo o whaataursanga ina mai fo i leo so stasio no mawai nisi whaamtalanga e tusa o le whaalawelave ina i whaafso te iatu le ofisa i le telefoni numela tasi o 5 pe o le o walu o 555 tasi. Ua whailo mai e whapea o le mū lea nā awhiai se poroloka o wheleti e maututongi ai tangata a le whaalapoptonga o whale a le malo le kāinga ora i aukilani ua masalumia nei a tonu pe iai se tangata na whaaponga iai. O le waweao le sāna mū ai se whale fo ngā whale toru o le kāinga ora i le awalengo o le Albert Street i le pitanu o Otahuhu, mai to ono tangata ina nofo ai na ave esea mo iai i o lātou apartments. E le ngata i lea, ai 5 la whai o easy flats na pepe ai le lātou e le tise a toa malesua mai o na o le whaklawelave. Whaalia mai e leo lo whai sua suenga i le mafuanga o le ne iafi, mai o lo omasalumia le whaaponga iai o seisi. I le aio kai estete sa manuia tau mwhainga le tinei mū e te peina le mū le na awhiai se whale
i le pitonu o St. Martins i le tai au le aso malolo. Sa malo si le tau o suasu mai lea mu, mai tele ni telefoni, moni fiso soani na whaato ai atua i le vaenga o le tine i mu ma whaalamla whaafosei, mai lua ni tawa le fui mu na awina ane ia i le whale na fia i le awalengo le Wilson Road South, mai o ane i le tulai lua i le waulia na fi ua mate lea mu e na o le tasi a le whale na fia ai, whaalia fo i le vaenga o le tine i mu e le i aise tangata i le tonu o le nei whale i le taimi na fia ai i le mu. Ua toi te tala nei mo fe malanga inga masani se vaenga o le ala tele e fesota i ai au kilani ma Helensville le ana tapunia i la sunga fua malo loa na nafi ona o se whalave lave na lave vea aini ta avale se lua. Whailo mai e leo o nei ta avale lua na feto ai i le mga ala i le vao le awal tele numeles fuono le State Highway 16 ma le awala o le Whare Papa Road i le tai au le sunga fua. Tō tasi il tangata na manua ti ngā inai, ai whio lolo manu anga o leisi tō tasi. Ia e pei ona ta ua mua foi, e o mai i le teimi nei, e le aisi tasi, na whano le soifua pe na maliu ona o se whaalave lave tau ta avale i le tono New Zealand, i le teimi o le aso malolo o le Labour Day, e pei ona whaai ui nalo ia i le tūlai ono i le tai au ana lei la. E luas fultasi tau sanga le matua o se tamaha i ta vau mai le nuu o Cambridge i Peretania. O loo tau mawhai nei e alo so na waa e nā o ia mai Europa a ngā iane i Amerika i saute. O le ni tamaha i ta ingoa i a Sarah Lachlan na ia tu ua le nuu o Lagos i le tu nuu o Portukale i le tai au le sana tenei. I lona wha moe moe e nā te aloina i a lona waale nei i le mamao e tolu afe ono se lau maila a ngā iana i le nuuengo o French Guyana i le tala whātai i mātu o le kontineta o Amerika i saute. O le umi o lo o fuafuaina e alo alo ai le waa o le neita mai ta i te lavau i lea maa o se vai mea o le iwa se furu aso po o le tolu maasina pea. O le tamai ta i te lavau le nei o Sarah Lachlan o lo o whaamoe moe e uru fale i le amia Peretania ia se tema o le tausanga a sau. Ona ua uma ona pasi ana suenga e uru fale ai mo le wha moe moe. Ai o le aunga o lona tau mwhai ngai alo le waale nei mai Europa i Amerika i saute ina ia lui tau i nai ma wha ao Sofia nisi tamai ta i te lavau e ngā lulu e malosi ma ngai oi i so o se matata o a fia ai. E tā longa e kirikiti wha ale wao malo a le vaenga po le tupau ta mai tai e fitus furuono ai na malo ai le White Ferns a New Zealand i le aua initia i lona lua o ta longa e te itasi aso po le ODI i le va o au e lua a o iai le au le nei ta mai tai New Zealand i tu tonu o initia. Na ta ta mo New Zealand mau o lato ai e lua se lau lima se furma le iwa ai iwa le lato pe mai na aisili ail te mai tai kapiteni a Sophie Divine e fitus fruiva i ona aina maua. Na tuli e initia aina i o New Zealand, pe ta aina pepe uma aina o se lau valutoru aina maua. Ia mai ua tutusa ai nei la, ua te tasi malo au e lua a whanga solo aile la tau series le nei i initia i le nei taimi. I ta alonga soka, ua lua malo so o le kalapu soka au kilani i le taunasanga soka o le A-League, le o lo whanga solo i te imi nei. O le ta'alonga au kilani ma le au malo si a Sydney i Mount Smart i le whaungolo vai aso, na malo ai la tau e tasi i le ai i na i se kone lava na tutoe i le taimi whaao popo. O le li engo i anando Pinaka na i maua lea sikoa mo le au le nei au kilani. Ia o le malo haila au kilani o tūlanga mua ai nei le whaasolongo au o le nei ta amulusanga. O le isi ala tu ta alonga, o le a whetau iai ma le au o le lau mua Wellington le Wellington Phoenix, mai o le ta alonga e whai le astona i le Sky Stadium i le lau mua. O le whaiunga na o le nei vaenga o telefau.
O se mai whaafonga le isi whaopoponga le neo talafou mai Sāmoa, mo le nei foi a solua. Wa tau tino le fionga kum seno mtanga lwengo leo, awa pa aulo tino Filippo, o le au tu o le manui o le tāpenanga Sāmoa lona tūlanga le puinga, ina ua tutu whaatasi Sāmoa atoa uma, ai maise le pule ngā li mawhai pule, na le ai se mea e tasi na ngā se, a walo Sāmoa lana tari ngā malo le unsu ngā fono, a tai o malo le tau pule ngā ilo tātou o te no. Tai tele lawa tapua inga fu e Sāmoa, e tu sai fu i ma le whaamoe o tātou tari ngā malo le vai aso Tuana'imato. Ia, o le anganga mō lunga rawa i o le anganga fia whaastaia, pule ngā malu ali mwhai pule. Ia, me se fōi a fio anga taitasi fōi sawa pia ona au mai le langolango. Ia, me se fōi le tō mai o la tō tau au. Ia, so soani fōi le ngā luenga mtanga luenga e tu sai ma le tātou tani ngā malo le vai aso Tuana'imato. I le tāpenanga mtanga luenga, ia, sa whaatino lawa le tūlanga mawalunga sa tauna iai. I tani ngā malo whaapea ona o tai o malo te lo lolangi le sa va pion au mai fo i le tato tanga malo le mata le o le sa i tu o fionga fo i tu puma ma si fo i na au mai fo tanga mai i le o te lengo le puinga na fea ngai man tanga luengo leo ma pa anga na feso soni mai tu no tua oil Pasifika New Zealand Australia ile tapenanga mai lava ia tanga luenga ele i tilo pito tasile mtanga luenga ile mtapenanga. We were planning for the worst, but hope for the best. Ol meanga sa tilo ile mtanga luenga ia mtapenanga. Ina ia tula mai foi se fala velave pos fa fita uli tula mai. Ia lema foi ona tali atu. I so se tu inga fala velave lava sa va pe ona tilo ile mtanga luenga. E ona tula mai to ina fo mtanga va pe. Ia e whaftaile atu o mai manu ia whamoe. Ia ele i stūlang hapian tūlai mai. Ai i leo te le ngalawa ia pe onu whatu taingo whanu. It was a successful operation in Tangalun. O mai fo ia le tato uso ia mai Pasifika, ia me se o New Zealand Australia. Ia me la tōlangolango tato whamoe. Ia le wai manu ia le whamoe se tato malo. O se tasile nei o whaamoe tele wa tali malo wailu tātou o tunuu, wa maua le to ele fionga le kumseno mtanga luenga leo male pūlenga, wa la asia ia le mtanga luenga le isi la asanga mawalu atu, e mawhai o na toe tali malo i desi fōntanga te tele, e whaatau teia mailu tātou o tunuu i le lumanai. Ua lava tāpena le tanga luenga tūlanga lea, iso se tu inga fontanga la vai fatino ina melo tato tu le u mai ia le fontanga ne tapo ia u matua mo lunga la volta penanga le mata foi I me fainga lu non tu ina mai mo so so ni me tato pa ia o nga foi sa fatino ina ia fa pe ona mo le nga va am to mai leo e fatino ai ia tu te fa leo ile mo lunga e tau na ia whaatulanga ma tusai ma leo fo I atunu I fafu I New Zealand Australia. Mai o se fianga maulunga fo I le fionga ia au pa aulunga tino Filippo, le hawa nona o lato maua malantanga luenga e whaafeilua ia tuai le tupo Peritania, e lei loa sa isi te milumana I mwhai on toi tupu se tūlanga whaapea, aina manuia le lato tau mawhainga, ina ua fesoa swani le tua ia ina tau. Wa mai a whilo I atu le minister le vai whafo le malo Campia, a Dr. Manmandu Mankara, I le whio ango whenga sa tā pena mo le talino le fo I malo. Mao I naise se le ne se furua whetā la mo le a whio anga, e moli a toilo la tua nganga fia whaafitai, I a li I mawhai pole a maiso le a whio anga, e ala I teunga ma tā penanga sao la tu sao nia. Na whailor sui whaipule le tū māloia maulolo tāwita a mosa. Pena mau lau ngā whāperotānia sa whai ai. Sa kungai ar mako ngupe wala hau sa I mo mola ngangai wala hau mo ke wheroa I peika. Natule nu.
Pe foi o vala u ngi si mea ai a faia mako ke karikongu e fie cambia wa mako fai kau foi ai ka foi e mi ka foi da o kungura ko la ko wa nu ya mai se lefa me la ko ole smiling coast of Africa fa pere a faia mun e fie para u mai ele a ponga long me mako o le fio mai asisi mai ia mi skale vai fa na bonga ia fa ta ku vakasi uma ngai fa lo ngai mes furu wa fe ofisidi di dei kai ke malanga le pe se kupe sa mo mai de an pre kupe ala mi ska mara malanga ia e dei mako di me fa pe pa wal me sa mako fie ai le lakto la unga o fia afe mai fa afektai mai afe na fai loyal te malanga o minister wa I fa for Campia e matua mata ina tele tu manga nu wa Sāmoa o la lato wosolea o le a foi mai lato o tangata Sāmoa o tangata tari malo le lei ma leo langa fa aloalo tau sa fia malo lofa wo lato fa ilo foi le fa moe ngole le lato au malanga o le ao lato tau mo fai pea e fai feso o ta inga male fio angoa fenga sao lato fa la wiloe na lo lato atino o fa maunia mai le fionga le komisina mtanga wenga leo o fa aulongo itina Filippo walata lava ina uma le fa moe le talinga malo le atino ai toe fa tamala lava se tasio malo le malo na ia fa foina se ta vale mtanga wenga sa ia fa foina a o fa swa va ma oi ina la vele ta vale mo si le fia yo molia ia tau le le sa veina le ta vale o mai ona fa sino ina fo tu langa masa ni la ma wo molia le ave ta vale ona ia ma o fa malo lo le tu ma fo ma le tanga lu ma termine ia se ia mai alan le ta ku fo lu mo fa sino o le verso fo fa tu langa tu la ia le ali lumo le fa sinonga e tali iona molianga wa tape natu le tau salo le kelope le tamai ta ia helani per kurupu e tu uolo tantu atunu ile so mo Mexico e awa ia tu le tau vanga o tau salo le universa fai loe le ianto wale San Jerry Prant o le presidente le asocio le tape nangal tamai ta i tau sala wa iai umal tape nangola e tau val tau sala na sui na mai e se company mai Vietnam au lona la e faa leanga nu na ngalu lue fantasia e se fal sui longa mai Filipina ma le asosi alemana ia event pe ona sile fia le aso se fulma leo no Novema e faa pale na ile tau sala o le a faa manuia ina mai tau sala e se lautou se fulma ia tunu SS o le laulangi le ua faatasi atu ia i Sāmoa mo se teimi mua. O tala fōia mai lutatu o tino o nei fōia solua, manuia telefo whango ni aso fasoi fōia.
Na o tau sa ili o ele wo ile po malulu Ta le mamoe pe malolo Le fia va Toe whaamalo atu, whaamalulu atu le tatou whaafifianga na ia mai au na toe awina atu loa lea ia ai toe whaatalo whaatu le pa ia ma le malu le tatou au whaafonga i le nei awauli o le asolua, le asolua sifuluiva nei o le masino o ke topa. Mai atu fo i nisi fo i o tatou Port-Kalame tāua pe o nei ia le whaasoa fo i ia po Port-Kalame soi fo maloloina ia mwhaafifianga sui whiwhiloi i le te o le sfultasi. Le ua toe lua sfultasi minute tale i tu lai tasi o na whamai a fo i leo tatou tautua i lungo le tatou ala leo. Ai mana ion toi au inatu tatou whaasila silanga ia po o nisi fo i o whaamoemoe tāua. Ia le whaataunu uina i nei porurua i le afiafia nā nei whaamoemoe mo le soifua maloloina. Whaamoemoe leo le awhaia i le malumalu a le porurua Sāmoa Assembly of God o le tuatusi valus fulu lima i le valus fulu fitu Warspite Avenue Porirua. E amataliat whaamoemoe i le itu lai ono whaamai ai le itu lai valu. Ia o le ai au nanga ia le soifua maloloina e whaatala noa ai ia le breast screening ia po o whaatau le susu ia o le bowel screening po o suesu inga o le tau whale ia ma whaatala noa ai fo ia le whaingo tui ia po le tāua fo i o tui pui pui. Ma isi lava mata upo le soifua maloloina o le amwhaiona whaatala noa ai i le whaamoemoe le afiafia nā nei. O le ai fo ia i la tau wa ia ile to mai ma te lile to mai i mata upu tau soifua maloloina o le amwhaiona whai whaasoa i le afiafia nā nei. Ia ma o le amaua fo i le tau mawhitanga ia i le whaamoemoe le afiafia nā nei whai alea i le malumalu o i po le nofuanga lea a le Assembly of God i Warspite Avenue, valusful lima, valusful fitu, a matalia i le itu lai ono, a whaamai a i le itu lai valu. E whela lisi whaamoemoe le whai i le astona i nei o le asolua leo Novema, whai alava i le nofuanga lava le tasi, ia e tau le Health Buzz, luafe luafa, Summer Health Buzz luafe luafa, o le whaamoemoe le lisi tupe tutongi e moomia e tutongi te ulufale ai, ia e mwhaiona whai ai su inga o le soifua maloloina po health checks, ia e mwhaiona mawai tui pui pui, e whai e wha ata, ia mawai ia so stoinga au nanga mo e foi ia lava o se e vai ia o vai ngai mo mia le fale e fai vona fulu fuai lau ta vale ia e mawhaiona maua lewa noa e whaafunga ilo wow po haircuts with Ken the barber ia o le tamalea le o tiulu maua lewa noa e whai lau fofo ia whai inisi o te unga o le tino. Ia ai e awina fu matu nei au nanga. Ia ai e alu atu e whai lau siaki o soifua maloloina. Lena whaaso atu savelina i le tāua o whai o suenga ia. Ia ma le tāua fo i o le hamana ia o ia au nanga mo tātou Pasifika. Ona tuo le i lava i lātou e tutongi lava le tupe ia pe o tātou ia ele i anga waa mo le mo tausanga i taona maua fuai au nanga. Ia ai le mawala wanoe mwhaiona e anga e whaialau siaki o soifua maloloina. O le whamoemoele la stona i o le a wai ia au nanga le tawhatuora ia o le Heart Foundation, Tuora Campus, Stroke Foundation, Waka Tawhanga, Whanau Awhina Plunkett, o le Taia Manino, Arthritis New Zealand, Diabetes New Zealand, ma le Pacific Health Plus, ia le mawai tātou le maua le ngasi o le suka, ia o ngasi o ti ngā po nai mi mana ia o atu e il tatou whaamoemoe le amatalia le itu lai se fulu. I le asto nai ia ai whaamai ai le itu lai tolu. Ia wa il tatou whaamoemoe na nei le itu lai ono ia ma le asto nai na i whaamoemoe na mo soifua maloloina ia e anga ia i whailau siaki pia whapea le si taimi anga i fo mai. Ia ma whapea fo le whaatutunga tā ono o le tangota fo i lalo i fo mai. Ia ele maua ia au nanga ia po wha moe moe whiona ia ngai ai.
Awina tu whaafifianga su i whiwhinoi tā le tasi o na tatou whaamawai fo i lea i tatou wō i lungo le tasi o ono te sima le tasi whaamo. Taulanga tanga loa ma le pese whaiva o le launiu.
Na o tau sa ili o ele wo ile po malulu Ta le mamo e pe malolo Le fia va ai atu La o pele e wa o wilo lo wa lo fa fa avalea E tu mau pea ele suia Le mosa o ele matinea Alo fa moni E pai o le oti O ela urosa manoni E tu mau lo se sala E mawai mana banga Aronge ai ngangana La rosa O lo la le le wo fai ma vai lo nga la la nei Ta fia I nu pe ai ai Se ia mali e le le O matane e fia vai lo mata Elena ne ai di poi Le tai le la oi va de mai Alo fa moni E pai o le oti O e la urosa manoni E tu mau lo se sala E mawai mana vanga Ai onge ai ngangana Alo fa moni E pai o le oti O e la urosa manoni E tu mau lo se sala E mawai mana vanga Ai onge ai ngangana La rosa E tu mau lo se sala E mawai mana vanga Matala mai o la urosa Ia e whātutu atu tō o manatu.
Toi 5 minute wha mai el tatou tautua lungo le tatou a la leo ia uman toi a winatu le tatou whaafifianga na wha mai el tatou tautua I lungo le tatou frequency tasi ono tesimal tasi wha mo wha maloa tu nei tatou wompa anga malawalo mafuta mai lungo tatou penga so ta inga le ngata I leo lungo tatou o le tatou ala leo mana vristala lea e wha mai ato le tatou tautua lungo le tio ia o le wha manatu I vaenga fo ia leo lo I fesili le lunga le tio New Zealand pe ono e saunga le mu le tau mafa le lo tango ava ese le tuo o le whalawa le wa maua le lenga ia po le mold o le fe mai isi e tau antau mafa wa laile o a whaina tele le whalawa atoa ia le whaasau I isu inga whailo mai fo I se tasi fo o scientisi I le University of Tasmania fa mai le te tau ona tau mawhaina ai mai se lava ia tau mawhai e vai a whapea no wai se vaenga ua maua le lenga I mwhai te tau lava ona la fo I la pisi ai e se foi la mai pe whapea le sisi malo foi le po le hard cheese ia e mwhai ona tu sa tasi tesimal 5 centimeter e mwhai ona tipi ese ai whaonga lava le isi tu o le sisi pe o tau mawha malo ia mwhai ona e tango ave ese vaenga le ua wa maua I le lenga ia e whaonga lava ai alfa lawa mai si tau mawha vai ia taua I o le ave ese ma awa le tau mawha ina ni se whamanatu whaftai atu mafuta mai nei tatou wompa anga lava lungo le tatou ala leo ia whamangalo fo le tau tua ti ufonga lau mua pe au ese upua le tutamali I lau whaafonga anga ia ai tatou toi wheloa I tai au nei tatou pa anga lungo le tatou tasi ono tesima le tasi wha mo alofa tele atu mo o tou. Pamai atu whaafifianga le nā watu nei tale tasi to awina atu tatou talafo whaafitai.
Tala falava e le nei vaenga o telefon mai le si ufonga le lau mua, o le tala mua. O le whaalinga tele o ata mala le ao te Royal New Zealand Festival of the Arts, i le tausanga le nei, e tusa ma le fase fun ma le whamiliona tā la, ia le se leni na mauai, mo le tamau ainga o le lau mua o Wellington. O le whainumela, le nei sa whailo mai le lipoti alo ia o le nei whaalinga tele i le amtanga o le tusanga e pe ona whaala wo i tele mai i le vaia so nei. Whaalia i whapea o se vaenga tele o le nei se leni na maua lea mai tulisi mai whafo ai whapena i fo i matangata o New Zealand la vaia na asia si mai i le lo mua mai isi tu o le tunu a o whaanga solo ai lea whaalinga. O le whaalinga le nei e ta ilua tausanga mawhaia mai o le tausanga nei sa whaamawina i se tanga i 5% i tupe mama na maua mai ai e whaatusa i fwoi numela mo le tausanga i lua awes funma le malu e lata i le se lau 5% la whai tangata na mori mawina le siri atu i le fitu se furu i a polokalame ma whaalinga SS sa whaanga solo ai. O tangata mai whafo na asiasi mai ai i Wellington i le taimi o le whaalinga i le nei tausanga, nao la tau whaaluina le wā o le lua se lau, ma le toru se lau tā lai le aso e tāsi, tā ua hoi le lipoti le nei, o la whainga atoa lava o tangata na whaamawina sa awa i le whaalinga le nei o Wellington e wha se lau fitu se furu wafe, e au fi ai le onu se furu walu wafe, o pepa ia na taulia mo whaalinga SS ma leisi wha se lau wafe o tangata na o fua i whaalinga ia e le aise tongi po o se ulu whale na whaia iai. O le masina whau e amatai o na whausia ni whale whau se tolu se lau i se vaenga o se atina tele mo whale e mauta tongi ai tangata i lea whaia ai tele o New Zealand. O le nei atina tele o whaingoina o le simplicity living o se atina e ala whalabo tonga tautupe e whaingoina o le simplicity. Stasil nei o company tele, la tau te pūlea ma whaangai o ia i a Kiwi Saver tangata i te tonu o New Zealand nei. Whailo mai o le pūle sili o le company o le liingo i a Shane Brealey, o le opasia umatalo sanga mo le whaatino ina o le nei ngā luenga i Remuera, i le ele na o la tau whaatauina mai i le malai tutu ui Ellerslie. Ta ua ai le lipule, o le tau o le ngā luenga e tusa mo le lua se lau valu se 4 miliona tā la. Mai te tau o na uma, ma mai ele lei i a Februari o le lua afe lua se 4 mo le fitu. O stasi o ati na e wapea le nei company, na fausia ai foi i a nisi o la tau whale 5 futasi la whai i le pitonu o Mount Albert, mai na o le toru awai aso ai no foi a uma i a whale. O le si vaenga o le tātou tala, o se tau lea mai le tumalo o Dago, o le tangata mua lea, ua whale pui de tono New Zealand nei, i lona fausia lea o ni a upenga malolosi po o ni whana, i le whaonga ina i ai o le masini e lolomi ai ata o ia mea, e ta ua o le 3D printer. E ono lea o whai o ni whana na fausia e le nei li i ngo i a Matthew Brian McLaren, e tolus fultasi tau sanga le matua. Mai asana te nei sa tu lai ai o ia i lunga o whaamsinonga whaitu ma loi o maru, ia mai o whaasale nai i le luas furuono masina i le whale pui. Wha mōlianga sa io ina i le nei e li e au fia i le mōlianga o luna fausia leo ni whana se 5 sa ia lolomi ina i lan 3D printer i le wā o Juni o le tausanga i luafe luas furulua ma Juni o le tausanga nei. O le tausanga i luas, afe luas fulu, na pāsi ai ia se tula whono whau le mālo New Zealand, ua whaasa ai o na whausia i se tangata se au penga mālosi i se whainga whapea, mai ma whai o na whale pui ai se tasi i le se fulu tausanga, pe a whao māunia i a lana soli tula whono. O lea ua whai uina le vai taimi alo ia o le aso mālo lo o le Labour Day o le nei tausanga, mai ua whai lomo iai e leo, e le aistasi na whano le soifua ona o se whaalawe lave tauta amale. O le tūlanga o se matati a whau lea mō nai tausanga ua mawai atu nei.
o le tausanga i lua afes fu mo le tolu o lo o pito ma o lalo ai la fa inga o e na mali di wai ni fa le lave te uta wale i le taimi o le aso malo lo le nei o le Labor Day e na o le totasi sa fa mau ina ai ai se lau mo le iwa le a fa i o tangata na manunua o na o ni fa le lave te uta wale fa ilo mai fo i fa pe o le Labor Day au pito i ma tautia ma to tele tangata na mali di wai o na o fa le lave i lungo o wala o le tausanga lea e awhi iwa se lau walu toru e to o se fulu toru i la tau na whano ai le soifua a e lua se lau whaas fulu walu le au wha inga o isi na manu nu ai o na o wha lave tau ta avale o le tausanga te ruai lua awhi lua se fulu toru e to o ono ia le au maali liu o le lua awhi lua se fulu lua e to o lima to o ono isi na maali liu le lua awhi lua fulu tasi ai o le lua awhi lua se fulu e to amalu te ngata na mali liu I whaalawe tau ta wale e tu sai o wha maunga mai le mitanga luenga o wala o whela o inga a New Zealand. Pei taila, e ui ina e le aise so I fua na mau I se whaalawe tau ta wale le nei aso malo lo ai o lo o whautua ina mai pēle ma maru le tunu o ina ia wha ai tese I lunga o wala I taimi e whe mala ngā iai ma ia tautuana le saonga le mu I taimi uma. E sini atu I le valu se lau la wha inga o whale fau o pasia le fausia wha ana tinati I lalo o le porokalame le malo I nisi o pitanu o le lau mua I Wellingtone. Pei tai o lo wha le tonu pēr le tūlanga ma le mautu se fuafuanga mo o wala o whela o inga mo le lau mua ma lona I tū malo. Wha ilo mai e se sui o le pulenga wha I tū malo o Wellingtone o le musu o le whainga malo e awai I se porokalame e whaafou I nai ma tausia I awala nei o whela o inga o le a awha I nai lana porokalame nei mo le fausia o whalefau o loo manaumia e maututongi ai ia tangata. Nā ta ua e whapea o le amatanga o le tausanga le nei na te e nai e le whainga malo ia se talo sanga mai le pulenga whaitu malo o Wellingtone mo le whaatupe ina leo la whainga se lau tolus fulfa miliona tala o le tau atoa e lua se lau fitu se furu miliona tala o lea porokalame I le tonu o leisi toru tausanga o lumana inai. Ta ua e le sui o le pulenga le nei o le li o Thomas Nash o le te enai e le malo o le talo sanga o le alema whaiei o na whaia nisi o ngā ruenga I le whaaleleia ma le tausia o aseta au tū mo le whaatinoina o nanga tauwhela ua inga e pei ona mana o mia. Na ia taua o le kompani o le Kiwi Rail o la tau ia e whaatupeina ia a wala ua mea anto hai mono fuhafi po trains o lo o whewa iai. Ai o le pulenga le Regional Council pulenga leo Wellingtone o la tau ia e whaatupeina ia isi vaenga e au fiaino fuanga e whaatali ai ia pasese po stations ato hai ma whaamtalanga mo visota inga ai whapea ia ngā ruenga I le whaatonutoruina lea le whewa inga o no fua afi. Pei taila, ua umana whaeilo mai ele Minster mo a wala whela ua inga le malo, Simeon Brown, ua te tau I pulenga nei whaaitu malo o na fua le leia rātou ngā ruenga I se leni ia ua umana pāsia e le malo. Na ia whaalia o le polokalame o wala whela ua inga a le whainga malo ua whaamatua tuai mo Wellingtone malona I tū malo le au whainga e tasi tesi ma le toru biliona tā la. Mai te tawai le pulenga o na fua iai le whaatinoina o a lātou ngā ruenga whai. O se tūlanga ua whaafia ina I le tele o tunu la iti o le Pasifika e pei o tumotu o tūwalu ina ua ioe ina ma pasia I le whontanga malo le tau pulenga le sa whaia la tamai nei pia le te tau leo na whaatu mawina pea o tua oi le Sami o tunu nei e tusa pe ngoto ifo le Sami ona o suinga o le tau. Le stona I te luai, le aso whaiu leo le whontanga a malo le tau pulenga I limas furuono le ana pasi ai I pia se manienga po se tau tinonga whaapitoa mo le Sami le ua whaingoina o le Ocean Declaration ua whaali ai whapea
o se ulua i tauti nonga po o se malienga lea e a awhia le Sami ua whaia le nei whontanga talu o na whaavaina. O loo whaamanino ai i lea tauti nonga le mali lia leo taitai o malo le tau pulenga i le whaatu mawina e au noa ma se suinga e whaia i sone sa oloto o le tamao ainga mai le ngā tei whale o tunu umanei i lalo o le tulafono le Sami ma o aia tau uma i lalo o le tulafono whaalewao malo o le a wha wopeo na lo ia mamana ia e tusa po ani suinga e ali ni mai e mafua i suinga o le tau e au fia i le lilo fia o lau whanua o motu la iti nei le swasami ma ngoto i ai i le moana. O loo whaatu mawina pea o tua oinei e mawhaiai o na sele pea atu motu nei i o lātou sone sa oloto tau le tamau ainga mai le ngā tei whale e wala lea i a lawanuia tau whai ngā whaiva e tusa pēs i tia o lātou tangata i se isi nuu e no nofo ai. Sa malo si tau mwhainga la malo tu walu e whina wina le nei mata upu talu ai o le onos 10% o tangata o le nei atu nuu e no nofo i se motu amu lea ua walo ia le au atu mai e o atu i le tausanga e lua afe 5 ua ngoto i le Sami le afa o le nei motu ona o suinga o le tau e pei ona iai nei. I se saunoanga le pale mi o Sāmoa le fionga fia mena au i mata afa sa ia ta wai o le urua i tauti nonga le nei o le Sami a malo o le tau pulenga e pei ona whaiai i pia o se tūlanga matua tāla whea ngai le lei taruai ona o le Pasifika o le tūlangi lea e au pito i sili o na lamatia ngō fie maa whaina i maa whatianga e maa fua mai ona o suinga o le tau. Na maua ia le tino maliu o se tangata i le Sami i le ngata i whale o le pitanu o Eastbourne i Longhart i le tai hao o le asonga fua na nafi. Whailo mai le lipoti le leo e whapea o le tangata o maliu o se alii mai sa awinane o ia iuta lona tino maliu e lata i le awala o le Muri Tai Road i Point Arthur. Na iloa e stasi sa vani ai le matawhanga le tino maliu o le nei tangata i le Sami petusa o le toe luas fulu minute i le sefulu i le tai ao le asonga fua nafi le aso malolo o le Labor Day. Whailo mai ai leo a tonu o le a umi se taimi e tau mwhai ai e whaamautu po o i tonu le nei tangata ai mo le taimi nei e le ai nisi whaamtalanga e mawhai o na whaalau i tele i na mai. I au ki lani sa sae na maliwa i fo i se tamai tai e to tasi la so malo loa na nafi i se whaalave i le Sami. E tusa ma le fast furuma o na tupulu ma tausanga le matua le nei maafine e tusa i o le dipoti a le leo na iai i a ta vale matanga to whainga luenga o nanga la vea i taimi o whalawela whaafosei i na ua lipoti a mai lea whalawela pe tusa o le afo le tolu i le fiafi o le songa fuana nafi pe i tai e le i manuia te whainga mo le whaasawina o le soifua o le nei maafine mamaliwa i lava i le matawhanga o le Maraetai Beach. I le ai o Gisborne, ua whaangasalo i neise sua ngā leo. I le mafua anga o le maliwai o se alii, na awina ane i le whale mai o na oni manu anga tū ngā na whiai, ai uma ilo na ola i le wawe ao le asunga fua. Li potia le nei whalawelawe i leo betusa o le awha o le whai le wawe ao le asunga fua, i na ua awina ane le nei tangata i le whale mai i Gisborne, peitai e le i umi se taimi ai uma lona ola. O tali tonu ina leo le nei tangata na manua e se fale i le awala i le pitanu po le awala ingo o le Tarleton Avenue le ua whaangasalo ai nei i sa ili ngā leo. Olo o whaataursanga ina mai fo i leo so stasio no mawai nisi whaamtalanga e tusa o le whaalawelawe ina ia whaafso te iatu le ofisa i le telefoni numela tasi o 5 pe o le o walu o 555 tasi. Ua whailo mai e whapea o le mū lea nā awhiai se poroloka o wheleti e maututongi ai tangata a le whaalapo tonga o whale a le malo le kāinga ora i Aukilani ua masalomia nei a tonu
pe iai se tangata na whaaponga iai. O le wawea o le sana mu ai se whale fo ngā whale toru o le kai ngora i le awala ingo o le Albert Street i le pitanu o Otahuhu mai to ono tangata ina nofo ai na ave se mo iai i o lato apartments. E le ngata i lea, ai limas furuono la wha i o easy flats na pepe ai le lato e le tise a toa male sua mai ona o le whaklavelave. Whaania mai e leo leo lo whaia sua suenga i le mafuanga o le ne yafi mai o lo masalumia le whaaponga i o seisi. I le aio ka ai estete sa manuia tau mwhainga le tine mu e te peina le mu le na afiai se fale i le pitanu o St. Martin's i le taiao le aso malo lo. Sa malo si le tau o suasu mai le mu e mai tele ni telefoni moni fiso soani na whaato ai atua i le vaenga o le tine mu mwhaalala whaafosei mai lua ni tawa le fui mu na awina ane ia i le fale na afia i le awale ingo o le Wilson Road South mai o ane i le tulai lua i le waulia na fi ua mate le mu e na o le tasi a le fale na afia ai whaalia fo i le vaenga o le tine mu e le i aise tangata i le tonu o le nei fale i le taimi na afia ai i le mu. Ua toi te tala nei mo fe malanga inga masani se vaenga o le ala tele e fe sota i ai au kilani ma Helensville le ana tapunia i la sunga fua malo loa na nafi ona o se whalawe lave na lave vea aini ta avale se lua. Whailo mai e leo o nei ta avale lua na feto ai i le mga ala i le vao le awal tele numeles furuono le State Highway 16 ma le awala o le Whare Papa Road i le tai au le songo fua. Tō tasi il tangata na manua ti ngā inai, ai whio lolo manu anga o leisi tō tasi. Ia e pei ona ta ua mua foi, e o mai i le teimi nei e le haisi tasi na whano le soi fua pe na maliu ona o se whaalawe lawe tau ta avale i le tono New Zealand i le teimi o le aso malo no o le Labour Day, e pei ona whaai ui nalo ia i le tūlai ono i le tai au ana lei la. E luas fultasi tau sanga le matua o se tamai ta i talavau mai le nuu o Cambridge i Peretania. O loo tau mawhai nei e alo so na waa e na oia mai Europa a ngā iane i Amerika i saute. O le ni tamai ta i ngoa i a Sarah Lachlan na i a tuua le nuu o Lagos i le tu nuu o Portukale i le tai au le sana tenei. I lona wha moe moe e na te aloina i a lona waale nei i le mamao e tolu afe ono se laumaila a nga iana i le nuuengo o French Guyana i le talawhatai i mātu o le kontineta o Amerika i saute. O le umi o lo o fuafuaina e alo ai le waa o le neita maita i talavau i lea waa o se vai mea o le iwa se furuaso po o le tolu masina pea. O le tamaita i talavau le nei o Sarah Lachlan o lo o whaamoe e uru fale i le ami e Peretania ia se tema o le tausanga a sau. Ona ua uma ona pasi ana suenga e uru fale ai mo le whaamoe moe. Ai o le auga o lona tau mwhai ngai alo le waale nei mai Europa i Amerika i saute ina ia lui tau i nai ma whaao Sofia nisi tamaita i talavau e ngā lulu e malosi ma ngai oi i so o se matata o a fia hai. E tā longa, e kirikiti whaalawao mā lo, a le vaenga po le tupau ta mātai, e fitus furuono ai na mā lo ai le White Ferns a New Zealand, i le aua initia, i lona lua o tā longa, e taitasi aso po le ODI, i le vā o au e lua, a o iai le au le nei ta mātai i New Zealand i tu tonu o initia. Na ta tā mua New Zealand mau o lātou ai e lua se lau lima se furma le iwa, ai iwa le lātou pē, mai na aisili ail te mai tai kapiteni a Sophie Divine e fitus fruiva i ona aina maua. Na tuli e initia aina i o New Zealand, pe ta aina pepe uma, aina o se lau valutoru aina maua. Ia, mai ua tutusa ai nei la, ua te tasi malo au e lua, a o whanga solo ai le lātou series le nei, i initia i le nei taimi. I ta alonga soka, ua lua malo so o le kalapu soka au kilani, i le taunasanga soka o le A-League, le o lofa ngā solo i le teimi nei. O le ta alonga au kilani, ma la au malo si a Sydney, i Mount Smart i le whaengolo vai aso, na malo ai la tau e tasi i le ai,
ina I se kone lava na tutoe I le taimi wha au popo. O le li engo ia nando pineka na ia maua lea sikoa mo le aule nei au kilani. Ia o le malo haila au kilani o tūlanga muamua I nei le whaasolongo au o le nei ta amulusanga. O le isi ala tu ta alonga, o le awhetau iai ma le au o le lau mua Wellington le Wellington Phoenix, mai o le ta alonga e whai le astona I le Sky Stadium I le lau mua. O le whaiunga na o le nei vaenga o talafau. O se mai al whaafonga le isi whaopoponga le neo talafau mai Sāmoa, mo le nei fwoi a solua. O tau tino le fionga kum seno mtanga lwenga leo leo, au pa aulongo tino Filippo, o le au tu o le manuia o le tāpenanga Sāmoa lona tūlanga le pui puinga, ina ua tutu whaatasi Sāmoa atoa uma, ai maise le pūlenga li mawhai pule, na le ai se mea e tasi na ngā se, a walo Sāmoa lana tari ngā malo le unsu ngā fono, a tai o malo le tau pulenga ilo tātou o te no. Tai tele lawa tapua inga fu e Sāmoa, e tu sai fu I ma le whaamoe moe o tātou tari ngā malo le vai aso o Tuana'imato. Ia, o le anganga mō lunga lawa I o le anganga fia whaastaia, pulenga malu ali mwhai pule, ia me se fu I hafio anga taitasi fo I sawa pe ona au mai le langolango ia me se fo I le tu mai o la tau au ia so soani fo I lunga luenga mtanga luenga tu sai ma le tatou tanga malo le so Tuana'imato I le tapenanga mtanga luenga ia sa whaatino lava tu langa mawalunga sa tauna ia I tanga malo whaapea ona o tai o malo te lo lolangi le sa pe ona au ai mai fo I le tātou tanga malo le ngata le o le sa I tupu o fionga fo I tupu ma sio fo I na wai mai fontanga mai I le au te lengo le pui puinga na whea ngai manamtanga luengo leo leo ma paanga na whesoasoani mai e tunu tua oil Pasifika New Zealand Australia I le tapenanga mai lava ia mtanga luenga e le I tilo pito tasile mtanga luenga I le tapenanga we were planning for the worst, but hope for the best. Ol meanga sa tilo I mtanga luenga ia tapenanga. Ina ia tula I mai fo se fala velave po se fita u le tula I mai. Ia le ma fai ona tali atu. I so se tu inga fala velave lava sa va pe ona tilo I mtanga luenga. E ona tula I mai to ina fo mtanga va pe. Ia ai fa taile tu o mai man ia fa moi. Ia ele I stulang va pentula I mai ai ele au tele ngalava ia pe on fa tsengo fan wa it was a successful operation on tangalun ile o mai fo ia le tato uso ia mai Pasifika ia me se New Zealand mostari ia me la tolang lango tato fa moi ia le voi men ia le fa moi se tato mal o se tasile nei o fa moi tele wa tali malo wailu tato tunu wa mawele to ele fionga le kumsino mtanga luenga leo male pulenga wala asia ia le mtanga luenga leisi la asanga mawalu atu e mawhai na toe tali maloi desi fontanga te tele e whaatauteia mailu tātua tunu oile lumanai ua lava tāpena le mtanga luenga tūlanga lea iso se tu inga fontanga lava e whaatino ina melu tātua tunu lea ua maea ia le fontanga neo tapu ia ua matua mo lunga lava tapenanga le ngata fo I mea whainga luenga ontu ina mai mo sosoani me fwe tato pā ia o onga fo I sa whaatino ina ia whapea ona maua leanga waama to mai I leo e whaatino ai ia tiu te wha leo I le maua lunga e te tauna ia whaatulanga ma tusai ma leo fo ia tunu I whafu New Zealand Australia mai o se fiafianga maulungu fo I le fionga ia au pa aulungu tino Filippo le havanona o lato maua malantanga luenga e whaafeilua ia tuai le tupo Peritania e lei loa sa isi te miliumana I mwhai on toi tupu se tūlanga whaapea
ai na manuia le lātou tau mawhainga ina ua fesoa swani le tua ia i nātou. Wa mai a whilo i atu le minister o le vai whafo le malo Campia e a Dr. Manmandu Mankara i le whio ango whenga sa tā pena moltalino le fo i malo. Mao i nai se le ne se furua whetā la mo le a whio anga e moli a toilo lātou nganga fia whaafitai i a li i mawhai pole ai maiso le a whio anga e ala i teunga ma tā penanga sao lātou sao nia. Na whailor sui whai pole le tū malo ia maulolo tāwita a mosa. Pena mau lau ngā whapero tānia sa whai ai. Sa kungai ar mako ngupe wala au sa i mo mola ngangai wala au mo ke wheroa i whika. Natule nu. Pea whai o wala au wei ngisi mea ai. A whai a mako ke karikongu e fia kambia. Wa mako whai kau fwoi ai. Rata fwoi e mimika fwoi rea. O kungu la kou wakanu. Ja, maar je hebt wel laat komen, Smiling Coast of Africa. Van Perde, afijn ja. 4 jaar, para uma. Ele, a ponga long met makongu. O lefio mai assismai. Ja, mi skale vai fa. Na gonga ja fa ta. Ku vakasi uma ngai fa lo ngai mes furu wa feko fisibiri dei, kai ke malanga le. Pe se coupe a Sāmoa mai dei, pre coupe a. Para mi ska mara malanga. Ja, dei. Mako mako di mea whapea. Pa wala mea sa mako fia ai. Le lakto launga o fia afe mai whawhektai mai afe. E pa ora mea sik. Na whai loel te malanga o minister o wai whawhua Campia e matua mata ina tele tū maanga nua Sāmoa o le lato woso lea o le a foi mai lato o tangata Sāmoa o tangata tari malo le lei ma leo langa wha aloalo tau sa fia malo lofa. Wo lanto fa ilo fo ile fa moe ngole lanto au malanga o le ao lanto tau mo fai pea e fai fe so ta inga male fi ongo fenga sa lanto fa la wilo e no lanto atino o fa mauni mai le fi ngol komisino mtanga vengo leo o pa au longo i Tina Filippo wa lanta lava ina uma le fa moe le talinga malo le atino ai toi fa ta mala lava se tasio malo le malo na ia fa fo ina se ta vale mtanga venga sa ia whaafoina a o whaaswa wha, mau oi ina la vele ta vale. Mo sira fia ia umaulia ia taure lea le leo sa veina le ta vale. Ua mai eo na whaasino ina fo tūlanga masani lawa mau maulia le ame ta vale o na. Ia ma ua whaamalolo le tū mau fo ima le tanga rue ma temine. Ia se ia mai alan le mta upu fo ilu mo whaamasino. O le verso fou whaatulanga e tu la i e lea li ilumo le whaamasinonga e tali i ona mōlianga. Ua tāpe nātu le tau salo le kelope le tamaita i a Helani Pearl Kurupu e tu uolo tātu o tunu i le so mo Mexico e awa iatu le tau vanga o tau salo le Universa. Whailoe le ianto wa le Sir Jerry Prunt o le presidente o le asosio le tāpe nanga le tamaita i tau sala. Wa iai umal tāpe nanga o la e tau wāle tau sala na sui na mai e se company mai Vietnam au lona la e whaaleanga nu na ngālu lue fantasia e se whale sui longa mai Filipina ma le asosi ale mana i event. Pe ona sile fia le aso se fulma leo no Novema e whaapale na ile tau sala o le a whaamanu ia ina mai tau sala e se lautoro se fulma ia tunu SS o le laulangi. Le ua whaatasi atu i eima Sāmoa mo se teimi mua. O tala fau ia mai lutatu o tunu o nei foia so lua, man ria telefo whango ni aso whasoi foia. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto o le la male masina o lo uanga se toto o lo upale uele so
fo ila ulu o se va ia ngoto o le la male masina o lo uanga se toto o lo upale uale so ua motusi ala ufa asolo ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo awewe tali so ya ete fa ano olo ua lo fale na dia ua eilo tasilua tolu fale alofa ailima ila ua fionga ua labea iyo umama ba utotonga awewe tali so ya ete fa ano olo ua lo fale na dia ua eilo tasilua tolu fale alofa ailima ila ua fionga ua labea iyo umama ba utotonga le mafua angalene iwailoa o le tanga le tatang i Sāmoa o le malanga a teine to alua na fe au si mai fiti ile basaloloa na la au mai ai o le atoa masia la pese tutuma fai mai e tata o fafine aile tata o tane a ole ala na tata yo tane ina wasese si ala pese taunu uinga tayo fale alupo boba ayalo a ole faisu a uotele toto fulo ai o fafine ma ua sui ai si ala pese fai mai e tata o tane aile tata o fafine sila sila isitama ua taatia o le tufunga lea ua amatalia talofa ua tangi awewe ua ote solo o le auta pulutele sole ya elo totele o le ta alonga fata matane e uilava inatinga tele ai muli ane ua fefete o atunu umale pasifika wasili Sāmoa le uta ua o le songa imiti wasavali vali mai ua fe ila fi mai ona faila o asofa ai fofa amuli alia fa atu alo aselu fa ala ufa o le singa no fa apea fa auluta ua ova ileva salao lao ai ua ova ileva salao lao Whawhiwhianga o nei vaenga o le awauli le ua toi lua spul wha minute o na tāle o le lua. Ia tāle lua o na whamai a fwoi leo tato tautua i lungo tato upenga te whailangi po upenga o fsota inga tato YouTube po Facebook. Ia ai whaawawa toi pēr tato whawhiwhianga sui whiwhiloi i lungo le tato Sāmoa Capital Radio app. Na i le app na le tato tautua i mwhaiona tu i lau telefoni. Olo i whaile tatou api o le ngangana Sāmoa po le ngangana Sāmoa app. Ia mwhaintu i lau telefoni ia o le whaatawa ina lava o le
tātou ngana Sāmoa, ia ma le whaatawa ina o le whaaleonga o upu, ia e ala i le tuu ia i o tātou whaamamafa, ia ma whaailonga, po ili e mwhaiona ona sao le whaaleonga o le upu. Ia ai toi whaamalo atu, whaamalo i la tōlo mafuta mamao mai i nungo o tātou penga te whailangi, a me se lawai la o tau le whapitoa i le tātou i tū la mulimuli leo tātou tautua, ia ona whaamai a fo i leo tātou tautua si ufonga lau mua i le i tū la e lua whapea le whatoa e mafuta mai, ia o le tautua nei a Sāmoa Capital Radio, ia po le si ufonga le lau mua i Wellingtone, lona ofisa whaasala lau i Porurua nei, ia le ua tolu sfulu mona tupu, ia tausanga tālua na whaavaela na tautua, ia ole le tio Pasifika mua fo ilea i tutonu o Aotearoa nei. Toi whamalo atu, ia a whapea fo ilena misi a oe ia ata fo ia mai le fono malo tapulenga, tai malo tapulenga le na whai Sāmoa. Ia manei fo inai maua umai lungo o le tātou Facebook, ma le YouTube nisi o ata na tu ina sao mai, ia i le taringa malo fo i pio na tari malo a si o tātou atunu o Sāmoa. Ia i le lafu i vai aso o Tuana'i. Au te role a te le tātou tala e maua mai tai au. Ia le o toi te liu mai le tuanga ni a mari wha awau fo i le mātou tua i aso lulu. Te role a te le tātou tala e maua mai a mari le aso a tai au. Awane i ngalon wha moi le fia nā nei. Le whaia i le Porurua Samoan Assembly of God. Le malu ia a le Assembly i Porurua. Valusful 5, ele valusful 7 Warspite Avenue, i Cannons Creek i Porirua, maua ili tatou, whai ilfa moena le whewhia nā nei le tula e ono, anga ile valu, ia ila tau fo ila whai tau whāfu, i soifua maloloina, ma ila tau walawa le to mai, i whai ona, whai fo i whaasoa, au nanga ia a le breast screening, whai ona whai tatalanga whaasoa i le tāua, o le whai o whaata o le susu, ia o suesuenga o le tau whale po le bowel screening, ia o toi pui mai si whamatalanga, ia mwhaiona e maua i la whiawhia nā nei, le i tula e ono se ia mai a le i tula e walu. Ia o le a maua fo i lawa noa e maua i le tamawhitanga fua, la e maua le dina e maua i le tamawhitanga e le stupetongi, ia nga e nā nei maluato ai lawa e whai le tamawhitanga, ia ai tele me mwhaiona whaalongolongo fo i whaafonga fo ia i au nanga tsoi fo malolo ino i la towi o lo nafale malwa aingol tato soi fo malolo ina le tele tuper malo le wha tupe ai ia au nanga nei ia o i fo i le tele atupe e alo i fo i tato pe aor fo mai aor fale mai po i or vai tato GP ia esel tangta whaalongolongo man leila le tau e savelina ono svulu mo tuputa lala na ia tupe tutongi ia pe awha pele o lele ianga wa ai mo tātou ia wanga wa ai siaki fua ia whaia siaki ma wa ai fo mai ai le mana ia lewa noa lea mana i fo ila sto nai le olo i le tātou wha moe le sifo i wha moe lea i le itu lai se fulu wha mai ai le itu lai tolu ia o le a whaia i le te leo siaki o tsoi fo malolo ina ia ai mesi la tau e maua le suka te le foi ia ma arthritis ia po ngasi foi le tinga po na iwi le tino tulo ia nei wha moe nai le asto nai awane e misio te role a wha manato tupe nei vai aso ia ono le tato tautua ia ngalulu e whai paanga fo i malisoi fo malolo ina ia le la iona whai tato polkalame vai aso taitasi longo puia li e pe tato atunu o il wha ua o le whai ngosiaki a walo soi fo malolo ina le alwhai o siaki taimi nei ia ina ni te ue toi alua toi whailau siaki e whameit fo ma ia watu wai ona maua ngase lea ma lea ngase ia watu wai fo ona whaia tonga fitinga ai li tato e nei New Zealand le olo o maua le fisosoani e mawhai ona maua le sosoani mai fo ma ai nai loo nei tato tangata i Sāmoa e tau talo sanga lava se awa noa i le malo e au mai e whai tonga fitinga i fafo ai mana i le mo tato awa noa lea mo tato ia i New Zealand nei Vivingo le afio anga wa sau, pesele le tau al taimi o tula i mai le tamaitai a moana. Ia le tele na sisiva i lau vaenga i e whaafonga mai. Ia ngata ula i amal pese mai a malo fau pai late i teru. Alo whaatur por kalame mo o tau malawa lo mafuta mai i le nei awa uli. Ngata ula ole a fo i o
ua maliela ufa alo alo ole a o foi ua malie te umalo Manu e toi olo
Ve a el
Amanatu ia so lavala ua te a Ele mawhai na ngalo e ui ua lewa Sa tau mawhai e matua so talu manai Penei Sāmoa ua I una e tu to atasi So far, inai tua Salato wa samai le vao fita So far, inai tua Ile alo famoni ia Sāmoa Tau vivi ina maua so ai paasili Ao aia le matangi uso e whailonga te saili Le ngalo le alofa ia sulu lo sulu na titi Na e maua la ia ole ala e anga I le tini So far, inai tua Salato wa samai le vao pita So far, inai tua Ile alo famoni ia Sāmoa Ole upu ia seu ole manu atangai ile ngalu Wala ai nei Sāmoa o se manatu Manatu ilo ta whaamae nei te iwa malepe Ona tangi ai nea ole fatu male ele ele So far, inai tua Salato wa samai le vao pita So far, inai tua Ile alo famoni ia Sāmoa Samai le vao fita So far inai tua Ile alo famoni ia Sāmoa Ile alo famoni ia Sāmoa
Ia mole atu whaafitai tatou pāanga umalawa lo mafuta mai le tatou tautua nei aso pa mangalo fo le tautua pe au iei se upu asasi fo i lau whaafongaanga ai whamania tele le atua i fuafuanga umalawa tutoe nei aso tatou toi whiloa i le aso atai ao whaafitai.